O lea ua ufitia I vai maru leu ulima na alua luma mao. Wa mapufo I tunga olo le toa na langitaua. Awa o lele ua mawai sa wila ua te pafo I langi le mua ma le whaasangi le atua. E pei o na whea ngai ai le au whai ngā luenga tatofia le atua. Ma le mamalu o le atunu u whaafonga fonga. Ma le whisanga ino ma le atua I le ne ia sopa ia. Wha malo le fola fola. Malo le tapuai. Malo le ono sai. Ua wha malo fo I le tawatai. Ua te ai tua a polima. Ma ua mapu atu I whangalele I le lao lao le lei. I le nei masina a mata wha le tausanga. Le asasalo na lua Iulai aso se fulu lua afe lua lua. Talofa lava. Ma o tsa movi ingo le atua mana unanga masani. Tu sa watu piduia le sini au se talia. Va lua male kofa moi va fate si male tolu. Valu te si male o. Le au nanga o lo tautua ina si o tato tofi o Samoa. Fitua so le vai aso lua se fulu fai tu na. Te mai moa mai ai tala o meo tupu le a tupu tau tupu. Mai Samoa. Au vi ingo le atua soifua e pe ona langina li telo au faipese mai Samoa. New Zealand ma au se talia. Fatalo fatuai au na tofia le atua. Iso se fata tapuai. La wafionga patele makosi. Patele pa iyo le tu ai ngasa umalava. Fatalo fale afionga tama ita isa sista akenese. Fale ono e mai sena mawalungo le kalesia katoliko. Fatalo fale fafengai ngal mot Samoa vi ingo le atua. Sunga ya Reven Esau. Asora le ana ma le fale tua ya upulasi. La wafionga le seo le kalesia metisi. La sunga le tau simtanga luenga. Reven Fangu. To malatai ma le presteno le ausfel fang. Sunga I tau simtanga luenga mfalitua e mesfo le mawalungo le kalesia metisi. Manuia fo I usunga fono le whianga iai nei tau sanga. Sunga toe ina taitai o le kalesia metisa moa so fatasi. Raven si o ne tau leota ma le mawalungo le kalesia metisi Samoa so fatasi. Fatalo fai le sunga ia Raven fa umumu poleka ma le falitua ia natia. Fatalo fafo ito ina le kalesia e fakasa ma o lato falitua. Sunga I fafia ngam falitua ma se le mawalungo le kalesia e fakasa. Fatalo fai sunga le fafia nga ia Raven tele ma le falitua ia matau aina talusanga. Ma lo so I fua manuia I au nam falitua le kalesia AOG I le tu palangi ma le tu Samoa. Ma se le mawalungo le kalesia AOG. Fatalo fatu I lausunga pasta visita. Felava I amosa ma le falitua ia vai. Fatalo fai I kalesia sofitu le tu palangi Samoa. Fatalo fo ia pasta solinga solofa ma le falitua ia vai. Kalesia le aupa ia waso ngatai mo li mawa Iova Emanuelu. Kalesia sofa atasi kanana fo. Wa uma e kalesia o ala tuai tapua inga Samoa I le atua. Fatalo fatu ia tau sunga mai sile mawalunga o to e kalesia. Fatalo fai saufa inga tamama tina malolo man malo. Raven tavita Roma ma le falitua ia tailua Roma. Raven savailoto ma le falitua ia periseloto. Pasta pali ina mulau urusa maoso. Pe vitao tua ma wese aso faumui longa taya o muripola. Fale o manu savainaya malo soifua manuia. Fatalo fale o sina o le atunu. Tamama tina matua. Malo lava le onasa I le tinga o le soifua matua o lo iai o tou. Fatalo fa ie o lo mafatia pia ngase o tino. Tau mia pia il fala efu ma le apulpulsi o tofanga. Tau ia vea musiko ne ia la leo. E se ai nisi tinga o le tino ia te o tou maua le fia. Ia vi ia le atua. Fatalo fa so. Isi o tata watunu upele o Samoa. O lo ia ia inga wo mai masani. La wafionga ile ama malo so tata o malo. La wafionga tui male li fano vale to aso ala wile lua malo masiofo. Fatalo falpa iyo ainga matama o tama ma ainga. Le usonga pule mtumua I tu au malatawa ainga ile tai male va au fonti. Tapua inga so tata o motu maisa ia sua male vaifanua. Foma ai tu langi sa ole masale au mua malau ni unsailua. Le afio fatu to fale ula la au namtasi. Ma upu ya te ole motsa.
O le tātou porkalame o oe ma le tūlafono. Fatalofa i lau afionga i sa o le o tsua tele tūwhele. Pea fo i le sunga ia sua Vivian tūwhele. Ia manuia fo i whai ngā mālolonga i California i Amerika. Lau afionga i sa o wha pea fo i whalitua. Fatalofa i le anganga wha alo alo le afionga i taitai sili. Taitai o le vaenga wha upwhai e puipuia ia tauatanga te Samoa. Lau sunga tuila epa Dr. Sailele Malia le ngaoi. Ma le whalitua ma le mamalu atupu mai o le atunuu. O e o lo tautua ina lea vaenga wha upwhai. Talo whaftai foi i le HRPP supporter. O na le tō lango malo sinei pokalame. E fia whatalo foi le vaenga wha upwhai le tautua Samoa. Fionga Professor Dr. Afualo Luangalau Salele Ward. Me se foi o tupu mai o le atunuu. O e o lo tautua ina lea vaenga wha upwhai le tautua Samoa. Lau mai mua mai lunga o penga te whailangi. Whātai fo i whiwhi e vea nei poklame ma wata whaasolo. Manuia fo i leo mawai i nātu nu o no sa ilinga manuia mo a inga. Fionga le usoa li i malana tāpua inga. Lau sunga tula e pawhai ai ma le whaletua i a maunga mū. Le Prestene o le Ekalesia Katoliko Samoa i Secret Heart i a futialo lutena ma le whaletua i a ana rosa wha amusu whaleono. Tina matua ia tu ma seve a pulu va ai sola tala i tole foa te matua ia mana ia a ena fale fa leono pe foi maono a leti ma fa mausili ma le fale tua ka votoa ma le fale tua ia Lucia a fa masanga la fili tafinga sauva ma le fale tua ia ola itai se mi masera nantun pe foi vai to vi filemoni tausi ia pua ma lo soifua manuia le ngang fa lo alo fa talo fa foi sunga ia felice se ni o tau tolo falitua male no foalo pe foi le fionga ia lau fili arona fa ingafa male falitua male no foalo manuia foi fa inga malo longa ne ia spa io le tua fa manuia tele le tua i businessi tamama tua ia lo fi popa o le patu o male falitua ia Viena talenga ia se umanu matamua fa ali male tosi ia sinta Pela sio ili fa so tau ma le falitua ia matau. Sai pele kome sai pele ma le falitua ia ano fali sai pele. A le sio molipola a Luisi Kori leota ma le falitua. Fa seu kava fa seu ma le falitua. Tina matua ia te sia se kolahatika. Ono manu usini ma le falitua. Miti Edwards. Ailini tipa ropeti pe fo ineta lau fili. William Musilima ma le falitua ia suenga. Au lele matapula pe fo i le sunga ia pai lele ia le mali toa tolu e sera ma pe fo i le falitua ia Trish mo au lele le ota ma no so i fo manuia falitanoa i forani swan ma le falitua ia feo taito swan mati malanga o ma tamamatua ia fa na ia upole vava wai ma le falitua ia fa amalu wai falitua ia so vale fa alava au ma le no fo alo Maria Akiau, malo so i fua manuia, pe foi fai uputula epa, fatini matulino Samoa, fatia lofa povi, male faletua ia se yuli, fale ula fatia lofa Paloma Branch, pule lea lofi, pe foi fangu lea la misa, Paula Banks, Solomona, malo so i fua manuia i lau sunga vui, Nicola Wofo, pe foi faletua ia Moli, sa ili vao ma le faletua ia Prestene. Malama le atinganga mate ai pua lau whaavela. Whapea foi na whaafeloa i le fiung foi ia tui whaasisina la ulu nei le vao tea wepi, pitone, manuali ia sofa, vai faiva se Stefano, tau vo Rivo, tau vo Esekia, ta atitimo kisiota, fai ngafa le ana, pea foi futi Ioane mi kaele, pa le pa muripola le whawaitu misa nanai maa foe, Pea foi silia la eima le falitua ia le lovi papali i tele tango papali i tele tango pea foi le tina matua ia siliua va asila Katarina male ai ngali au apa au eti pea foi tupuola la faele ma sieni se loti ese papali i Paulo Ioane ma le falitua ia akenese fa atili mo atulino Samoa pea foi le uso ia mo fiti ufi finau Rebecca se lave taitu unga ma Maria S. Julia Moli, fionga ia manusina Bert Joseph, male grupa tamahamo, ma loso i fua manuia RJS,
Fono i moana pele sauma pia fo i pina tau ili tiso whaftaile. Anga lelei pia fo i asiata ngai ama le tausi, lori ma le ainga na mula ulu e sera ma le tausi, ma alona ma se elesa ia feta, pia fo i le uso ia loreta tu inga mala ma le ainga lii. Momoe ma alota ni elu tito ma le falitua, ia lua timu tito. Tuala Maria Playclock, pia fo i te evita Isaia Pond, tolo ngata a matawhai Samuelu a Vito ma le falitua. Tau ia i le ati, fa pia fo i Henry au tanga vaia, to alima pope, pia fo i le afionga ia fai ainoa pope. Fai le tamamatua ia fai ngafa misi kei eneliko ma lole, so i fua manuia i te oe le tamamatua, pia fo i Isaia Paul, Penny ma le falitua ia motunuu, fa maoni akape, ma lo fa tai lava le anga lele ia tuila epa. Lofi po sia moa a peilua ma le faletua i a Rosita. Pea fo i le sunga i a tau pepe Josefa ma le faletua i a Koleti Setema. Tina matua i a pepe si itia epa ma lo lava le tapua i a te otina. Le whangaloina le tapua inga a le Ekalesia Katoliko Samoa Ruti Hill. Lau fitalainga le falefitu. Lio voli tufunga ma le tausi i a nātia. Liu ngatale tau whale tau langi ropeti Stuart tole afua ma le tausi a lo minga. Talainga ia ono fia maanaia na uma ma le fionga. Ia sula Daisy ma le nofua alo. Le aula vikali ma le tausi a lua faa. Lau sunga fale ali i anau ai ono. Pea fo ile sunga ia asuelu. Ma le fale tua ia silia. Ma aloso i fua manuia i lau fionga li sao. Tau manu pepe sopo ta fea mali i tonga tuki. Ma le falitua ia peka tonga tuki, maafuta mai me le pone, ma sifo i le malu le atunu ue o lo maafuta mai, i le nei i tu lao le afiafi, ia o se afiafi timu fo ia mātou i sini nei, ma lo lava le soifua manuia. Fatalo fa fo i le anganga fa alo i le au loto palpalama le au loto ele elea, oe o lo oita pea i le nei por kalame ai nei se angasala, fa manuia tele le atua ia te o tau, Via ia nei ti munga tafi e se ai o tau loto ele elea, ma tau loto palpala, ai tatou maua se asa sa mātango fie, mai le atua pe ona iai le nei aso i tonu fata fai taunanga. Vi ia le atua masanga faa ne e hina lo nanga le lei, ona o le tau, ona o le anga le lei ia te o tau o lo oita mai pea ia te i mātou. Ai o le pese lea o le a tā mai e tatou insinia, tatou te faa feiloai, ma tātou mafuta, ma tātou lulu limai, ile ne iafi timunga.
Se fulumane 5 minute ua te ai nei le itu lai wha i sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langi ina le au whaipese o le Katoliko Samoa i Ruti Hill pe o no tau sila sila ma mai mua mai ai. I le nganga whaaloalo o te whaatalofa le mato au tusi lungo apio fōlinga. Whaafitai tele i le tau whaafeiloa i whaaloalo mai i le nei tūna o le afiafi. Ma lo lava le fo i le soifua tai fo i moa tau tāpua inga ma tau whaamanuianga ia e manuia ai tātou pokalame. Ia Tris le musu whaafitai whapea fo i Miti Edwards au whai Elifasa whaaso o tauloa Tanielu whaafitai Siense Loti Ese whaafitai tele Lucia whai tele whaafitai Lava Sandra whaafitai le whaafeilua i whaaloalo mai Fea fo i Pemerika Fala whaafitai Fiti Saifeloi whaafitai tele Pea fo i Sepi Simi ia whaafitai le whaafeilua i mai So le tala le tuu ia vi ia le atua asiata kāti umaunga Pea fo i Angela Masoe na atia tūlua Angela Masoe Piwiva ia whaafitai tele Lava Sina Burgess Pea fo i Sianava Te Vita Kioa Sianava Nu Fasisina, pe fo ia whaafitai Paulo Ioane, Rani se umali i sa ngale, ia whaafitai whaapea fo i pesa i lima leota, whaafitai tele lava mo whaamanian tuala ia le atua, pea fo i Samoa, ia Orlando whaafitai, po fo ia toe tuila epa whaafitai whaamanianga, ia Malo fo i soifua whapea fo i taua Felice, ia lea umafuta mai fo i le nei tūlao le afiafi, se umalo fereti funga whaafitai mo whaamanianga, pea fo i whaalua veta, ia lea tua whaafitai tele tau tāpua inga, lai, ia lea tua whaafitai George Simi, ia lea tua George, ia manuia fo i lea au mawai Samoa, te pora, pea fo i Timu, le sunga ia tangaloa, whaavai sa urutonga, ia whaafitai tele mo o tau uma. Ai le nganga whaaloalo a tole afoa, te whaafeiloa ia tu ila wa fionga li tapa au whaasina li tupu, fionga li tu ia ana ave au malanga, o le tama whaasausau le itu malo, le wa fionga o le na tu ina atu ia o le tonu mai pea, ia au le whaululungo le ainga malosi, se ivaiane le whetalainga i le la ulu o le taulau niu, Talainga fo i tupa iloa, ia a o le Preston o le Ekalesia Katoliko Samoa i Ruti Hill nei, ia a o le Autustusi o le Ekalesia Katoliko Samoa i Mount Druitt nei, Mano soifua manuia stole. Ia, o le lange ma, o le ua e whatalofa fo i pa i rasilasi o tātua atunu. Ya ngalon melo te fai lau tusi ai. Na fato ese falei mai le ia to le fo. Ya fai ia. Le ngang fia me ngang fa tai a fina le ai nu. Te kam sek ya kwala me de fa mole na fa. Ko sa le mele wa e fina le e sa no ai. O le wa bo mo le kol mai a tata no. Ya ai o te li fata lo fa tu matu senga. Ya matu senga fo el senga mala lava. Ai nu. E fina le o no papastui hanu na time ya le o te lo le la bi sa o te mine te fatalo fatu i fa ke a ko ka ko ka mo ko inga ngai me ye ka ko ma la ma se mai mo se vi inga o le atua le e wa no fatu ai ta mama tina ma tua ai me se foi e o lo mafati pe inga se ngase o tino ma ni tele le atua ya te o tou o le pese le mo o tou le liu mai ta to fa filo ya tu le fionga te sil tied up
Le vi ingo le atua soifua na langina le au fai pese e whakasa mai e li se fau pe ono tō sila sila ma mai mua mai ai talu ai le wa mafuta mai le a fionga le taitai sili lau sunga tuila epa a we lua fatia lofa na ioti ai ono Dr. Sailele mali le ngoi lungo li tātou leina ile nei tūlau le fiafi wha maa lor soifua manuia maa lor fo laulangi maa no fo i tautu atu noo. Ia au te whatalo pātu i rei fiasi a nuhu leua tanu mai le fionga hoi atu lepa le la atu atu lo i tātou so tainga. Lelei, maua lelei ova. O whanonga o kua kau sui mai. I, o le wang madi ova. Ia, whatalo pātu i rei kula fiasi. Ia. Le fa au kau mai i leva. I. O le pongo kana luenga ko sefu. I. E ku whakasunga na mawaile o le whankele le taingo o le vikari ako. I. E le las ka umar whongo kalongo ai fo i tūlanga au luma. Au ka kai whongo ai. I. Ia. Le mesili o leo mo fo i so fu le le. I. Ka ko fai whangongo i ngi kula sias. I. Le tia fai whangongo ia go le uma. Yo. La whaku a makamea ko kasi asi o kala le la whaia. Ia. O le makua o mimika. E le malo o le kako au kapi. Ia konga.
Angat. O fa pele a valika ko konga. Ele kai no el sulvalula ko a koru ko a. E a lua kua le koru nga ko sul mon kupu ala sul palua i ko. Kusala le wa o markasi ngai ka ko e ko kasi le kalonga le ko kalonga fiki. Ava le la o pa u fiki a Australia. Ai nga kirikiki a konga. Kusala o ka ko le o sidi e kai milinge. Mo. Ko ya ka ko le fai. O fai no male ko le ya nei. Le la ko kasi ka longa ko longa fiki. Umaro ka longa o champini ka ko ile va Australia o fiki konga ka ko. Ele I awai ni sila. Ya. Le la sa o fulang bongai na wa kongo. O poku ma o fulu la lang bong. O avoi o le langwa le tunu. Mo ile dei. Ya la pasi maya ya sio grandchild. Voi fa ko sanga ma vala o mai ka. E chapipi perché le sei chapipi o le langua le ko mal malo. O le ka o ka me kile o se langbang o se langua se chapipi. O le man kwel to winga voi la ka ko ma lo blacks. Ngi. O la ngalu ngakele nga o le fa lo tele o tatu tama mala wala au le tunu ia lo ia la moana uma e mala klap chile ne pusto le moral al tatu au ale tulana la na tau toi mai la sangi o le sile asa o le o sa o nga ka po e le ko ga lo ele malo ka ko ele talonga le o le sa fornge o le sa pesho ki la fa inusila yo mo ile le o ki o pleki o po ile ya la al mo kwa makanga o ai malo ya ole au te foringa mai le ka alo ya la ngi mase au le ro ka alo la kapi wa ma kwa le all black ya sa mo foi a pom o foi tamalo o fulang ba ka po ai la o le kulanga foi le kasi al mego ba go fauri o le vade e ko ka ni per sa moles le ka alo mai ai il senta sa la tela la mi foi la le o capo ai sa bola ka ke ya lo plek la ke le sa bola ya ole tulanga la na te ole fiuno leng fa en isila wa isila ese fo ile la fo ile se no talo tanga tole tu bo ile de le nga ko kolo ya o ko nga Euskadi I faina a mitima yo ala la wa le liu le me ese foi la langi le tatu bo ile de ale tulanga na ya tawai okay se ma ki mi mika umanye bo ile de ama ja ile ai aku ka alo mai ka ko kama fangau ele au Australia ko ka alo mai au ngisi mo ile le ya ko ai ko o paulanga le me ka singa me le ko ila lo o ko Australia ku malo ai sa boy ngisi la ole mo le loco e o ko ngwe singa mo le tofio le fai pure il palme kusala
mo le upu fatama ai ka ua ma kwa le yang ya tio ka ko ka po e fio e fio nene o upu fai ma ka ngale silo ma kwa vol nganga ngola ai oi e per ka ngi so le ma pale mio auto ai le wa le banga mai ka ko o isi wa fo mai o isi wa loi le lam kalkalo e ia se sa mo ko e tu la mai avea fai pule ko avea pare bio skas ale lu kaula nga le o ke makua ya u wa lo por kala me malo si kama vo nga ves ko inga vo le masanya nga sau yo o de fa ya bui banyoka kamera nga o le man kaunga de pale bio skas a faya waleses olo a this kama yo ela e faya maka woso mai nga le sawa ngai fo ya kuma wa kuladi ngai ngi fo ngai fainga ka ko ka ngai kama ngai o ka ko suia e ko coffee fai pule o mo kwa ma sawa politik mo ide okay vai pe que isso é escama nanga ka fadanga bueno no es que nanga kuya i winga vai ol koinga ma dia da never na fe bele ku malo kamana ole to vi masina masina iskai me masina iskai ole o fango ya vui manioka ko la no ko fa ko fa ele swap mai sa ka so te pelo ma ko le ku malo to le manioka so ole mai le skima kele mai Australia va kwai so ya la ko ma ka pala wa feel so e ko fe ya ale tu la na o vai fo ka ofi ila lo kunga manga ula a ka ofi le vai vo le e sekia e tamat a faro ku fa ko ka ofi a ula che quello è ole sau kua mo mercasi al makuwa le malo ko na polo kiki como na sao na ele sao ye a melanga e ku le loika ayo ave skama ave skama ave ma pole se ma ai auskali e ko ai na fai pole va tem kokia mo kwa mo kokia mo kwa ai vole fori o ka au le like yo fa tenga mo fie yo yo ole tunangan la vai rupe sa no ole tunangan la le la ya sa no mai la tena tunangan la eto mua tuai ya opolea su mondo forsanga opol forsanga ya manele le forsanga la ofionga tai sidi ya taluai ona le watala no fo I de tau momori o seisioni o le mato atunu nei o le palemene o Australia ia ai o te te watala fia ngai lava no fina ngalo I avui ia se vai ane fo I swafa le anga na mawatu fo I faile mato ninga le e fabipi le loko ia ai fai mai ia le tala le sainga le fabipi ia pe mate masani ia Dr. Vui Dr. Vui me solo po se fogo nga fai longa yo fai longa po mai na ko ku ia wala vo fai longa po mai 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 uneske le silang fai longa nga va ku ia
e malas. O walu ia e kalanga le la mai nga fa fai. Ma malas. O la o fa pe. E fa lo malasi. Ia vui wa lawi lo fa fo me winga makaukia. Ai se o ia ku ele. E nga la o ko ai fo ia ko sko nga o longa ia malai ka. O ia. Wa ele lo ke le ka ia vui. A saulo ni. O longa ia ku malo wa e lo a makaya makiki va ka udwa. Okay, lo tanga e mawai e se kako pale mia le i ko o skali. O lea na pina le mata noa ma se tasio fai auto ina. Ia na sauno mai fai auto ina ia tia. Na mata noa ma le sunga ia bui lea le weta numa ia lea le tema fofo fai tu le fai o lea na mena lo noa. Fa mai o lea te sausu ia. Wa so latu. Ona o lea na nofo ma whaleanga au le muspepa o le fofo. Ia lea na wa su eloia. A wa so latu i Samoa. No fai atu le ia o wa lo fai avui. A fai mai fai fai. Fai mai vui a tia o i o loia. Wa tele na keise malo. Ia o nofo fa pelo tutu sala man mele na maoi wa aile. I fai le loko le leipo le moto Samoa vi inga le tu. A fai mai le sainga na lo mi fai mai. E te masani Dr. Vui. O fatu vui, ia ka o mai o vui masani o vui masina vui. O fapea, e mo kua qualify la wala vui por melet sa no elo fionga tete city. Ia, ona foi mai le na o le fionga ia vui la o fionga tete city. Ia ona saule nei wa saule o le e fai ia ngalu e lava ia si ona faltua ile fale maliu. Ia ua sauloa lai nei ua alu ua nofo mafau le pusa maliu ua fau pusa Samoa. Le malilia i loa leo le ainga lea e ana le maliu. Tu i folo i lunga le tamari o le ainga fola ia Samoa uma. Aua lava nei toi whaatua tuaina nei toi ngā whale maliu. Alala te whaapea ia, ai tatia mai, ai ole lau. Ai le ai ole pusa maliu le na whau e vui. Nana yo or mele tona yo. Kare nio. Oi. Em kom ka kiel kare nio le ho I tamali. Ai nga le sao. Ai mo kwale sao ai kama sao yengi. Le tulanga lana. Alua te lo ai. Mamoli aku ia yo walo faanga. Ma dola. Te alua te lo o ke lo fakile ko ima. Ko ima ko mai le ka papia. Ale ka mai kele il vari pa e ngo fodinga malanga bio. Mo ile. Mamoli aku lo faanga ia ta no se lo. Ia, taida o te noa e wale mawhaina ave vui e mātou o no tūlanga o le nofu whaleanga ia, o lea nā te, e le ngata leo, ia o sia o wōwhai au matua lea retire mai le Ngāti Church. Ia, o nofu whai ma whaleanga. Ia lea nā sue, o lea o mana teimi nei, o lea nā sue. Ia, o lea lau te le lopo nā wheo sini. Ua lele lunga il masinga. Ne no fa longo fa pe la to fo ya tu. Wale le. Ya, le. Mai ka ua le pionga ya bui le o ba wa ko ele. Ya, le yo. O le memo bua. Ya, o le ainu. Me mo ngeo ma lo lang buanga lang bubu. Ya, tai lava sa mata fo le talonga le ayalangi ma awole amatone New Zealand oplek. Ya sa ka pua lava ono no ma fo va le finga le ayalangi de ngava te tato. Ada la tu le mato sidi mo bua. One ai se tasi fo yo o tamari wata vai atu ai lunga le social media so vai mai mo mai
e suafa ia pali I panua. O lea na iai ia whatatanuanga whaapea e sau mai o sa palota le sanganga wha. O sanganga. A lewa sau neto e mawale tofi fina le tofinga fina le pakeki ale I tono whale ata wha. Le asa sau nanga lau whianga te siri le mea. Se mea le leipo se mea le tal whengai pe se mea whea pe le ai. O le mena lena te e ale. I. Ia lala o talia el minister. I. Ia maua whanga solo alto finga ia le tumalo. I. Wale ai se pali. Ia. E whaftai. O ngai li kāra whengai. Li tāna whengai. O kwa ki li kāra whengai. O le sunga ia pali wala ui loa I ngā mea. O le finau I mele I whaamahea. I. Ia, o le taripupu atu la na. Malo. E so o atuana malisi la mea dana o vai atua nei a. O whaali e lo na whaangau le marie. Ia ma tauleanga ina I fo I le se furu lima eka. E po se furu lima eka mai sa abatu le fina le tūlanga fo e kāresia la tūlulu I susenga. Ia mai eia tūlanga tau. Le lofa matala au tūlanga na wa afia tuai malau o fionga te siri. E te tau lole mea pere ai. O le watu nei lau tau talanga il pone. I. Ele TV1. Mane foi pe au tu whawhonga mai ai. Ia, le. Laua o tu ua ia ele lua mai aso. Ai ono I lalo ele matu e kālesia tae ao e te loa iai. I. E ono mawhatino I loa le avo I le tusilela ale loia. Ia whalawa I kere lang whako e senga. I longa kua I pelo inga mako e kālesia ma. I. Ia lala wa sao iai. Mai we volta vile kalesia faising maku ya ole pelo nga ye faia I. wa kau nga kuel pikuri Moi le. wa kau nga kuel pikuri moria il kau fala I. Não queria fazer sem a meu se espaço kula fon o le background na tole o te vatua nei mala fa pupu tua fa pea Ia. e a fe male luas fulu eka el fato anga sale moa Ia. fato anga vole tanga loa le fiona tanga loa kele koko ngiu fai Moi le. on o tirole o tanga loa ai wili mai longa kali no volole lo natali ma fai la partnership por business fai ko lo ma siata vai e mai la ia e el patanga ai va quella ai lo nga poco fa loi ang combine lo le mena e luo fa tu e lo la business le to e fa tu pe to nga web nga wa kile fa fikari fa senga mal fa to nga na mai le talsa le melto sanga ya pensa la voltol mantuala il valtolu I valtolu va maltolu va sfutolo leo cols fulu I va talsa ko ja fast mai la olea a voi o telefono il nupifama ola o iPhone le ola o fono fai o foi le o telefono le ngate il nupifa e va pena poi il tupe la tinai il tulanga le minta o tupe e lalo il telefono e telefono e la mena tupuna o pe na va tu se por calame wa le lo telefono ma me wala mai ai tal sanga na ia ua minsta al matou kapenat ona manatu lea la fa'afaigo fie ia te au ae e pepelo kalusaga mai
ia nalana whamutatu lea ele pōto te te whono ai e tāsanga ai se usua minister nei le tāwhengai. Ele lana o whairola whai unga avel tula whono e teu. Ole au se esi te whono se si mai tua. Le lana te whono ai le whairotu sultupe. Mai al kaimir ngai o mai kaimir ne. Nga wala al minister al kapena tino no pengal na. Awang ia afia se minister. E tua ia fai uma ko pola la versao e fa luta porque kia fai uma. Al tentonu la le tonu mai ele ka sanga le tanga ale sale mo plantation. Fai ele uma avel so sani ale celular se le ni over el million. Esa fulu fikito sanga mai le valtok. Ele ai ma se mea kongi o le gisi. Ona fitou tonu le fai o le melea. Ngai folo i lalo le tau el koko e le lalo rangi. Kua le fai on koe kongi le no ngatu pe waru lunga le tului. Le lano mai lole le tau sanga e luafe. Alua meltasi fenga palota. Sa welona sa vali te mai asiata sale mo e chao voila. Sa maonga fatasi felela. Sa wale tisiala avel so soania ila tone. Olo mo miel so san. Sa wale ve mai acha famol mole. O lela ave fa malosi a fa no ia a fe mal rosful e mokes mala o no pifa ave lo fa no ia o lengo kia i lalo a le mokes ia o a seta lo skama i loi a doctor of law ia fa ilon singawa la ngai u ina saulo a seta kalsanga mai ata o il minister wa le auto minister e o che le koe ka fongo o malie e alesa o fatto nonga o il no pifa e o ne la tolo te ia lona fanua ai tu mai te ia te ia na te fata o malie vo le na wai wa mantua ave loa mass sale el no pifa e ono pa ui foi la lo ciao e manco fa se la uerca lo se mela kiki bon le ya ten foi na ele telen tu peta ciao la alta un ofio qua con ca ya le la mena o fa lo mato le la o ti ciao va lo mato fonto to le aso na so o le lo yesi il mai la le o prenda le ya foi fa tuina le fast. Ja, maar le pa no le van tofia tu o no pifa. Ja, we me pure no vala uina le la tutto. O mai fantasia e masiata. No me no le matal no el tausan asiata prentam lo suma pali. Ale talo mai acha. Ata awane fatau no pifa fa malosi ia le fase la ekale malana o fatau fa malos ile atuno lo tele ina ia la vitonga tu pela fa fa na manatua ele restrictinga alona wenga ele o yesi fa no fa to avo ile e na oni tangata e bon tupe o le fala wete e ma se la tu fo i o le fa sa fanga no pifa ya ma tu tal no le ma to lu le e o tawa tu lo ya prenta ma panole se au a sale mo po asiata sale mo vai po asiata ma tu e se sa no mai asiata ya fa lo che le mai lo le asiata
Ia o nini mai lo fa ku ia pano ia le tausanga na le fianga ia la ai po klein mo ia chat. Ia a fa li ia lo prenda. Ma lo prenda ele fa kau i se ne fa penga ko fa ia le mo. O ia sangi yang ngafi fianga ina. E ma fa ia ona fa tau tu ile. Fatau ele no ki fa la wea a ole fo I wa e to e anga I mai pale mia ele fe kau I lo mkau ola o ke mal bla makele mata o tau kon kalaki tu la fono tau kon kalaki ela no vai nga ia kusalele ia pe si ko fo I lo mal malapa ina ko kon kalaki pu mai ale no ia ole fo ke alea ela o failonga le sa fainchila le Bachelor of Commerce ela o ke mala balamba le I konkalaki mai inga uma ka konkalaki al me valera nga le nga sa si mai al malo ka no pale miai e maka o pa konkalaki o fa sa o ku o fa sa o verbally ale to la la le o sa no mai o fa lo tu lo esa ormele esa ye penda te fa to ya chaka esa ormele o mana esa ni fene mai o yo sei lo ala selom ka po esa lo me que sa o fa se eu le mala prenda ma pali fa que no lo le confiana en el mse ma o mal to mata al fali ingar nga asia kaya ka e man tua mato uma malon tama HRPP mo le ke va kwa asia karu lo asa lo ku kokas el fenga palo telen fa le lo afi maltas le nga ku kokas mai ya se tau mai po le lo afi mal fitu o lo afi mal sfulu pe lo afi mal sfulu lela la lata mai lo futas al fenga palot ato mai lo le savat asia te ya ja tamal mole ki to je fo mai le chapipi ya no taria ina fo la le umi o kali pe kasi la yaso lo le so lo le si va yaso ave lo stama il falma e toto on longo mai foi la si aveni si la fai lo male fai un al capelete le solulu ole aveni si la fa mai fo mai se I un malon se tau fe lo le fa fai un ka ko o sta tonga nan fai la solulu e maliu va vea la stof foi mai la il mata o pulea la la wa mo mai le mo wat ole fasilo e ka ale sale mo plantation o fatau nei e to tongi ai le tupele na noti ai le sa ai tala foi le fai no tongi ona fasal lo le fala o tele e man ko la fala o tele la tu ato ia o ko kele vo e fai asi o mio ka fa ngoi ona e mamala le tau il kaimiringe e mawurunga il kaimira ia e to tela la tanga fa me sa su il no pifan fai ona la tu fatau fai lo mal mato lulu il mato falsate le ne fai lo il mato lulu fai le un al mato calesia sembra ia per fa come ka ko fangu sfu ka fai ai le tato lulu e la vele tal sanga kalia angale la longo mai ele si el ina le no ya ko fai el mato calesia va ka fresca ko fai
au le walu e ko kongi fangu au komik au nge o magogo kongi le kongi fangu ia le felita tu la ua ia le ungalna ale kaya ale ia le timma til matuloia e mai san fasal lo follow tele sau lo TV sau tu EP fasau umangus pepa fa palangi ma fasa mo e fa ko ese mai e ma mafale le me makle moria e la o foi so la mela le la o se mai amako e ko la paisa o inga bo de ya le taliatu na malo e ko eva ku me voila ile salo le ko mao la tele iba lo to le fatala no la lo que me ka pu malo ya fa fitai lava mo le saunoanga manino mo le saunoanga matango fie lo fionga te silo manino foi ala fa manino atili matoto foi to matamata le TV tasi por TV atato ale nganga mo lunga fa fitai tele lava mo mali foi loto le foi wa le me tonu ana angwana city o le mo tele mato ni o mafatia I fa punga yo fa me nei o to ia ilo do fionga te sili le ala o kidia le mtau ka la ngoi e ai le maftanga foi tatu so ma to fa fine matina matama alo so sani mai pe lango le chapipi ya ele ngata la New Zealand Australia bo ele ole voila na tal no mai ise awala e mai la tu lango bo ele tautupe bo ele to la le mer ma tu tal no ia tal no tu ai langa mai lo se luru bo ele fa tau pepa la le tau le tulia on ele mama le tulanga tu pel tau lo ia bo ele ala na fatau matou ia le tulanga lea ia wane I tatia I tua se morianga tau na fai fa sao ai le sori kula fongo al malo bo ele fa te fo I mal palmene le la fai lua pe tolu famsinonga ia fataline le matou te moriai le malo ele tulanga o le soli tula fono fa tulangana o le tongio o le siamato fai pule le o le malman wa uma na sau no siame male fonstallai il palmene la son fatto toai ma ta wail tulanga lea o le la fatto a to le palmene ma amata ma ya apelila ia lon tong opuna opo le fonstallai siame a sau nel tong le mawa o fai mai le unga o fa kulanga mai ele masina o november lo una le se coupe mawa mai ya pelila o le na toto ai wa le tulanga na tulafono e te mai la se tongi o mai la so na sai niam fa ma ni ai ele ao le malo I lo tofinga le la uman fa ma ni mai le ao le malo mai a pelina ale voto fai le me pio bo ele ya ele vai la ma le la fondo ole nga me ya awale sao se capeneta pos parlemene awala mal fonsta le lumala ile faioni me fa sol la fondo alla fitua tu mara no fa lolo
no fai foi le ma fau le sua ka ko el vai le fa lu per ka ko me le matu mai ai a matu no fo ona le ai le so tu la fono nei ba me pay foringa mai vale ma ko mole ko on palmen le chapipi e ko sa pe sori ku la fon el fon que la mal malo ko fo ono le lavo sele le la poi wa balanga tuai le fiona le fe pule ala in New Zealand ia ma el fa mo o atu Australia ma tala noa il tau taurulu ia ma la tu fo mama tina o le anga mai tom fainga le vaenga tatu vai fa fai ko matu vai fa fai samone ia le tamtlanga le tasi foi la le tu langa matu tala noa ia e tawan matu sa ilina se fanua e avea ma au o le lulu o le tulanga momo so se lulu e fai o le nganga ato o le lulu ia se tulanga bua mawa a fo e fa malo si e tangata e a fo i fa tau pepa e ai fo ila ma le lulu le fa alune ni si le ma Australia me voi kai 4 bilionga ai milionga kai se lau milionga e me fo lo isi kamai kong kai kamai nea ai au ele se lau 4 milionga e maua au amana ko o le au fatau ele o manga ku se lu se la wa fe kula fa por kula ri por kula lua por kula lua sfu kasi ale bela ma ia mo ko ngi bobo fio se la milio o le secret na o le key a na successful o meme o lu ngai lo le fa sala lo mai o tongi bobo lo su va fe tongi lo lua se fu wa fe se o pasia fo nga be o ne mga o yo se fangua mangkua la fa vo le patau ele como fie ne se quota eka tu sala nae matitilo i ala tu sia tua i galesa ala ma ko kilo akili vai fa boy fa galesa ale price number 1 la lena ya isi la be mo fa kumpu ole ate mo monitu ya e mo me fa nga lulu ala pe sai lulu malala malto fo o tono official tu pe tasila ta fa yo o mo me fa tu la nga lulu mal se inga lulu ole lulu mo na fai lenga say publicly na say la thing se lau pe la thing se lau mal sfuru au te leo ese mai bantanga lo tupe na fatulanga tuai le numero tase to suafe o le fa nga pe se fia se lau milion nga ngo po le consuma fele o te le lulu afe e fa o le se lulu el malo consuma ya kalwaila le bakanga o le si kamai lulu nga fai frasi ko ya ko ma singo o se nga se ya mai su ya le pepa su ya te fiaso ko mo ko se il numero lu ko su pepa ya ela va kunole el lula al malo uanga que ka olale allo ya sano mai uanga que se ka pe ka pola ngele me la kup pe fo no se ile ya lo kulole me le o le la fa la o se ia le lulu
Mala o vai ngai kongo tanga lo tupe. No o mai lola e o piscoa. O fa kongo uma ia ile se inga. Ala fa ko mai foi le tu no se ingo se lulu se ka kasi mo ba. Se imai kua. Nga mai le kapelet. O mai foi le la to la wa se I. Fala wa tele e mai moha. O fio mai va ai pe fa pe fer se inga. O ile a boa le nei. O aku so kai mi nga po le miliona kala. Ia ko fu va tele. Ia e ka le lua sa. O se ka ba ko mai le lima fa pe o mai. E o mai o ngā ingo pia ba o ngā i mga ko le se inga le luru le se I fale asi. E ngā o mai a mau la o whainga luenga mangko le o ke whainga luenga ko. Ma kambala uri ngā le o uri makamkau. Fa kongo uma e ele me fai. E o sau loku I ruma. Ala ngofo merka penga kai ma kilo ma le hango kaka. Ala kau makai ku pe yai se mea e ongo pe pelo ele whainga le lugu. O kangolo mai lo le mea vili pinko. Lili lo le pinko e se kai kasi mai. Ngā wa o ma eri a kolo mingo ke a savari mai le piscole mai Amerika ku mai a kia u whalo mele mela ua makua ofo kaka. Ele ia kole a pekula wo mosa. Ia le malo e loa ia le silo makua. Ka fos e kos fula pele fai e longa whanga whale lua. Walango o ka o kua mei. Langa o aule sa ngafa ma whaingolu lulu el malo. Lala voila langa sa lo kele mako roko. Fese mako lulu o leo ke I mala vaenga. Ua makua number 1 whaingolu lulu. Ya. Ela la o kalangoa kui neia. O kula fongo el whakingonga lulu. Maleli poki a kaunga whai. O pepa ang kaulia, ma pepa ele kaulia. Ma se inga, e fai uma meia, e fai. Ma ame l'officio leo, e kuku e fai ma leo, halo. Sau mamai, na e lango ngal leo. Ma tu e fai ma leo se inga. Ea, o mea umanga e momia. La na lea ia se lulu e fai se mai fare ko. Ma rola. E lea ba se mea e fare tono. O no, o unei sa whawhia ngai ma o voilea na a mataio na whao o mai nei whaatu I nei le tātou lulu voilea le mome o le loto sa moa le loto ia ma o mai a foi as Prime Minister le that's loto Australia fai sa mone le maua se mea ta aloe o tātou tangata. E wenga I wanga me desi e mai e la ufaturu casino. Ma le ango o le moku inga le whawea. O le anganga ato ni mea. E iai ia ni se le ni tua iai. Ia whanau le tunu ui talonga. E whatupela tu talonga. O le mefo ila leo I whamoka ko whanau. O mafua o I whafongo le mau mai ngai se le ni I mea sa mato whaia. Ia, o le whamtalanga le la, o le whaila o tuai le fionga li whai pule a leala. Ia masalo e o male whailo inga I e New Zealand. E ona le lea tule Australia e whailo ai ma tato laulango. E whamtalanga o fuafuanga a toia. Wale whamoe. Ia, o se o komeso lai kikile nā. Ia, o le marosa no, mea moni ai o tuai mai na o mai pepa.
O le mea moni ana, o lewa no mato whatatalia ia le whionga te whaile utusi ia le vanga whauwhai. Ia lau pe o lau wata whau e o New Zealand, o mātou o lewa mato mana o meia matou pepa. Ia e. Mā lo mo le whamama mo le tūlanga lea. Era le mako suina. I. O le tangata sa whalumba. I. E le lomo e po lomu whainga ia whalumba i ngā. Ia whalinga whapikoa. I. Ale kanga ia tūlanga na le e ika ia fas ia. I. E se ni pule. E le o winga malie. I. E le ke le mele o le sua. I. Man tu vo tangata e sua tu vo le malkari. I. Koe le pesi. E ma losi ke le ka fala. Ma kan ba le ma po fau. I. Yo la la wa sa ko kai ni o kongse. I. Yo e, ma no. Ia, o le mātou te whātaritari atu mātou pe paluru. Ia ma whātaritari atu fwoi le mauto sa movi inga le tua e me se fwoi sapora uma o le HRPP. Ia, mo le whaafia inga fwoi por whaafia mai e whai lau tusi e vang whawhai. Ia, e mo mori mai le whaau, ia, e me se fwoi whaamunanga mo mātou. Ia, le manatu maurunga ne, o mawhau atu te woso la le vaenga lea whaafesela tu ruru milionga, wala tu fia tara noi milionga e tufa. Ia ai. Wa leta no tato I whanua, leta no lato I milionga a. Ia. O mea ke pole. I. E ke o maranga mea mai me fai mai wa kon kala kupe e loko foi se upu fale con ele mas ko fi au I fa wa ino ko pole mako. Ale melana wa tau fa ali ia mai. I. Ele ko kele te kasi pe ko lua. I. Ko mumu solo kua. I. Ya, tasi ala upu. Right. O mo meo so soni e la po mai e tato ainga mai lango I tato vai. I. O le expecte lato. O le la po mai a tato lo ye le ko fa mamao. I. E fa nga tau tupele lato wafu. Bo. E tau ana faili poti ma ave nga lato. O le fa nga tau la isele. I. E fatela ele o tau mai ale me fa aluai. A wala fo mai. O la ia ilo lato manaki. O kako. O le vaenga fa au fai malama I le tūlea. Boy. O le au mai wala fo mai a tātou le lato whātua tuanga. Tātou whaunga te tau o lato tupe lato wafu. Boy le le. E uiala tasi peto lua ia e leo fia I meia sa kaunga kufa. I. Leva penal ta fi tato uma sui te tai mal felo tusi fa pe foi ma komiti e automana tua ele uma fai a sole tua Boy le le. o nei tato ta ola to Boy. awani tato fai le bele fai le fast e to sa ili mai iseleni I. ai oke aku ia inge se marie fo ia ko ngam Boy le le. ma la watu le se ko pule mai pule amako awole mfai on avenue Lipoti la ia le pi okele ale la ia ia ma le winga na se le ni matu e pule totele ele pule tot CSS e al matu committee talo noa ma fu tau le whaungai no lo tomau. Boy de de. O le ala vai tangi u I le talenga ia mo o entru e le mai a se whaamanga o tu permiti afu le sa alu e lona marosi. I le vaenga whai le fast. Ia. Da. Te wo umarita minuti le nā mata upu. A lela ta fo ia tu lava no fiona te te sili. Ska mai mela ki a le ai famsinonga le na ta wa mato te loa. Ai sean me wa tua ye na e fai le tu langa le wa le va no tau fa tau no
o lawa lofa tele iai ua tuai ana whai nei whamisnonga. Whamisnonga nei e o tupe ao ngā lea tatano maito ina malo mato e tole fo o tupe nei ao ngā sa ili lea mi o tonu lea fito a wharonoko whai whamisnonga. Longo vinga la a whai whamisnonga lea ni manu e whamaoni e totongi mai. Longo vinga la kaunko e fo e whai pāloka wa ngā la le le proof la lea. Sa dua ongo pere ai le toi fo i tō tātou. O le tulanga na. Ke le al maula de lambe. Ya, le. Ya, kasi ale upu lea e avo i mātou te whalongango i ai. Tāna tasi ai tualalo i mai whawhengainga. Ya. Le epa ma o tō whaipule o le HRPP. Ia o tō on sai mali lalo. Ya, le. E iai le teimi o le atua, whata le tali le atua. Taida. Ia le tulanga lana, le mauka le kongkelo kofinga mai le atua. Moi le. Te lea tono tu spaia, te lea me vate o tupu. E tai le atua se tumu. O le tālawa lea o no tele leusta. Moi le. Ia ai muri mai tu al falta. E pego le mea na tai le atua ia Israel. Ai wala mai le sofa i Nebuchadnezzar. Ia ale melan tupu le na ave fa tanga to tawai fa pangota to til. Ave mai o e peresia. Le so mai lo mal tupu le na so mai ma Nebuchadnezzar umale o yalalna. Le empalo le na so mai o yalalna fa tonua ia le totele o tai o Israel o toi foi mai a foi toi foi mai Israel e mai toi fau atoa le malu na fala ngai me te milio de panas nei ua ina toi foi mai ia le aulo ma mena ale o mai male au tau tele. E mori mai ia nātou nei. Lau perfecta ia o mai male au isi au perfecta ia. O mai o te faul marmat. Te faul marmat. Koe fa foi mai o loia na mes. Le lan o mai wa o i lala e umi. Fai asi umi o lala. Ai como foi que a fa bia se vai lá ele macauki o lebe ele fato avatio ai foi pelo saco de pelo ma fai lá do tala inga tasi tau sanga então a baile le tua ele ai uma caile com uma la toia a uma na fa la ulo baile sula tanga se tu tau sanga la tau sanga ele kai mira la o foi mai gay le barona oki le mai anga lu anto fa waule o mai lo makali ele leina le sa o lo makali ko evacuere un por alcon a solo por kali fa waule ngalu mai la na fa sala ele tua e lo ale singa ko na nele tomana ela na kele mo fa le tonu ia na tupu eu tai uma ai kuai e manei neo tato la vivea ele o kokele ka o fioki el covid ma tu e ma to es ele ya ma se si o ki covid
e ngā ko konga kanga ngau mai ai whafo mai lea na tausi ma tweet ma umaya e mai ua vai ni COVID ia le siama ai le ai mas tangata nauti le ai mas manisi na pipisi ai al kai ni le iai ni ele e foi ni vai lau o le kau su e pole al vai lau ai na manuia ta tu tam fai o le makua maua e o solo ngau ki lea e le kai ni le nei wero vo tatu tangato isi pe ma mai ka ule ngo fale la ko ma mai sa ale fale o tito ale tua o isi e o ki a kwa ma kangwa ya ele ngo mai kado ala wenga mo kwa ko kele a ka ia o feoti ma na ole su ma fele to mai male to lo su iwa e sili ma kado e ma to ma tau ke a fai tanga le fai amari poki mai faleoti tanga tala tu que torno mo meo o te pai i la voia e ko ulo i kongu ngā lau mau ki ngoa wala vea COVID a wane i nei so solo ai le tulangala na matua fautuanga na lea wako na vengo falo pokala kwa ngā fiea so fasa longa I ma fetra te ni sila ia na mawela sotas e lo ku ki ala so ma le fa ka mai ni sila ma Australia le variant le vo ye lua e ku po o me lo Australia ma sila o me lo sapo tala tu la fi malagai vo tawa on vai to pe ala to o le lao I lunga mau mai ai o le makua se sao o le whamai le kenye me Samoa e o lua le nele o le furu ma le COVID ma le pneumonia o ka ninga I o soa o le mangkua hoi whenga kanga I lo o le pneumonia ma le langa o mea umaia mea vo I kupu mai ai le le COVID ko ai loa nga o testa moi le testa tu ko ai lo kai me testa wo ora ka mai ki le wo ki le pepe le lo pe fia ni ka mai ki la ki wo era kasi le acknowledge mai ale tulanga le na foi le sa matu to fai matu il matu taimi ia ana tulanga le a failoi unga tau fio fi mau fai ma ia va ia tu le tino to sol mo ben stam foi pula vai ngale nei ona tau sisi ia ten kal mele o lo ai lo atu e mo meo me voi fa lo mai ia ta yala mo le pui so I sua tau fai puni fonga ai jo ia ka pe la tu le la tu puni fonga le me voi le mo ele o voi le fai pe o no fai atuai ele pe o no fai tau tele mele tam fai al malo na ta yala ta mua I me uma ele la o fa ui ai o mai nei nga o le o fatu ale kai ko to tele ta sirale me tau la mol kapeleta ono sai la tu seten pusta ya ma falu le tudo o le nga fai o tu ye fa o ke ma la vai sina ya grandchildren ai mal meno malanga tu fa moi de al me vola nga ke vala umaya ale ke vai baya le ke malos ya tama ya malo sa no da to fa fo I mele te le mata fasili le vai padole la nga lewa e tali ina fa twai na
mai fautuanga mai fai fe au mai me se fo ia tabam tina matua ma ro lava le usai ma ro toa ia se to fo ia to le matu fisidi de o le matu te ia balvalo ia ediso pokala me fe mai o le sunga ia le sunga le ia la uni de tato de tal no fa peo na to fia mai le tu ale matu le loa ele to fia le tu tanga ta to pelo o le fisidi la e fa pea Olha, so sila ma so sila fia tu langa ia fai la ude fa fe o matou ia matou atu fafo ma te atu loka ma ko ono matou fai de malo. Ale menga lo ele vai. I. Ale me mo ele o ia se leo. I. Ele o ia fo o se menga leo. I. Menga ngolo so vale. I. El nala ua so vale nganda. Ale le kalia mai ala ofisi. I. La ofisi le ngande. Po ngai lo se tala. E lo ki o kamalea nga o ki o tu au. I. O le vai la lo kunga ngai la ofisi. I. Anga la sa ua ko kongo le li poki nga mai. La ilo e la kou ka vale. La ilo la kou ko rua ka tana ye kongo ka vale. I. Ma to mana ku e ko rua la ko fai pule la sa ye tot. I. O ta vale. E ma to le malatu. I. Ala o mai nei ya. O fa koru o si le fa koru le karia mai. I. Al tulanga la le mena o si ele tanga te lai vai. I. O solo fa la. E o fa peo ngi vale ye leo. Ele o ngi vale leo. I. E ka vo fa ke ye so vale le so tawa o ya. I. Yo so vale me fo lo ka leo. O menga le mak fakari ai. Yo e. I mako fakari kulanga le o le wa malanga atu ia le tasi fo yo sui fasa lau fo e matou nei. Le tama fo ia ti manu matua mai fea fefetu. Ia o tu langa fo ia le karesia na yo na lo fo wa vefa ma nia fo ave fit tau o tala le. Ia le matou fanu longo va o mai longa ale matou te lore le. O mea io ele afia ile o leo i mei o te whemese whase nonga lava ua mase ora mai o le whamsinonga. Ano mai tu pei ua ngai le whase o le official leo. I. Al mena i loa ilmo no tangata whaonga e suafo le tua. I. Al makua ki a polo mea ngati whita. I. Elea masanga pisi misi a yabalea i ngā mea. I. Tō ale mea lea koe whaifale lea ngā kiukia ngā vaku ia i whine. I. Ele ua kawakame el market. I. Songa oso vale fua i mea isi minska. I. Ale mea ngā lea ua kangi ai le whaingo al malo. I. O ngā koe ngā minska oso vale whapea. Me whaari solo le malo vale. Ia, le whaftai langa lefto a malo fongo le wa tino mai foi ai no o ia kau oke me kia ua lava ua lera vato ina. Ia, ua leivo fitau i foi le mo matou. E sisi me te fia to e sau noa, ia ilo fionga te sili le te le leva noa. Ia, o foi te whaadongo foi le te mai tai on mota pe isi teimi ua kiro mai au pe la sau e fasia. Ja. I. Ale mena leo te akai pepa feta tu talanoa. I. Vai lea me se mea a whai nai fua ma fo fo tanga. Mo ele le. Ta whai lai whao. I. Ale vai lai a matau mai. E ti ngāla ma na tele le vesi mai o matau. Mo ele le. E lea ma so to wha fo mai. O popole. I. I le mu lero whao. Mo ele le. Mo kari aku lea ngā. E leo ngai kausanga lai ki anga o ngā lua el malo. Mo ele le. Mata me le baluto sanga. Sa o iva chuto sanga o ngā lua el malo. I.
o esele o so foi pule minsta mo suri ma sul valuto sa au fie minsta tupe au fie matei no o to vea ele minsta tupe ma il palmia ia ma le lata lupu to sanga o vea palmia e tele ala me tupu tupu me temi na o leo te marmala malinga o tele ala o mau matau puelanga e temi na nei pese record player ho ile o mea langa mai a jau a o tono le tanga luanga langa mai a jau o minsta langa mai a jau o palmia e pe ia su record player e mea la se whainga tā ni mea le hamu o taoto ia whainga whaavai al malo marina teimi ma me foi lea whawhitauri ma le whawhitauri a le sawa volena o tō sile mai ia le la ua maua mai e le nofo lea le ali isa ngalue tonu o le lupi wha ma talo no mai ma tā upuna tupu le whiwse lau mal tonu e le mamla mai wa e se le pure sai e le whiwse lau mal tonu whakaarua ku ngei la talata mai le teimi o le whenga palota le rua whe matas le la e le lewa na e tonu a langa mai ma tā upu ia utala no ai na mata mai tuatu o telera o la tonu nei e lai ki uma e le malmalama i mena tupu mo matu. Mo ina nei. O la wela na tula i mai lo ni tua inga se. E whaingo fia no whasawa. E anga se te whongi mai a kia au makalango mai wo kausao i ai le matau po te le ala o fo tono le palmena i teimina nei. O le tele a minskala i ai le mamlama. E le tele o matau puia a fia ela tunu. Ma o pōng sa ia. E mai se le tūlanga tau valele. Mo ina nei. E le mamlama i mea na tupu i lo matu. Telefo i o fai unga ma tulafono sa ma tu pasia tu SS e mea tau information technology. Mai le postal el postal lana winga mai le palme. Ia e tupu mea nā laia aongas. Ma le stei pupo. A fai na o palme mai le te gosu tau sa. O ke le fa le su ko lu al kasial ka ka yo le ku sa fa fe ngai malato o aula. La o lo ko ngai la le la o mai a cham fai ngai o papa stui. Yo la ko papa. Yo le tulanga le talano mai. Le tulanga na tele le na fi so so ni malo. Lo tu nei ya mal mato foi vai nga e ta sela wala ave al mato tu lalo mal mato fa tu nga fa tu nga o le so ni la mele fai le o sitste ma tu mai o mato manatu ile tau fiol vale l'almato so pues un go fai una bel valele to pole buena la el valele o company e tu tongi al valele na ya itala e le walu ma ku pela ku o to bel maloyo wale ne ka luer ka o fiol vale e lo se mette un fiol to so me se dice el leco e mo se dice la le tele ngi me come fai una tongi e mail e le fai mo fie bene e la ye company ba isi tu o ngo fo makafi allora no volone ai va pia il valele ai ngalo le tele le tautua mal manui la tu e mo il mele il fingo fie la malanga tatu trat e che fio come fai o kupel melga e le venga e fai li o kupel mai lo ile nga o le mau fie trata o le vale e se o ia lua o le mau fie o le vale le sa o kwa ngei le puspe le sa o kwa ngei
le me ka ke banga o yo ya Voi ni le. ai lo le le wo ko pu ke ka ko le fiki ko ko le si lo fo I tu le tu le kilo le mangui o ka o mai ke ka ko va fe o mai ai ko ka ko fale ai le fale o mai se o ai ka vale ba ai taxi ai ka vale tra ba ku fa ka la ko ofu ele ba ai business ngai lo ba ku ai sala to fa o winal fa ngol ele o no le un al malo la fa tongi nga tasi al malo ele to ai ba ses to ingalando ile mawa e ngi me sa fa ka ko era o maya kalete fa alu lor kai me fa ku le ko bishi su ele be na le su ele ngal be la fa e bela no pa ta ngal pa wala be la e ka wai o le su ele e ma ko le por ya a wai ko le ve ya la ko ma ku pe ale ku ngal we ka ngo fa le po le mele tu puita le si mo ngal we ena ole Paul no le su ele nga fa le ba ya o bal fa ba ko asa yo se fanya la to me lo ai okay le po le la o ma ku wai ma ku fa ka wa ya fa wa yo ku ngai va mai ele ai ma su se me va tena no to ku ai ma ya le me ku ai ma yo la o so ya ku mai le ai nei se to ina ala le mala ka so ele nga de na le hai mom de o forensic auditors o le ka ko forensic auditors eso ya kula ka mai lo forensic auditors ya ma ave fa mo wele le a familia nga kala si dia ko panga a eso ya kunge na ka sar me so el brava le la yo le pa e tio fa mo kala e lu ta to va le pa o le ai o se le o ile tu la mo wel falta ele si mal bala wa fa pong sa inga le lotto le wala mai ale tala porque tele el tapo inga sa mo ne tu la fiafi so fo mai malia so fo ia la fiong ia o le tato pokalame na ma le fiong al tai sili pa tato pokalame na ne ya so ina wotoe luas fun maltasi minuti ona tale o le itu la yono telefo ia wai lo fu ko inga va ve ana a tatonu ia o le atasta to peselea ia se to vai fo nei taimi
tua le hei tapipi aloia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafa'amua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua o moli atu le fa'afetai i minisita uma o le maota e le tau fa'ailoaina aua e ngangana o ngā luenga tele atina e ese ua manui ai Samoa ua tumapu e ai taua i motu uma o le Pasifika sui fai pule uma o le hei tapipi palo tautua e le ngalolo tou saotau mo se lumana i manuia e le paufua se matau olo tou afu i le palapala e sila mai le atua i loto tautina Samoa tula i mai se i tātou tali sa pai manuia o i o lima aua le melea a e vi ia i le matai o finanga lo whaatau sala ia mali e se i toe se usila le he tapipi e tau tairo tātou sa le hei tapipi aloia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafa'amua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua le hei tapipi aloia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafa'amua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua Malone on sai na wato sfulu male ono minuti ona tali o le itulai ono isini au se Italia vi ina e mole atu fo ia lo faanga le HRPP ia mai sfulu mo tsamo vi ingole atua mai New Zealand Australia anya America ia i le fionga tata Silia mai sfoi HRPP Samoa malo lava le ngalulue malo fo on sai teleo fa fitauli pe ona ia fo io fa masinonga o lo manai ia tau ia ina ianga leile atua ma soani ma wafo itali fia ai ia pe a fai fa masino e le tawane ai ai tole fo ia oleana tele lava ia le man o ke fai ko fia si va ma ko vasinga to ana sa siva fa ia kinga uma le pese ale atu susu mai ya John Saula kom ko to dia pese dia fa mai fa mo le tua pe le nganga le pese le tu sia kodisi ia le la finale ia la pa fa audioti ia mai le fi anga fastotai ia o pona pese me fa mo le tua le penga le penga le tau ia ta to le teimi nei asa siva fo pese nu ia ke le Michael le po ia me lo siva o ke fia si mo naitina matua me se o tinale na matano ia si tia epa pepe ia lo tele la mo to fa pena foi de fionga ia patele fa le tautunu ia lo fa pena na si teimi ta to mafuta foi ma le fionga ia patele ia finale tautunu nu
A o le whatatanonga papastui. Ola ola. Ko fia. Ioi. Wakari mo me isa ngau ngau ke pisiri ai. Ioi. Ia me siri fo mana malama le malo le atunu. Mana malama le tangata ia. E mana malama al tangata ile fia mana malama. Jinganga suru ko mana malama ala suru ale uru la me pungsa. Ia. La me pungsa. Al tatele yo atula ia tal no afo me pungsa. Ia o tatu o mau mai fo ni stato restala. O lo fa wa pe fo to fa fonga tu le fionga ile. Tai sili. Ia o le fo saunia se lulu. So ani ai le tele mama o mau fa masinonga o lo no mana nei ia o fa le tangwa I farani e lima sfuru tala ia o taito swan lima sfuru tala so vale fa la va au lima sfuru tala malama puala fa avela lima sfuru tala puala fa avela o fenga se la tala papali Ioane e lima sfuru tala akene se papali Ioane lima sfuru tala fangule ala misa e lua se la tala to le fosa ia to le fo e lima sfuru tala ai nu ilinga no sava inaya e lima sfurtana moi malota ni edutito e lima sfurtana luatimo tito e lima sfurtana ATS lima sfurtana Solomona se lautana Sofia Muipu mai New Zealand e lima sfurtana Livingstone e awelua e lima sfurtana Reven fa umomo poleka e lima sfurtana Natia vai o e poleka e lima sfurtana Michael telefo e lima sfurtana Atata no atesa e lima sfurtana Tamama tua ia whanaya upole vavawai e lima sfurtana Whamaluai I mai New Zealand e lima sfurtana Fitalainga ia se umanu matamua whaalia e lima sfurtana tausia ia sinta se umanu e lima sfurtana Vui Nicola wofo e lima sfurtana Mori la wofo e lima sfurtana Tamama tua ia whaingafa miskei e neliko mai New Zealand se lautana Lau pepa niu peteli mai New Zealand e lima sfurtana Sawila se pulona whaingafa mai New Zealand e lima sfurtana Tarafua ina lau pepa mai New Zealand e lima sfurtana Arona lau fili whaingafa e lima sfurtana Felisa se ni o tautolo e lima sfurtana Biliamu Siliva mai le Blue Heart Melpone lima sfurtana Suenga Siliva Blue Heart Melpone lima sfurtana Hayley Edwards Blue Heart Melpone lima sfurtana Aaron Edwards Melpone Blue Heart lima sfurtana Tarina Edwards Blue Heart Melpone lima sfurtana Genevieve Edwards Blue Heart Melpone lima sfurtana Pulele Lofi lima sfurtana Mati malanga o ma lima lua se lautala Tauman pepe sopo tafia mali tonga tuki se lautala To lima pope lima sfurtala Fionga ya fai ainoa pope lima sfurtala Henry atanga vaya se lautala Pasta visita fila vaya mosa lima sfurtala Faltua ya vaya mosa lima sfurtala Titie pelasio tokelau lima sutala Reven tele tau sanga se lautala Matau aina pino no tau sanga se lautala Tuala Maria play clock mai nusila lima sutala Tolongata amata fai Samuelu avito mai nusila se lautala Fatili matulino se amoa lima se lautala Tevita Isaiah Pon lima sutala Ano fipopa o le patu se lautala Tau iai le ati lima sutana Fata apel file mu Fata apel file mu e lima sutala Sarai stawa lima sutala Telsia fui va se lautala Taua vai tau fua e lima Taua vai tau fua e lima sutana Famaoni akape tolu se lautana Niko Nualani Blue Heart e lima sfutana Blue Heart Melpone Leapanga lautolo Blue Heart Melpone lima sfutana Lofipo Siamoa pe lua se lautala Fatua ya Rosita pe lua se lautala
Tua pepe Iosefa se te mai se lau tala. Fatua ya koleti se te mai se lau tala. Pina tawili ili tiso se lau tala. Beni motunuu e se lau tala. Faltua ya yaneta motunuu e se lau tala. Faltua ya upulasi e se lau tala. Ia ifo imal tatou angelu. O le angelu e mai melpone. Ia ile fia whalauiloaina lo na suafa. Ua angalilei mo tuila epa ma le heita apipi Samoa tasi le afe tala. Ia whamania tele le atua. O le angelu a 5. Wala punga 5. Nanga 5 mange. Ia o pepe si itia tina matua ia pepe si itia epa. E se lau tala. Ia o tato tino i tupele ua maua nei fiafi. Ono afe se lau tala. Ono afe se lau tala. Ia whaafitai fo ia Paula Pence, ma Julia Moli, Paasu Tusa, Maria Tusa, mai i Christchurch i New Zealand, ia le watau a au i Samoa, ia le lato restala, le watau di maina i le tato te utupe whapea fo ia le HRPP Samoa na to restala, whapea na fo i ma Amerika, Hawaii. Ia o lato lava pa wale me lava o e lava mawhaina ui mai nei. Ui mai nei le moto Samoa. Ia o la whaua taunu i Samoa. Lato wanga le. Ia nisi fo ia le malo le atunu. Ia o lea ua uma o na tau lima. Ia lato ua tu inatu. Ia lato taitai. Ia po prestene fo i o mafutanga. Taitasi e HRPP i nei sini. Pia fo i le HRPP i Queenselani. HRPP Melepone nisi o ia la watu inatu i lato taitai, ia lato restala. Ia fo i New Zealand ma Amerika, ia maano lava. Whaftaitele lava le angalilei. I le fionga taitai sili ia tu i le epa. Ma le HRPP Samoa. Ia o lo o tele le whamasinonga o lo whianga iai. Ia o le masina nei, whai unga nei masina. Whaangata i loa tato restala. Tu inatu loa i Samoa. Tau i lava le whaangata o tato restala. Ia ai wa maua stato se leni matango fie tu inatu i Samoa. Ia o le whamtalanga na mo le tuali whaatai le lava malua le atunu ia oe ua whai ona a wina mai lato restala ia o nisi foi ia o loo tu avanoa atu lava ia o loo fia tu mai o lato a ao ia wad sosoani i le fionga taitai sili mes foi tato heita a pipi Samoa ia maritele o mea o loo fia ngai ei nei ai a tole foa ua o fia lava ina ua whamtala e tula epa e sao nei eka le pe ona saunoa ia le sunga ia pali e tu sa fo ima ia o le mea lava lea e sao ai ia to ina matou no e maali le mea ai awol fai so o ia o le mea tonu lea o le ana fa malama mai nei tula epa ia o le ana tu si mai ele minsta ina ua faiti o le faipulo o le tu malo lea ia ua vea ma mea waitai ma o sofua ia faleanga tu ile epa me la le aita o faleanga tole fo ia ale o umana sa no le fianga te sili tu le epa mo le fo ile to faftai o le faftai fo ile tu o le vinga ia o le nganga le fia o le loto ia le o tatou falo longo uma ia le asi se tatou le fa pe na tatou fate ia ina o sa no fo ia le sunga ia pari po le sunga fo ia panoa ia I whaupunga ia matulanga ia tātou langona mai whina le whaanoa noa ia sa tātou whaatatali ia sa manato a te whaatali a se o fasili ia to ina ia pēr mōre te me le whiunga te te siri ia mani mana ia le tali mana malama ia le tali ia le eftoa o tu lātou isi vai te mine o le lua afe ia me ia sa tupuro le afe iwa se lau vasu matolu ia o nana leta te iloa ai te le lo vanga ia le mana malama ia lo famla le mai ia le masta ia o le taita ia o taita o le taita ia o taita ia mengi o polkiki ia tonu ai ananga le fai mai tangata fa me o taita sidi ave na o Yesu fa tu le ai e sali tu fa nganga le tano tato polkiki le o polkiki ai le ia ma se taita ina te fa tu sa ina le fianga le taita sidi tu le pa me moni na ma fa maoni o me ia lua matua I mauti noa la taita sidi tu le pa o le loto mawalalo ma le loto fa mangalo
a sili lo no fina mo manu Samoa en u pe tu langa na le e fina le fa no te fia tai sili fa ni mele dei mo Samoa ia fa langi fo le o kai sili pe a fa mele le fa le tam fa ni mele le mo le tu no fa ni mea le mea le na sa no tu e pa le ne yaso mo le fa funga anga o tatou ia tatou te vesi fa mele le o sa no sa o mea tu le pa fa ni to mea le na la o mal te pe ainga o su dia de su ma se na ia dia Emmanuel tu e li ai e le mo se fa mo fi lo pe na mo fa mo anu e le mo fa mo la kwa mi fa mo la lo fa mo me mo me de fe tato te mi tato o mai le anga i sa mo le anga i malu tato tama fai e fai so tai au i le tato do tai au na fai le sunga ya lauli o le folo milionga e tu atu lima e le ni milionga yo vai se matanga na tai au Tati ne tai o ta fia tu ulo to ngon na tu na tai au ai nu. Ma mo tai au o se mea mana tu ai pe oi. A e fai se pe o tai au le lot wa te mi tau no ma le ka de sia e fa ka sai tonu tai au na mta ngiu fe ngai maliata. Ma la ola mga fuanga le ka de sia ka koliko pe foi fa le u mo tu ngi le ka de sia metisi. Me na to tai au a fai la unga e fa mana tu pe tai au. Le tai au te mi tu lau e le va le tara le. Le na le fai la unga. Ya, pangalia o tai au le milionga tu to lima le se mea. Ya, e mania na tai au. E le mania le tai au e tu watu yo to lima le mania le tai au fai o tu folanga. Ya, ko kuri kanga ka mai o kai au e sili. Kai au fa ngo sa mo kai au de nga le fa ko ko ngai de fio ngai de te sili. Mal vang fa fai de chapipi. Le la fa manatu le sunga ya tu le pa i le aso suli mo se te ma ke ki o se lau pa fai kau api le aso nau le te mai tau ai le wha manatu ai a tai au ia aua ni toi tupu aua ni toi tupu mai i ia launga tupu langa mura nai o le mena le sa no tu le pa nei wha alongo muri mai ia bua mai mena ia te tau ena tato maruna ma e fi nau vale fua le si tangata ma wha alino na poto mano na ta mai lungo le ea ai ma fau lipe fai so tai au le ana tato tanoa fo sunga ia vui le masina mua ia le tai au le ta mari ina fai na fai so na tai au ia kai ilo tali o to ia au ia o le moko palapala o ke lo kai au lo te lo ia per tu langa na ai nu le foi da le usu so no sa o mai atu le epania so le ai o Samoa au ne ta tu fa pe o ta to no fo fa fo no fa pe le o silia tu ta to poto Samoa le ai ua lava ta pena le tua i el tato malo le la to tai le la va tu le lu i le fiama te sili fai so tai au ia o tele tai au tu lepa o le pale mia wa luas fu ma to tau sanga o le tasi na tai au le me ke le maria i fo o na tai au wa lu fu to tau sanga pale mia so ko inga le ai ia o tele maria i fo tau fai a finale tama fai pe a fai te o iai tau fai a toa ni tau sanga fa pe a veo es pale mia la ele maria fo o tau fai ngale fio te sile tu le pol mena le tele no no mia anu o le ila to vai nei tu langa la vi tu man batua o ni te au le nei te au ya ni te ka ka fa se au wala fingale se mo mena na ta te ma fo fa wi la support al fast o le matua pa uma o lalo o to matua ma o lalo le stand o tu langa fi na o mena por que kila fe o moto ai mesel au fa sa la pena tu langa na ia fai to tai au fai so tai au mena lo ai o tangata polaso mena fai to tono le tunu fai so au pula se me lo ai oi fa manatu oi alo fa tai au moto sa mo vi ingole tu oi vi ingole tu o le tai au na po kala mene ai nu o le tai au vi ingole tu ia fa so po kala me fai so tai au ia do le tai au tau fa diang le na foi na tali atu langa lo fai mai le ta u vai foi sa nganga sunga te sile nei wana ia taleina fautuanga tangata matua ai mesia fa fengai e dis fa fengai nga le va nga le no fa no ngawar tu fa le sha nga le la bana ngalofa e dis tai au na me no o le tai au le lofa va vai le la sa no ai le fiona te sile tu le pa to e balta to va le tu un matamuri a fai wa finga le wa ku lo lava a fai wa par ku lo pale da fo le mene a fai wa pa ia
Mo pakulo. Ia nā tau whaafonga mai ta māma tina mātua. Ia tau whaalongo I whaapunga. Se mālo tole a fōa. Ia, se tau whaaman whamatalanga le. Tau whaalongo I whamatalanga, whaalumaluma I le whionga te sili. Ia, lea ngāna tatu pokalame. Awane I mālo le whiri. Awane I mālo tala sema tala pelo. Ia, leo tātou iai le vaitemi. O le malamalama. Leo asau le malamalama. Sa auni tātou tātio le whamisinonga. Ia, leo walui ina le whaanga whawhai le tāpipi. Ia, whaamanino le nufoa lea po le hame ua le totongi ai. Ia, le tina ia. Manu matulanga na. Ia, ma le teimi te tawaina. Ia, vai nena ofisi sao nei le whionga te siri. A whai le whamaonia. Mālo. O le aso lea e tatau ene to tongi mai. Leo ngā winga sa tatau anto I whafo I le pāloka I koe pāloka. E misto ina. Ia, kene lawe lawe. Kene lawe lawe. E tātou wā ia. E le aia se lawe lawe e sila whanga le tua. Mea tonu ana tole a fōa e musua I e te tongi mai ali ma le manu mai le. Taimi tonu na. Ufui makua I maa kila ai le. Le lako mea leanga ngā whai I le e tau pipim kula e. Ia, pio le winga le whamtalanga, e toe tau whaiwhai le whamanamba, le winga le tātou tatanuanga ma le whionga te sile tulepa. O te fisiri tonu a mele wa tupu, le alau tātou talanoa nei I le se funu lima eka le ana tāua. Ia lewa sau no sao le whionga te sili, le lātu I le lua vai aso. E sau I whai mesi whamtalanga, e mana ia. Ia, sau lai whai mesi whamtalanga e le longo le leifo ia. Pe sau fo ia, pe whaafa, pe sau fo ia, pe whaamaurunga. Ia, leo lisi mea o whamsunonga lo mea avi ai. Mea ia whaanongo tu lo wasi se. Ia, lea mea ia, te whaamaruru atu, mo whaatu e se atu. O le lunga la wale vai, ma le whaasoso mai whioha o le fiti. Sa tani mana mai lei. Ia, e lei lava se tangata e tātou loa foi tala le tuspa ia tele foi tai le lei sa whaososo film foi ina ia a whape sau a sui mananga kia sisi awala ia na de lofa la vale me fai ai na ngai le longo le lei e no e le longo le lei no te tele foi tangata la tau avese ele tanto ruino le fiona te sit ia pe tu langa na ia a tātou mafofausa moa le umio le ripor ki wadu ia leo tātou vai ile tatele la na ta faila ta famatalanga a tātou le marolosi o le ama lota la pelo mutala tau fasese oi ia tu nana o le mele e me se ha fo ile fasala la fo ile to le fo le ua sau no malama ia le tai sili winga vale le tātou o malama le tau te ilo vale ai to so la vai nei fasala la le minga o kala pere kasile me to le fo Wa masani ai ia fasala lauli ai lona olengi o le mana le tunu. Tau faleanga pepero le la le fai pupu ia. O ke o foala i se le au salamo ia i lalo. So ia le tala ia le tala pelo le mamalo le tunu. Wa tauna fai sona o ngal men fai pupu ia. Se fai pupu foi fa pekoa. Ia al fai pupu ia le nga ngoi. O le fa vale o le mamalo le tunu. O makwa ke le fa le kongo le koinga. Fa le ko inga fasana lau va pe anga ia fasana lau va lele me e a mai par va lele ia ole ai e fasana lau e tula e pa ia male unga ni ia le fai mela po kala me music o skali o fa pe o iso ia me ko mule kala ia ku va lele i ma wasva fia ma wasva lele ai le ia tulanga na o te rifeta no ai na o te vai matua ana fa pe se tangata tau pa ulai titi mai dana oi ka fo o ke pese ai pa si anta fe atu o tangata matua tele ia e rifa ngal me pai ia yo le fa ngal la ton me mu do fa ngal me fa ngal me pai o le te tala no ma malu le tunu a mai tala fo ma tala sao ia le lei ele mana ia tato malo o le mena tato te fina wa te mamoli al faftai tupu mai e le tunu malo lava la vale ono sai fo ele fai mo fie fo le alo to le fo e mbau lalo e sa ili mane me moli ia la amai lunga le o tato va ai e le wa tato vai ata tau leia e le fai mo fie nei me o tala no me ni po kalame e matua e alu lalo le tai e eli mai me moni e la no eli mai me moni lunga o fela wa ye lato ia na baba ai sia me ia le no to vai tini i le malanga to le fiona ti man matua ia ole se tala na to langa inu se fai me se tala ia to le fo se fai mai asa fa matalanga i winga ia
Ia a o ia to lua porota I vao mo maka pengi maka se pua ai vao. Ia o le apoloka ese oe man mako lai. Ia oi ui ki sa wai runga le mako lai blau pua ai lo se kulo fa fonga man ngalo le ku. Ia ai se fai mai sau fa matalanga to le fo. O le ana o fa longo at. Ia ua o mai ia leo ia tiumalu le mauto tiumalu. Ia wow tala no ma tiumalu. Ia ala na fai tiumalu. Wa unga o sau le fono al mato kalesia ia ma o sau e le fa unga o lo watali ai se uma la ia le ia le fa le te vai atu I le mesele I fa mai o mai timalu is waiting please no inga pela tono bi timalu pe ia le ona o le wa halu fo ile tala fa mai o timalu wa arrest leo ia se sa mo ai se o le mea le pese to le mau sa mo vi ingo le atua se ka wa mai yang I kala le makala sao a wale fa fonga anga le mamalo le atunu o to wi lo e le mea nai to te fai ai sa mo o le mea matanga ai sa mo I le lalo langi atoa ia se fai ia ai se viri ki uman ai now mai se mai stato pese na se to va ai nei tani ia ai se viri tu mat okay ese lava le mea tau o le tau whaaleanga. Ese le mea tau o le wha malamalama. Ti umalu malmaot sa movi ingo le atua o le wha malamalama. Ia tatou pese lea mo naitinama ta mama atua. Ia ua fo I tau pe tau fatu ese atu fo I tau luma. Ia tau whaalongo mai fo ua tau si atu le se waki ngā ka makase se le se angeru fo I se engu use. Ia, me ngana ngo fea koe kako angeru finga. Ia, me ngana ngo fea koe kala ngomo angeru. Ia lava ko ala u finga te mai tai mo. Ia, oe lea ia niu tanielu. Ke lea ia almot sa movi ingo lea tua. Tau tala I mea lai tupu sa moa. Danga lai kangu ai opu ke almot sa movi ingo lea tua sa moa fa mole mole. O ia e oe feoki.
Sulmane 2 minute ua te ai nei le tulai ono I sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langine le au faipese katoliko mai si fia. Fausanga I sa fata pe ono tau sila ma mai moa mai hai. Ia. Taluai le ua mafuta mai la fionga ia tiu manu matua I lungo le tato lenga. Ia e wha malo atu le ono sai. Malo le soifua manuia. I lau sunga o le launga wha maoni. O le kalesia me tisi malo le ono sai tiu manu. Talofa tiu manu matua. Ia, lewa mau atu tiu manu. Talofa po mau mai. Mawalei ova. I lewa. Tiu manu matua, lewa mau atu. Ia, talofa atu leo fionga tiu manu matua le neia I tu lao le afiafia leo spaia ma lo soifua malange ma. Talofa. Un sai mai pele malu le tunu. Tau sekseki mai el telefoni tiu malu. Tiu malu ia lo pisi lava le sunga fono le kalesia e pe ona to ese atuai talofa tiu malu. E loa inu la toi vidi ai. Ia, malo lava le on sai le. Malo le tata watunu, mes fo ilungol. Mātou apio fōlinga, ia, malo le tau. I, e pe la vidi ai lunga le Vodafone te vidi ai. Ia, leo fai kau ai lunga le ea. I, leo lunga ti matu, toi fatalo fa mali fiunga ti manu matua. Ia, le anganga whalo alo, I toi fatalo fatu I lau fiunga tiu manu matua. Malo lava le soifua manuia le nei aso pa I o le atua. Talo fatiu malu. Ti manu? Ti manu? Te loa inu, lau bili lunga nunga mera titi sa. Ia, e pule lava oe po o fele me. Ke vili ai pe ke vili nunga pe ke vili la lo. E lau vili la lo, walau mga vili nunga. E lau vili la lo, le mena i e ko vaenga ngai. E le lo foi po arresta koe markere fonga ki umano. Au ki whala vela, whai oi mwhaso e sāre. Ia, pēlau titi sao nea. Ti manu? Hello, whamore po mo ti manu matua? Ia, ua le dei, whaptaina. Ia, le dei, whawhitai lava. Lato e vidi tasi e tatu no mela la ale aidoa. Kule vidi mai tiu manu. O le sa maua atu lava si fonga tiu malu ia ai. O toi mou mali atu non si fonga nena tau saunoa mai ai. Ia, le ala mo fatalo fatai no? Ia, malo lava le soifua manuia I lau fionga tiu manu matua. Sunga le whailaunga wha maoni o le tala lei. Kalesia me tisi. Ia, malo lava le onsa I nei taimi, nei tu lao le fiafi. Tai.
Ma no lava ti mal fa le la ngonga atu lo si fonga ti mal matua. Oh. I peno microphone pe de ki ngai nunga fa de tele mai ya. Ah. Pe tu langa le na le ya. Ya, dan. Ti mana matua? Ya, dia lawa mana ya dia Mike. Can you lift up a little bit? Please. Ya, ma no lava soi fo manuia ila wa fionga ti umana matua. Ia ua mātou wano lofa tele atu ia te oe. O lea o lo momoli atu a lofa anga o le autostusi. Ma o te Samoa ingo le atua i lungo apio fōringa. Whapea fo i lungo le YouTube. Ila ua fionga ti umanu i le neitu lao le afiafi. Whawhetai. Tai. I whawhetai lawa me siri lea wa maua se lau le lei whawhetai fo i o leo whatau nuina manuia i atu langa lo whainga mananga atu o le vi inga lava le si i le tua i lau whionga ti matua pe na e alanga ina i le tai au ma le tai au i le teimo le pokalame o le toi whaalola mai i sio tātua atunuu i mea u whapena o na mau atu ia e me se foli tu wha le kerisiano pe o lewa e saunua tonu tu langa na ma role so i fua malangi manuia o le tūlanga nā tu manu matua. Ia, nā tātou se rei titi atua lunga tamai mele se i whamatala runa mātou news nau maua. O mātou wawa ai atu lunga le talamua, le muspepale le talamua. O sau ai lunga wha me wa arrest o e leo leo. Ia matulang whapena whai atu lole ainu. Ia, whatemitani le se e vidi. A le tawe atu lunga le lunga le mātou penga tu whai langi le matana noa. O lo whai meriwa senga, o le whaatani me le whionga e tu whapea. Po fela po i le te i falle leo po le te i pai i fia fo i. I sata po al afe me le te i wa le mo sara lau tala fa mai wa arrest oi. I. Olo fafta i le tua. I. Olo mona wo le taimi o le vision man mission sa mo te falona ta tu sa mo. I. Boy.
ia whakatala fo ia nganga whamai moi. O te taon te parola sa mua mai le, ia te wha, tapitelena le ola whale nganga o tangata sa mua, mene lofa whale tua tangata. Ia fuai o nei loa o te tosa vai le tua. Mo si la whira ele longa ina o leo leo. Whawhetai da. Sa o whatatali i le temi fo i wala o mai. O te la mulamo i la tonga rega. Ia si la whira o manu le malo. E nau nau e whatina folo la tau wha uina mo la tau warawina. Ia teula. Ia teula o te le. Te ena le temi ne wala o mai. Ia na wala o mai a whatua le. Au la tau te tera noa. Matu maranga whaile tala. Ia e ona o wei ao pena. Tau ngā o mai sa whaile. Le complain ale wea o whaira whaasa. Ia lo wei ao leo le. O whaila la tau ngā rega whai. Ele tele foi la sata no i be on le lo le. Bo ele le. Mi e fonganela o que hiro mole. Le fa pe e ele tem por la soru e por la storu. Ya. E fa que no iba a por si fia. O lo ia le ole. Eu a foi mal um tu mo me sio. O ia lo na fa que lo me. O no le te pesi le fono. O to le forma fa forma le tu. Se teve mo le o filo e to ele maron malo mala tu te mo la ra fai. Ese ma tu o fi de te mo na ma fa fa. Eu tu a to fa se no pasino lo temi. E ta eso se me sivi. E fa te tare se uma le fa mo lo sa wa. No wa lo le e se mai mo le ta mo boy. Ona la mai ni si ma fu anga. O le tangi memoria ma fa fa se la te. O quanto te foli no tava no ala le. Ora fa lo le to sa bo. E te tono fa si no ma. E fa si fo fa mo mo re ne ta to pisa. E a me to no le to. Io so taria tu le hai le te fono. E mai to uro. E te e mo office marmo le. Ona o fa che no e no la to tutti. Ai tu quanto le mo la mo sosteni. E fa stai. O lo solo mo mi e uma. O lo te no te me ne fai le api. Yo no todo lo que yo le mando una tata y otra. Y le lo que mai e fa para o roto de la mona. Ya esto no puede ser tan no te na fila lo toma. Otro no ya lo ile aquí. O falta otro foi to fa no ni se lo fega luego. La foto ya lo to fa que lo te para te por. O fa eso lo que le telefone. Mano, o le na fa tolu na wili atu le numela le mai dua numela na mai. Ia na wili atu le fa tu lai nu se do wili le si numela le o le titi sa wa phone te vala o to temine. Ai wili atu atari me te mai tai fa pe o na le te mai tai wa tadia mo telefone ia fa mai fa mo le ta ma ese se le numela le te wili mai ai. Ele é o Pepe não. Malo na me dau fianga le timon matua o le mesili na fia le loto pa ftai le tua ia lo sanga le mu ma lo fa pena lava no e awai I tunanga pena e susu tuai fa tino le misiona pena tunanga ia le fa fonga le tunu I tunanga uma ia sa ia ma to ma fo fausa ma to fili foi le fianga te sili ia to le pa tu sa foi tunanga le awa ia sa tali to ina tali fui nale mo tua vai te ni tangata talo fai nei leo ia talo fai fa kinga inga fua ia le malo ia o tali na to ina longo vinga e te tusa lava martali le wa sa no ai le lo fianga ti man matua la fo ina ni o mato fasili o na ye se temi ai o me sili na o fia mfa tai le loto ele o arresting oi ele o sai ia oi ma ave oi per tu langa wa le sa la tala le sa nei ia dunga o sa dunga tala bua ia wa sa fa punga fa pena ia fa pese o fasili ala ia ti man matua ma talo te bile atu o male le loto ia la fe tawile o le mela ele ai ele I se tu lang fa pena ajima sa lele o lo sa tonga I la mo la ma se lo presene na ale o pe na tan fa fa kilo na to wala wina na
maoa e moloto lua i ono fisa le lo. Ia, ele na loko wa, le pule le loka. O le me le losa i sa iatua o le me o tau nofo ai. Ma hatu i ope. Ma ta le na, ese le bala malama o marol le to wala wina. E ma maha fo le la to wa e le tua sa morfa o e papa. E fatino e to wala wina e onda o lo na to tiote. E te le fote. E lo pasene o le lamolango o lo fatawa. Ya se tengi ya la to. E a hu i fai se tala. Ono o atulea ai whawhetai. O le ua wanoa e so atoa nei mo whunutanga me whaungole. Le tarifo i na leina o maranga mai. Papa, alo ngafa le sungale i ta tolo i a whau o whiriwhiria e. E lo fui whantawa ai na te whina tūlanga whapea. E whio e whai marong tū mo me whire pisio. E whingo whina ma le venga amna o mele lo se whama munga ala o te whengai ma whanutanga. Ia ua angona e whaftai le tua ai le ese me pena le tupura o whionga telefo. Ia lewa whaamaoni ai le tele o tala se mai i Samoa pio tūlanga leo tata tanoa ai. Ia lewa whaamaoni ai se tasi foi o tamaita i voi longa foi ia non foi fasa lau mai tono o taavale. E tamaita i nai fasa lau foi ni tono taavale. Ia ono mai ai fasa lau ngane mena le manai ai. Ole iai o le tusitala o tātou pe ia le tusitala o le whaolo Samoa le i Samoa. Ia tātou tusitala ia tatanoa te sa. O lo afa pe na ana le ina i tātou tusitala ia le foi lau e mon mawina i lau o fionga ti mon matua. Se manu o le a whaase se foli nei mea te le dawa pe on whaase se fo ia sau nuanga pānoa le na whai lungo le ea i le fionga te sila tule e pal mera lea. Ia o le ale watu langa matufisiri pe o matou te whaalalo i tūlanga foi o susuenga. Wan matou whai tau i ti mon matua. Whapea ai e tusi mai le lo ia laitu. Wa matou dia foi o tūlanga wha te information pe o mele mana mai matou ne Australia. Le foi te mana manama. E tusi mai le lo ia laitu e info mai oe po me le ua le ama ia na tali tufula ia le ale family inga ndu o le ngal famsnonga al melo vatu nei pe wa ave sawa o lo fiso leo ala fiso leo e se fio na to tiute io e te le no na pone ale ko inga me ia wa fai ni va ngol fast ia ai io e pe on mena e sa no tua finale de tato pokalame ia e se si metto fia sa no tu na matua Il fa fare. Per me mattino ele ia sta stalla le devina ma tu no foto a lua io a marca la loia ma santini ma le fai la tonga no ma tu ma le ale mamma lui io le fatti do in tutti o la mamma o te lo mona lo te fa stai ile sota e la tu va la wina ma tu fa la wina fai mo fiel na ele ia sui fa la bella no vai tu del watu le ma so on ka wako o mea te mai taile. Eli ai, aua lau te talo whafonga le tulu, lau tu o talo le kofenis. Ia si e mu whawhitai. Ia si e mu whawhitai. Pero wengo lea i lau a whaunga mawe. So le tamate te tonu le tua. Ia si le mu whawhitai te sia. O le anga lue le tua lona taimi. O maua so ua manoa, o te tali e tuai. Ia mwhairo le tua tamale, tua le aro le tua le ngampi, e uono se futa o sama. O manu e sa mo whawhae. Maria. A leo tatua a whaina. Ona o tatua e se, o sauni fo ila. Tale me o e tamoe moe. O sauni o lokona, o lok teime dea. E whata waila o whamoe moe sa mo te whaalola. Toi whaalola sa mo i ana tū maanga nung whaaloalo. Ma le lofa whale tua. Boy ni le. Dei ona a herta to tlo. O se le mona fa fitaina ia tia. Ele nei o no fa auro o maua. E taua lo fa no mato la fo. E foringa mai la mai umale de attention. A tangata ia tia o. A tangata rolofa. Ma tangata o te lo atu o to ele ai ma se lo fa le tuo iai. Ia ma tangata o fia o le aloka. Ai. O tuku mea o ngai tau nawe e teino tamate le ngata o sunga fono o finis mama. O wha unga o a o mola to patua o wha mai ma meta o anbeno wha. E peo se pe ota lele tua ele vate tia. Yo te teo na si o ngai. E peo tato e tau longo loko le ame o
mo le Ale tu le wa sa no ai e va to se lo sa le sa le ka mai ta wa to le pe fori e fa se mai pe mate o te va ve no to lo at mo fa to e o ngalo ya rato o le tua permesso lo sele o le mesili wa te to le tua mo le is God is with us. Ola mona no mori mai occasion. Mo le sa mo vinga le tua pa anga le certificates pa anga sa mo te fa lona sa mo ka play. Ma malu e ka question. O te amene to tell you. Ofisi au mai la tua mai fa taro fa malo. O ia mai la tua singa te o fa malo mai. Fa tai te malma to pa lo mo e te to kala mi le tua. O fa peso. O le nga te ya sa mo le to ai ono na to yo e pu le to Claro, la procure. Ya, ahora me trató. Ole, estaría o alberga al hermano malo. Me trató fantastar el tema le tuvo los otros favor malo lava sa no le wa malama fo ia le ngona ia le fo fo ia lungo Facebook ma o penga failang ia onisi fo ia le wa sa o lava to no va lo ai lungo termine ia no tu langa frena le wa masane fo ti manu matua ia le tulanga finale o le fia malama ia mana ia le fa fonga le maru le tunu e pelo ma se nei fa matalanga sa lungo fa pe mai wa rest le fionga le timon matua e le ai le sa ia tatu malama mai ia mo e foi se tatu aitia le la tatu bo tatu te finawina le amiton ia ma le fol fa malo mai ta ele ma se met fisa no ai no io e te malu ia ole ia vatsitala moni le fionga tapa fasina ia tole foa ia e moli at fo ia o lo faanga mo oe ia mes fo faltua e tu sai fo i mali fianga ia ma usunga fono o te malama leile tu langa nai te walua ia ina ia e faftai fa avanoa mai o lo taimi e kili ai le ea wa mafu ma le hanga le ea ile i sapora le ikule la ia e faftai le ua e te au te umanu e te le tai ona o vai le mea na wa tu mai ate oe le lava fo i mate tapua i wa matua i malama le lava i tu la fono wa le fo i e lumana i fo i ia le famasinonga fo ko le fo ma le si fo i ula kau faleanga ia ese mama wala ma me ia tau te faia ia ai malo mai le o te fa longo atu ia o le fo i fai mai le au sapora al vaenga la ia o lua isi ia wa sauni mai en malo ia fa fetai ia o i popoli i le kai ngo fia ke nga fa makalanga fai mai ai ti malu ia o la tala ia ma wa pele lo toa mai le tua mas fo il faltua e ma tau te tapua ia tu mati ti lot foi ia se me ma te nga tu ia o le mate nei ia e tu atu lava tau au e soani awane itinei i lalo awane i malo me pepelo me kuruku ia ai tole fo ia sau no ang muli la ngau te loa wa tu neva le po au ti malu la vidi mai le ap na vatu foi la no sau no mai te mar pena fa fonga mai no le tu le kofenis file mu ma fa fitai lo talo foi ia file mu fa fitai lo finano o te fa lo con lo tra peta o ave oi o le ta ma futa o le tua ia te oi o le tua le ta to te file mu ai ma diera te manu malo ai o ni ta to o le ita le pega na satani e to so to ta to fa fita o le ar file mu fa fitai fai ta le tu fai me o toi na le tuanga ai e te le o lo fanga e lu e mona e tino matagile le e sa no ala na tu ala lo fa to ngane fa salau fa e kale semeti fa ma lu o fa tai lava o fa o e to ti ai sa to ngane nei ina ia sa ma no ngi ala so na mai la sua foi le o que siano o tau ma mu fa to tua ono le tele lu tau e na se fo to ma out talia ma na fa tai lo fa to o le ko le ko le
fitu sara mula le karesia o fio hai loa me soi telefon. Maro. Maro, ia o le pere tūlanga timan matua. Ia ona to tele o sapora fast. E re mana mala to ni tula fono. Io e re mana. E re mana mala to tula fono, ma re mana fo ia. E to lai ti fa la fa lau ta to te do le ia. E re ia sesi. E re fa pe ti man matua wa mariu sesi po wa tu dan fa pena. Ta to te do le la vai le fu mene a e ndi ungo fa misnonga. E re ia se tanga to fa no ta fa le anga fa pe wa fa pui pui. A fa matalanga ia fa e fa pui pui. E mea i hei foi nei fa salanga pe a fe tu langa fa pena. A o tu langa ne pe sa no ai. Ia le la ki dia le le fa mai no wa mafu. Ia le la mo to ki dia le. Ia mana va fa le ia. Mana va fa le ia o le so ia mai le tua. A wa le fa mafu le ia ma le ma ia. Ento mai le fa mai sa no nga pe pelo e runga fa fo ko nei tina matua. Ia moto sa mo vinga le tua le to fa fo mai ati man matua. Pili sa o tuna vale te minelo tara no mai o le ai o fa pena ona lufi e foi le tara le a wa frontanga ia leo fa meti man matua le ai o la wala ma fa tua ia fa pe foi ma le loia na sa va le ai o e tara no e le foi se tu stana ia o news o mai lunga fa se ai ia o tato masani leva news o vanga le o ni news tau fa se ia fa pena na mo le tu foi fa news la fiola le te meti man matua ai lu le fe meti manu vaver wa sao tele ya fa fiero ka ingo yo ya ingo pena wa sao Yo ale la gonna na sia si la gonna sa stai le autore ko fe ni si ne va ya sa fe mai le auto fi le mu sa stai ya le o ma lu ta nga le tu mo ta to ma te lo ta to o tu ai no to ni lu ma to ni fa foto i te to no te ni mai lu ko mai fa a lo sa kwa le tu e leo ina lo to ma ma lu ma ta to tro ta lo fo yo ke se no mo fa fo mai so se va o ir ma no si ale una ngal moto vi sa mo vi ngo le tu tanto mo le la gona si le mu fa tai le tu tanto mo wa no o lo le no sa we o man fa la fa ma va nga lo fa na fa lo fa ma ma tam ta nga renga o to ma mana i ke o atu me fa pe e ria i mai nei o sa uni o te mo le to fa le tu fe la ve me o ia o sa uni te pa lo ana te fa tino la win wa se no fo le o sa mo a te tele ta poi la tele o fa munga ta sa mai la to fo fa mo a mo la to feli o te alo fa tele mo to a wan me o te talo si la fiele tua mana no tunga ma fo fo mo te o lo winter mo to ma sui e fa ben an ta to i ta to le tua le fo ne o no fa le o le gan fa tele pero el malo e se te au o la to sa una ofert que le lo por el no es we sa ti ni e le ar fa se au e fa lo por el na le le o mo no fo fa se au i ma we mai ma la ngone mai tu puoi te fi ma to fi lo i se sia e per veri che tua e mo le te fa te che le pure na malo e le tu va e ma si fo ele io me fai ma non tu mo me fi le sio o ma to a pisi a loia che le leva na matalo no office ale ma to ya pelo o pisi to el che sa ya vi ele tu ne io no tanto mo ai tele matu no ne te o pisi verso nei guarda verso nei a solo il cofenisi ma fu ia sa lo lo fo le telefono se wai ya umma tele tatu no te ke vai ya wa fa le tro ai mo le fa te tele lo fio to le fo ma mo le fio ai no umma so mai umma tanto fa ale moto sa mo vigo le tua e la monna kino matangi le lei doctor sa lo fa e mo wai manatu mo wai maros tai da ya fa sa le manatu fo wa le le kalesia le lo malo mo no ma to mo no fo lo sa sono le ai se ta la vale pole ai tai da le fo tanto ai che un to ta se fuanga ma se fa bai ya lo pui al tata ya one fa ve ona pa fa ina se fu e per sta la tne ya e fa lo fa ma lo mo le
kalesia a fenga i man vai sa fontanga na o fenga tola fama ai lu Patai, mana lava sa no ai wata mai tu foi nunga batu a nunga YouTube channel ia o le ngā solo atu o sapora le fast la batu na tu solo ina to isu tu no na mana e no moli e solo i mata batu ia wala ngona le la to fa no ona le mo mai la to li poti se ia ale wa mo mai li poti no fionga le timon matua ave ele le to le fuai tele na paanga uma lava alo fe to e mese lava ia shovasenga foi lunga le fa'alola Samoa e mamoli atu pea lo faanga matatalo atu molo fionga timon matua e le fai ngofia le tau alo fe ngai molo fionga le ngata fatoningo tulanga foi fai kalesia ia alo manatu foi o le lava wa ta pena lava pe ta pena le na ta pena i foi mose e na fa mai le tua mose na lo walu lava fai talia lava matua atu ia e nai upu tono lo si fonga e te tautalai e tu langana la we nei da u fionga timon matua ia le alo fatele tu lava ia le sunga foi le fai launga tala lei o se wo fa pele foi atu e sunga ia se manu a matamua fa ali a mat fa tua ia sinta ia le sa mo mai le ko lo fatele atu lava mo oi fa tasi mapa anga o malava o le tato a final le mauta sa movi inga le tu ma mana yoe ma fau i tupo tato watu nu o fai langi finau le amio tonu ia fa pena foi na e finau ia mo se tau le lei o le farola Samoa a wale lu mana i o se tato watu nu o tala na le temi fa so fuia la ufio pele ti manu matua te tiri moro fama fa pena foi fa so fuatu mon via maro lo mat poso foi ia mai mon via ti manu matua le manu mau ti a mai fer tu la sei mai fleule fuma a se mai lu la fon so foi mai manuia Soifua ia tiu manu. Ia, o nā ua tō whaafonga i le si fonga tiu manu. I le ai e le i lokaina i leo tiu manu o lai. Tala noa mai tiu manu ia i tono le api. I le mean, e le o iai fo i tui vale ai o i nei leo. I le whapio le a whao sotua i le lai tu, makuri o soa iana i leo. A wafo i langa i koe ule. Le au i leo pe a fai e le fitau i le mea walo kai tiu manu. I mea lani nai wha malulua tu ai fo i le whafonga mai le manu le tunu. Ia, paulava mea ia o tātou tāpua i ai. Ngā lulue ia. Tore fo, o ke vai e kue. O i pi i fōringa mai fo. Le oe, wa le ufai mai umai ia le laitu. O lua isi. Au la, ke ele lo kaa. La ngai fia o ma leo ia kia. A oe lau te lo fa iai. Pa inga oe hai ala kuloa e le la tiu ma ea. La fia tu tala. E fiola leo ia. Ai na mia o e tong malala. E mga mio le awe. Wa fo te latu lofu i kōru ma vei ingo le tu e te tonu le ola toi futa ina mo ngā lue fuina le fai fulau tā deni ne masani ele nau poe aivi ingo le tu e tonu o te loa lai mo mia o tanu malala ia pe tu langa nai e loka koe konga malala mai a kula wabi vi me no ke kemi mai whana ia mano ia o te tonu o le mea lea wafai ia o te tonu e mawai fo es fastu pe te lea ti umanu nei mea ia e leo manao ia ti manu fastu pe e manao ti manu se tai au a mio tonu le tai au la len tau no e ti manu nei e manao le e fo i lona vision la iai a wa fia fo i ma maula na vanoa e fai lo ai ma to le la fai lo le fionga ti manu matua wa le tato te loa e te tauna tusi mai le lo ia tusi mai le lo ia po ai wa complain ina tusi mai le lo ia na tilo leo le silo ia ina to Italia tu le Italia tu ele mani dia mai tu e lua fa pe na meu me ia fe mulinu e a fa pe la tu si fai sona mota ai le fia ina era le ta ofi ai le ta ofi na le o i fina le ufficio fa mstunga e me le tu si ta ofi ia na fai le me fina le de so la pulenga a fe tu vole mani dia e to a me le fa mstunga o tu langa na ia me na vo leo pe foringa mai wa mariu se si tu lo wa fa fonga le tunu
Pia mena le malam hale au fasi. Sa oi la kura e pa. I. Mea ka mai ki o whakangisi. Ia le le malam mai. Ia le mo i no ho far sa lau mai arrest you mat. Ona le di malam mai me tu la fon o le foi e tala no tu le foi e tala no foi lungo tu la fon. Ia le la te fai tu nei wa le te fai mai ne fio le ia tu. A te fai tu nu o ka malala mo mia. Vai le curioso mai e au mea roko le anga ia le fasi e. Oi. Ka suru ko uru yore. Ia o sa. Fale ku ala se banga fa fonga malu le tino. O sa ia mak vasenga dingi fasi ke ua e songa sa ngol mak vasenga mak wa fi le mo wa inu. E ai ma se me fa pena tu por ma vasenga. Oi lo fu yo le au roto le anga i curioso mai. Luku le anga mai fu ia ai nu. Ai mai ia me se pese le se ia no se imomoria ku ai ia ka ko ro fa anga le au roko le anga i curioso mai dunga. Te au mea vale ai.
Toiva minute ona tale o le itu lai fitu i sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua. Na langina le au fai pese katoliko mai. Mai usu pe ono tau sila ma mai mua mai ai. Taduai le wa mafuta mai tato company malo se le titisea. Fitalenga le fonga mua le mai maunga. Tō wha mutalo. Talenga ia tu na imatia. Lau tō wha fotu o Samoa. Talenga ia wa elua. Lau tō wha fiu. Talenga le apa mua. Ai o le au tau matawa le titisea. Wa le wha lau iloa ino na company. Au nanga ese e ono anga wa ai. Ma wha amania ina ai. Le mamado le atunu o Samoa o e olo alalama. Pa au ia tunu i whafo. Ia ai mai se lava si o tātou atunu wha peripele i Samoa. Ngata fo i leo le tau ngofio le bala au mai ma le bala au atu. E ala le telefonia titisea. Ia au le wha ngai no pe ngata wha ilangi pe ona iai nei vai taimi. I se tau e tau ngofie. Whatalo whatua i le anganga whaalo alo i lau tō whamutalo. Ma lo so i fua manuia le nei fiafi. Ma lo le tau watai. Ma lo le tau tu atunu o mutano. Ia, ma lo le so i fua manuia i lau fionga tau sala. Lau sunga i nuu. Taida. Ia, o le fionga fo i la le lei o talia. Ale, o le sa mali toa. Ia patalo patko i lau fionga i tapau pastina lau fionga tole poa. Taida. Ia ko i lua se lua i tātou fisa whaasala lau. Ia ma lo le so i fua manuia, ma lo le tau atai. Ai mo mo na mātou whaatalo whaatu pa ia o si o tātou tunu. Ia e alta i tunu ngā mātou te le so o na tapoina le whala mataso o si o tātou tunu. Ia o tau stāno whai ngā, ia e le ia te poto e whai o nā utaleina. Ia e tau ia na mātou whaatalo whaatu le nei teino le fiafi. Ia o le pa ia lava i si o tātou tunu. Pa ia i ainga mo lātou tama foi mo lātou ainga. Ia, te ngane le tapoinga, le usonga pule matumua i tu au malataua ia ainga i le tai ma le wao politi. Pape foi tātou motu sai, le motu le palang pulu ma le noko a mapu. Ia pa ia lama le a wātua ma le vai whanua fo mai tūlagi. Sa ole ma se le amu i tu au malataua ma lau niu sai lua. Ia e pape foi le tātou le motu sa a wale fio lau nā matasi a li whatui. Ia matama le vai mangalo upu aia e whai le tama. Ia matoto le au wao toto le palaula. Ia malo te ko manuia mana to sa fa nga mata mai lava le mata sa wa te paia e me se ia pele ba puntu ia e mato fa talo fa ia matua le to le paia le fa nga buena Mari ia la fa nga buena o na le to lo fa le manu so fa to fa taulanga bo ilde ia tua o fa tangiu le lang tama sa le langi ta po ia lo ta to lo faiva me se foi o ta to ko longa le me tengo to sanga ia ia ai si o tātou tunu. Ia, ia tāwhi, ia, pa ia leo whai masui al pūlenga ma kompania ki te sao. E mātou whātalo kato nei te mai. Tāwhi maranga whālaro telefona. No. Ma lo le fetalai, a multalo whaafonga foi le pa ia lasilasi o fitu whaao ma tō tolu whaitawino le atunu o wā foi tātou teimi masani o titi sao. Ia la ngona fia ma ngona whaafitai. Leo whaatuli mātou foi, whaatalo whaatuli te mai tai morto sunga ianu ia mana to fia lava multalo so se taimi lava te fetalai e foi pe te saunoa e foi lungo le tātou pokalame ia e langonga lava tino le mawhangwhanga le ngata le pa i mai o le nganga o tātou tua a ia e mese lava ia le nganga pa i o le tua whaalia ia i tātou lo nā lofa Pau pe tātou no leva yaso mo leva yaso a mese ai ia tātou tala mai sa mua i mea lofa tātou kompania titi sa mo le mamaro le tunu ia multalo o tulanga masani lava ia le ase tala ma tātou whale vai maunga e tatile i o tātou kalame, lei me uma wa e whetalai e tūlanga ia. Se mātou uma ia mai o tātou whale vai maunga mua, lua, tōru whā. E se mātou fia pe a e whetalai nei muli talo e mai nei tala wai fia doa tupu amiro tupu tātou whale vai maunga, ma whalo lava. Ia, whaftai tole wha. Ia, alo maulunga pele alofa maleanga le leo le tua i le whale vai maunga. Ia, le po mare le vai aso tona ia tu pe po tau pai la tu le sta ia o le fa po tupu o le fa po tu vale le fionga ia patu ia di forma vanya le lua ia te fo mai pe ia ina to pitonu ma to le po ia aso ia o le po panga so longo pe au manga luenga ia ma tau fo ile nei ia le fa to fo mai fo ia ngai tu chai
Ia to tela mamalo le tunupi nga I foi le e fai fatau o fala. E pau le me o tau pau ele ne fia fito le poa. O le fale ai nga foi le le McDonald le tai e taulanga te lo foi si le tau al tau sa. Ia o mai le o tiu le nei. To tia o mai lumo le fale o a mau kuai foi le. Oh, so. To tela mamalo le tunu. Ia vo le ka vale vo le ia. Pe ala paste tua ti tu nele vai to tele o lisi vai na matawina o lewa la matale con tele a penisia a foi de tisi o vai la to no McDonald nei paste tu tava ia sa ahorita la voy a ina to le foa ma elu ia na lo fa ia mo que ia mala ia to pe ongi au malaga mai pafo ia manis o ia wa tasi le vana taua a o le tumu le na pa solo male le tele le padoi mo o le tarafia fo mo le hola vai mo te minei ia le fo wa tu pela la folo le mana e se ma tu sai dinga tu auto tele ma malo le o fo io le ni tu malo lo manuia ia ni sore o le tu malo pio le ngang fie le ngang fa tai ia o padoi mo ia mo fa la vila o le tele o pala level maliu ia sa fa pe o me mai ai le foi o ma ia wa ia mangiangi fanua tanu ia mata o foi lo ia son tonen o tele foi nisi tum wai ia ele acha se tau pole o mal pinangalo le tuto le foa mai ia pai le moto ai foi le matua ia pule lava sisiles fa o le meta ua ala fa ai foltai ao lo mau le o mal malos ia ia tala vole na patilima la o le vao ia po pata po io mo vole la sofo ia e pe o le mena le ia temine ia o pise se amba ia maraga pa lolo malo a le tunanga ia o lo finale o lo so le lava le tau so fuanga e wa temine o lo tau ta ala va pe le lava fuanga ta tol fala vai mo so fuanga temine multalo ia ole tulanga le nei ia pi pa pena e loa le ta e fual ta vai ia taro le tu wai ma tu ho te la fa mo ngai e fua le tu nai to fa pa wa le mele fa ngofia ia ona ia ngo le ai ia ele ia na yo tanto no tua mana ia lo tua ile le va tu vole le va isi la ta tu wa inga il palwe mo le no ko ia ele tu ile ia ele sami ia pe fa pena foi ona la lata I vai ta fema ma tu la lo ia fa le o pu foi le pe fa piti ia foi la unha ia pa fa piti le foi la unha e pe fa pema ia mali le ia si o ma ko il palwe mo e qua fale lo Samson ia ta ro vai ta ia qua fale lo Samson ia era uma fale la volta ia o ka nga le ka ngorima e me le o le menga le tu ia ai le foi ngo fiele o langa o lo ia ai fa pa di poto me uma ia ma di poco me uma ia o fa so le ia ai ia le mori mau ia ta ia ia o lo manuia uma il palwai monga wai foi teime pai tau se tu tuila mape e nei a na vo le ia o lai tau pai mai awa le pai ngo fie nei ia so to le po moi le pai ngo fie o le pensini o I van ho le fai po e o po le tau mo tanga ia e fai le mem fai ona moa ia o le foto ho le fai ainga a fa longa ku le lava le paso fai fa la velave ku el paso ia o le o le fatu tu sai o le melarga moa ia o ma no para velave ia na pelo le se avenga ma fa al me ia o ta ku para velave pa ta pero ale fo e fai ai ia maraga fa lo ma lo lava per mena te fi fa long wai te mimita lava ono le popoto le fala vai maunga e fa so se lengi I o in tau so I fuang ia tu nanga na e fa mata multalo e tu salo fie ma le fie le franga te sile tu le palenga fa ali de pokala men nei
ina ua manu malo tatou au le manu Samoa le au tonga. Ia o le kala fia le to le fo. O ana na fi man to ko le wa mata to patula. Ia. Ai au ia pe o au ia na man malo ma le vai aso le na to na ia. Ia o le wa faia ina ni usila. O le wa faia ina Australia ia Engelani. O le wa faia ina le au Afrika. Ia Wales. Ia. O pela o Samoa le ele faia ina. Ia o se nganga fia le mo mato. O le ese volta po inga emisel nei vai tei no COVID to le fo. Pe lo mai se ka ko au ka alo. Ia pe per tu anga pa yo lava ia so ele tato au la kapi ia mese ko ia el fuso anga sai. E pe po le ale mama fa nga luenga vai aso. Ma lo ma ko au le se pe awa le fa ola to tonga. Le fa o ile ia sa le sa no ele ia sa mo ele fifia wa o manu malo tato au. Ia e mese le skoanga muri pe ese fo ia e fa lo ngona wa o ma ia e mo le koile nga fa peitele la vai le pulenga ia me se fo ta ko awal mam Samoa ia e fo ima e me se alun fa na e lo a ko le ko ele alun fa na nga Australia o le fo ele e te me fa eu na fifia ka ko au pe na fifia le to le fo e sa le ta no Marona ia taita pe wa malo le lan puru le HPP le lan mu al fasta na fila ta tira yo pa wal me ia ona te manatu ia tato titi sao ia e lanu mu ia le la tato te tal no nei le tato pe o tu langa na no falo no nei pe fata te no le fionga te sile tu le pa le ma nei o langona sa fa matala to ina ia le ngata nei le la walita to te mine to ta se ta longa ma fiti a manuia la ta to ta longa ma le awa fiti oi ka fe ia la le ta no to la po nga nga volina ia ta si la to ta longa mu le ma fiti fa no fa inga o kapua ia se mako au skadia ia o kilo akun mako vasenga como le wo ma me New Zealand tele ora to me New Zealand wo muso fa se tala fa inga le au New Zealand na ia te lo te yo so le la amutalo Yoi. O vai te ngo ngai. O lo pa pisi ni si foi kanga ka. Va nge foi al pa po kanga le tuto. E a pe foi ma li foi ma ngai o ko ka longa le state of origin le foi ngi. E ma ngai me le ma lo li si au li ska longa. Yoi. Ma lo li si au li ska longa. E o ku le el ka longa mo mo. E o sold out e tik ka. Yo. E so ma po pa pisi ni so pe le kamisa. Wa li si ta longa le so ngai au ngai lua. Ia me se apoia ki ta kai koru ia la contexto ia pai mau tino ai tum mau wa ate fa ale ma ngai mele ko ka alo kwa le ka lo mu ia wa lua ia manu malo liska ia o ma ma ngai vo fi na uma ia ngai au ia fa ia ka o peor ke bile ia o vai aso nei to le fo la go mo ma winga le aso ko ngai o ko ta to o kalan mo sky tv wa ana pola wa loa ile tau o le mele o kelo a inga ile Sky TV. Ele tau ka ko la kapi longo loco TV station. Ama ko fo ia tatu no pi a sau longo TV ia o anse fele fi makamaka le o ta longa ia ile ngate ta longa le tu. A ta longa ia e fa fo a Sila ma era ni Australia ma Engelani ia te o ka ko Sky TV. Ia ai na pe o su enga ho ile no se kare ki vangen pe yo le tu no le ka su enga le o le TV no po e mo ka fa ia fe o mai fale a inga manga i tai le lava o ta o le ka u le yo Sky TV o le vai te milingi ia le fo e ma u le official fa o fo anga ke ni si fo ko ile to vile ti fa pi ia TV va so mi o so o ma ke o vai aso la capito le fo malanga fa no
I malo lava, whaftai lava, ia matu au fo ia New South Wales ma Queensland, ia o tō tele fo ia o vō mai Queensland, ia tō te musu ai whai se tala, whingani ki o māsain ma kola whai. Te mana o lava wina le o le mā nei o mene, o le whinau o tamata alo, nei ia ai meise ia mo ese leni o na ia inga, ia meise whina tūlanga ne wal, au le o peleki le no matamatai, a ta ita ia, e te tau ana whai inga le o pleki langa e rewa lata mele ta longa o le World Cup wale so se teimi e whai inga le o pleki ke wai e whai inga lisi wai aso mo kwa i sau mo le akoa pe finga le whapena whai inga mea wai te lo tau sanga e malo e o le ta longa whina le World Cup pe o nana sa te tantonu hawia so se au le leidawa e le tau ana whai ina i teimi nei e matua i wha amaro si ai le tau sanga mo le tau sanga fau. Ya, mutalo, ya isi si mete mna whara wiloa, ale la tau ta pokalame. Mana tu la fa pe yo no fai va na sa no nga tu le fo. Na su la o to ta nga i lo ta pokalame fa yo lo fa tu i tele to do ai. Mani si fo yo pokalame ta tu fisa ne fa ki male. Ya, malo, ai vetau e tu la vale fionga ya Dr. Patu, finale a Patu, Moli atu alo whaanga ia Dr. Pātua, misi dawa, no wai whia le vai, te ropo o tau nu mai. Ia, moli atu alo whaanga i le fō mai, mātou nei sin. Ia, se fō mai, le leitere nei fō mai. Ia, a le tūlanga lawe nei mutalo, mai epo e o whaamanuia nei vai aso. Whaftai mo le awa noa to le fōa. Mo si fia tātou tunu, uni si fōi patoa maua, tātou pukalame nei staimi mua. O le tātou promotion nei whanga solo tātou kompania ki Tisao. E tau on top up mai le luas futala mai Australia, i le telefoni ki Tisao. Ia o nanga waalo le tātou sei i lea e sei vai atu taitasi. E manu malo le luas e lautala Australia. E le ngata i lea whapia fo i tātou tupe i mwhaiona lafo mai nā. E le ngata i au nanga whaiona lafo mai Western Union. Ia masi au nanga lo whanga ina e mamalu so tātou tunu. Whapena po i tātou click X. O le tasi ne nā vaenga o le mwhai e o na whai sei. Ai te taula o na ova atu le lua se lauta la pe silia le tupe lafo mai. Nei te iwa whape ifo nisi. O le na lafo atu lau lima suta la i Samoa le tupe. Ia alo luatu ni malo tātou tunu. Lai e taula na lua se lauta la. Lua se lauta la le tupe e lafo mai i Samoa i le telefoni ki te tau. O le tātou kwede. Tātou kwede fo ile na top up mai na o le lua suta la pe sili atu. Ia o na vaano le tātou entry le na ia e se ilai vai stai. Tasi le wama o mai tātou i South. Ia o le mata watu nei. Ia o le e maua e avano nisi fo i o tātou nuo atu nuo Pasifika. Ia o Papua New Guinea. Ia le fo ua mawai nisi o Tonga. Vanuatu Fiti. Ia ai whaafitai o le fo e maua le avanoa e tō tasi. E ko upu kule le tu nuo pi o Tonga le tu e tasi aia. Ia e rola o tasi lea. Ia lea ua manu malo tātou sei. O le top up la le na lafo mai. Lea la ua manu malo lua se lau tala Australia. O le telefoni Australia le ta top up mai el telefoni mai na. O le ono tasi whalua wha. Lua o wha. Ono tasi whalua wha. Lua o wha. O le tātou numera sa mole sa top up mai na. O le fitu lua lima ono. Fitu lua lima ono. Ia a lewa manu malo lua se lau tala Australia. Ia o tala pia le mo tātou telefona. Ia e lo mapu awa iaso a mātou tuko ia tunu o Pasifika lea e tō teri. E lafo fo i lātou tupe ma lātou kweri. Ia a lea fo ringa mai e lo misi asio tātou tunu. Whaafitai ai e lo mamano tātou tunu o lo langalongo mai. E tā ua top up mai lava le lua suta la. Mantua lua suta la e le se lua sfulu Australia. A whai e lua suta la Samoa. Ia le lope na le valu ta la. Ia pe iwa ta la Australia. Lea ua toi maua ila lua se lau ta la Australia. Ia le langa lava leo tiki tau. E tau whai lava e whai tātou promotions. Ia ma vaenga uma. E teimi e toi fo i e toi manuia. Ia e sa awai upo i tuspa ia.
e toi fo ia tu le lo fo le tua ua sai tua la bala nga fa lo tu le fo Yo ya no ngo vinga la di si temi mo fa se la ta la temi le do se la ta la i o tatou koele masani o le tasi le vaega o le i tatou premium a o le fautuaga le mamalo le atunuu ia pai lava i download le tatou app le gailuga o le maititi sal app ia o le tasi le vaega o le tāua o le vaega lenā la foi lai faamanatu vai astaitasi laga o inā o loo i ai le tele o vaega e mafai ona manino atili ai i nisi o vaega fia mau ai le aunaga wae o lunga ina fa yo na filifili ai ma to ko ese a filifili nga tangata ai ni ke mana mia le credit ia e vili fu ai yo na fo na ita to plan na ilunga ia pe ita to premium ia wa pai pando na ia e fa yo fa nga ina ia e ko ili si wa nga pa pe na le vili ia na fo yo le to ta la ma fa yo na vili fu ai le no su fai tu la ia e ko le vaenga foi le fitu aso vili fuai ia pe ole nai pa yo na fa ngai no foi su tota la na ma to pai pato le nai ai ai ole teno vaenga lunga ina e pe foi ina vai atu e fili ta nga ia le to pa si ta tu no ai le po le ale me e ta la fi un le ia wa fa pe ole vili fuai la foi ele vaenga foi yo na mo fu minute e vili foi fa vili fuai tu so lo foi la wa o tala pe ngale le ma te mi le ko fernisi wa pa la yai le mamalo o so ta ku no ya mi ko le ko nga le tua ya o lewa wa mo fo le no in fa ta o ta to panto le na in fa no vili fu tu pa fa ko la o fa te teira fo le en fa yo na fa ta o se teira ta un ofi ya o le te fo le video call tu fa ya o na e ta o al fa mo so ta ia wa waso ia pe ana fa longo le leo ia ma le foi le fai o fontanga i nei Samoa ia lai va tu le ia me tu ia pe ia le o le wa malanga me le tse le pa ia o le ka o danga le la ai ta tia tu pe le ai o finangalo a le ta o download ta to mai ti sa app le na ia ona va ai lo le po le plan ta o mo ta to maranga fa lo to le pa ma lo rava fa tai mo nai swinga na mo le atu no ia ta fo ia tu tato Sky TV mo talo fa tai to le fo ya o Sky TV pe fo ina ta la tu te mo sola le o le vai te mile nei o Sky TV le wa to te le malo le tu no ia pe o le ta ua le wa iloa ia ele mo faina e tu ta usa vali Boy. Yo soy la vale que usa y se mete matematai. Boy le. O le tau o le no le fa tau Sky TV, ba tu ko yo ta longa ya to le fo. Ya ele ya ta longa foi a me chani chila ma. Ka ko lo me foi fiti wa te ba la ta tai me ole. O i tu la ya ma te mi ko yo lo fo i so ta tu. No. Boy le. A ta longa i foi euro. Man tu ta longa i pe foi tu lo tu ne vole ya fimba. Ma teimi ele fitau i ma tulanga le malolonga i le vaveau. Ia pela o ta ole le Sky TV. Le Sky TV. O ile matamata i le whare. Ia o le ta ole na o tātu a unanga nei e teimi nei. O le pautuanga le mamano o tātu i le. Ia a pape o le nai ia i o lesi la fia ia e nai tātu tamam tina matua. Ia ai mese o tātou a inga i Samoa nei e leo iai ni Sky TV. Ia na se foi whae le tau. A whai e nawa lau whaasoa. Ia e whaina lafo mai lau tupe lea po le luse lau tā la le whaina alo i tātou se i le promotion e pangaso. A o le vanu iwa tā la. O le vanu iwa tā la. E whaina tongi e whapi ino li. O Sky TV. Ia le whaasolo amo whapi fua. Whapi fua satelite le iai. Ia o te lose me alo pataua de to le po wa me tana i tamama tinavo i fi matamata le e tato Sky TV ia wa po i paule ole ata alo mansa mo to le po ia e o ai tamam tina
tamaiti ia nisi mako a foi tua oi nisi foi fale o mako tau ainga a foi no fotongi aile te tasi foi o se tasi tamai malanga mai kapu nisi ngadue nei ia matola tamale le malama la kapi ai fa ko ai loe skamale mako paso ia o mo foi kala me tar kasi va a malo se a wasa polita e fa no mo tama fa yo de o le pale le au tapo a risi kwa o ile kwa koia o pa ko ese ga ko le tu o pa kwa ilo muri muri ata ano tato au to te ia ese o lolo ia le o liti ai ngai ia o no tapo ina pela tau o le Sky TV awane umale le tengo le petalo ngare ka pa kumai se ta ko ki ai tai tau sai ni matematai nga fa lo ka fa ma ne foi va te foi le lapta inga foi da matamata ia amalo le a foi ina a work RTV vai ia se sa no petale mai el tato GPS multado tai GPS ya o para solo per tato GPS o le taua le vaina leo tongo fi ya manisi vaina o taua eu te le tato pou ia lo whangai ngai te nei pa se GPS a lo wainga a mese o to o lo ia mo company vui ta vale laifi ia po ta vale po lo ia ta ua fatau GPS o tau whai system mai se le ia mai lo e po filme le anga i ta vale ia mai te fui a papiro le mala fa tau mai ta vale na i Australia e fa tau po le ta vale lo wainga e mai le fo ma fa pi el GPS e te lo mai na a mai se ta to tu le ta tu pen pa to tonga mai le tele o apo yo ta vale mai fa ia ia le me fo le ata se fo ia fo le masalo a te lo vai pa peso ya va ku nei fo nei ku fa ta vale le fa ngai na tama ai fa ngai na te di ya pela le ta mo le nga le e lo po pele me ai fa ina o fio manino a tini to la po pa ti lo la sta to kemla da mo na ilunga ya na te manino ai po fiele me o lo nga ye ta vale manga fa lo ma ro na fa fe tato ato pa utope fe na e fitala tu langa le mutar pa tai o tato atu pa utupe o le mai cash le ma le nga pa lo o le tulanga o le vanga le tu so o lau telefoni o lau telefoni ia o le tato atupe le na o le tau o le atupe le a fa pele i loa lau telefoni e faiana o e faita laina mai si le fio ho tato pisa ia po o iai se fa maoninga ia ai le talaina se le o le tupele iai e mawhai ona lafo mai ai pio for tato promotion de pangaso teimili nei e pena lafo mai to teleni a lafo mai le teimili nei kapo o uma tato ko kalame e lafo mai a nei mau nei a pa pio nei au tae ao e fai ei se fa la velave po se maliu e fai ana e tango le telefoni transfer lo le o tupe i savai pe transfer lista gato lo wainga a le malu pui a teimili nei a lau tupe o le taua le vanga lea ia tamo po le o tato apple na ilunga e mo uma lai tono o tato apple ia ia panga ko no na ko la ia le vanga le na ia le my cash o le my cash le na le apple na lo panga solo tingil ne ia e taua le na e po yo termina ile o se le ba do a pa po le pa lo mai ya ni se tato tu o lo tono conference ia para ia le fatau sin pa lo le atpo tu e tu ulo ai le toi foi Australia ka ngale na e la ko sa mai e te me fa nga ina mai si o nanga people click x e te me la ko pa ai ia le se te me la fa lo ma nei wale e ti man matua mai fe 52 ina le cofinis e fa manato to nei do matua ma nei fa at pa tu pelea ale titi sao ia wa apa urtupe ai lai ai a finale la pa u o ko finisci ia te fa tu multalo e fiu so ia ale a pa u la tu peleton no telefoni ia e le te tai sa ngare bu multalo le o ta o tu de vanga le pa feta to hotel lava hotel
Whātaito le whoa. Ana po i le ana whai ei. O le lava o tau te mini nei. E lo toi moi noa. Oiso. O le teimi le lava o tau. E ese le big screen i le tuli manu. Pe o leke maka le stadium. Yaso ia. Ai ese i po i TV tu tono o le whaitai malo lava o tau. E whaina maka. Wa amatana le misi le i vai aso fai unga vai aso. Ma tumu la tana te timila lea mo ta'alonga ia. A le tau o fia ko ila o le pia. Ma meino. Ia ma le tau maftanga. Ia pia taki le ngai wa fai ona ngai ele malo le tunu. E tu taulanga foi. O le mana yo tu taulanga. Ia e pia lai ke le o anu mamau. O le tāua foi la. E le se kava tā tua ile ne whapea. Ai mata TV lea. Ia nga laku leo skula ki whapea tama. Pe le whamari aku e le mata fuata TV. O le lava o tau. Ia e whawhilo ai o le mata taata. E malau konga pia. O le tau o fiela o mea inu to le wha. Ia pe o le vanga le iai. Ia whapea o nae. Ia e tāpena ia se whainga malanga. Ai mai se foi se as whanau, o se whapoiponga, ia, tātou lava o tau. Ia, o e whamama venga moi, i te iuma marangang whalo tole wha. Vanga muni e tā whatatanoanga mutalo. Ia, o lewa a matana vai e tune ngā solo te fua le maru le tunu. Ia, whalau i loa mai melo i e tātou whalo loa, mai se lewa tātou airport i Whaleolo. Ia, tūlanga nā mai manisi mo pa u tā whatatanoanga. Ia, lete me whaeloa mai e mutalo. Whaftai, o tātou ofisale iai, ia mo le teimi nei, ia e moni fo i taunoanga le whiunga e tore fōa. O tātou ofisale nai, e tātou ofisale Whaleolo, le kutau matau, a mata tala nei, ia tātou pōra solo iai, nā wai ele ofisale i kutau tau, pe angai me papa. A o teimi nei, mo le malo le tunu, ua malanga mai, o tātou ofisale utu wale i Savalalo Plaza, i Savalalo, ia, e fo i tātou la i mea o vai tele i pia me se wisa e o longa manisi tua. O le tō tele fo i o le mamalo le tunu ma pale o loa. Nai te vai le saina i loma. Nā po i o eitit le nā po nā tau po i o langalango i tātou company. A la o whioa i tue ia nisi o le mamalo tātou o pātau i tō se teimi. Ia o le asu. Ia e whātu ai tātou pale i. Tātou pale i e whātau i telefoni. Tātou credit, ia mawai na tāua. A o le whiwhianga mo le tātou company. E le iloa nei le me tupu tai au te le poa. A o tai au te ia pa pe matitsa o le amaua fua ia ni tātou tega. Te mo fua ni tātou pailunga. O me whapena. E pia whapena le nganga o tātou company. Ia e tofu ale aso ia mauna whaamnuianga. Tāua la ngā o tātou pailunga. Paloloa na ia mo si fio tātou tunu marangang whaalolo. Mano, ia o te leo leo tā no mai si ui tā whātatananga mutalo e whaiere leo to le forma fonga tau moli te mai tai il motor sunga ia ANU ia me se foi au whaafonga o whaalongolongo foi e whaapenau tā talatala ia whai foi i fisoto inga ia wālman maanga lea tunu e tusa foi matamwhainga titi sao mana mea lofa lo whaasafua mai ia e tātou a me se mātolo no foi nei au se tālia ia whapea foi New Zealand e le nganga maulunga ia mamoli atu lava le nganga whaftai i lu mole atua fo i atu lono malu i lau talenga mutalo ia whapea nā o na maua i pea le ia te ore ne malosi le ngata le malosi le tino ma le malosi le nganga whapea nā na e fisosoani i pea i le whatatanoina le company o le titi sao ia wā lava se manuia mo lau tele mo se o tātou atunu. Ia ele manatu maulunga ia manuia lava ia te motoe tātou whatatanoanga whamanuia le atua i lau ftalenga ia me se foi o to whinga pe ia na masani ele tō a wā fo ia i pa ia maulunga ia ainga ia whapea fo ia tūlanga lo e ngawhai ma le kāresia i whato ia manu e hala fo i tūlanga whai lau tūsi ia me se fo ia tūlanga tau sino ainga ia maro lava le tau le nganga maulunga lava ia tātou e whirai fo i le vai aso a sau pe a maua se awanoa i se lau lei o atu iei o lo mua pe le ola ma soi fua i lau talenga
a me se foi le au na vai ma tato ofisa nei ia foi le tala ia famia le tu na venga o le dava yaso fa ma pe ia mai ma tu na fa pena e la matia foi le soi fu mo le ola fa mai ia le nga le o le tu ia te oi a me se tau si no fa alu yo tala na le mo to sa mo vi ngo le tu a me se foi le fa fonga ia fa manuia pe le tu i lo ona ia mo lo tangata foi lo wa tau tu ina le tunu i fa ia tato te tata no ai el tala lea e tu never know it fa to fa e nu is met fia sa no e le tu never know it sa no me feta lai mai ai le maru le tu ta to toi fura i vai aso lea pa kai na tu le wa pa usa una ngai la ufionga to le po tai da e wa se to ringo foi fia longa le mangua o matutia le ta una nga matutia e foi ta tu no la ta se le foi luxa le wa mai na ta tu no ili nai vaega e me se foi pai unga ta tu pokalame yo le nga foi le tas le tas e foi ta tu no ta tu puleola le vai se po e le ola male malo si ele titi lava le nga fa tai e pa io se ta tu no e ai me se foi le nga lo mai ta tu a company titi sao o le nga lava le to fa manatu pe ta tu promotion e pa solo e top up mai le lua su ta la credit ia i telefoni titi sa moa a fa pena fo e la fo mai se le ni tauna lua se la ta la le tupe le la fo mai tatu mai cash ball telefoni titi sa o tatu o tupe le ia ona nga va lo le ni tatu se ina lo se la ta la Australia ia fa malu atu se tatu no ai fo i se ngana o sala po se upu wala lo ia lo fa ma ngalo le no fa tawa ia le nganga fa tai le tua ma tu talo pe le tua ia ma o pelo lu ma lo si lu va se lu to le po ma lo pe tala ia ma o pe so lu finangalo ia tau tu ai su tatu no e va pena fo il paio su tatu no i tama ma tu tama tina ma tua ia o silsila ia ma o pe lo tu ma lo si fa pe po ia ona le tua ia lo tala fa auto so swata pe to langa ia ele tu ma le po i to ma tu o nei a me se le tu malo ia talu pe le tua ia mau pe ma fana ia se tu ainga ona va pa ia le tua se tasio tomale su me ama ilo Patsy David Penty ia o Neila Sporile ia on to sauninga ia o tai au fo i te tasku te mam tua le fiunga ia topa e te watsi tia ia o nisi fo i o ainga i pato ia e pio tai au le ia i rona ia ona toi sauninga ia o ele ase se tau pelo ma pinangalo le tua mai se le tua e o tatu ainga ia mai se le no ia o tia ila po sa o tatu malo ia manuetele ia la sanga toi to le forma eu do io vai osina manuetele pulenga man company ti sa wala le lo tua ia ai paso ko ia so foi ia mutal to e luas fulu male iva minuti ona tale o le tu la evalu sini Australia moli faftai tele le mamano le tunu o e olo lango ina le tatou titi sal malosi e ala le tulu yo paleni o nei telefoni o nei a inga i Samoa le numero titi sal luas fulu tala nga ilunga faftai lava mo ilato uma o e olo lango ina te sa ne fitalai mai fo yo le fio o le to famul talo ilunga o le tatou wala ata i le asa sama le asa ia wane ngalo e le mua umani va ia i lava tai me ma wai fo i o fa manianga ia na to kava uma mai fo ia acta sil me ia wale ma wa fo is fa manianga ia na te wa lo fa tuai ina ia inga i Samoa e ale le lu se fulu tala anga i lunga ma lo fa tai tele lava fa mania tele le tua ia te oto o e lo anga le le ina ta te wa inga i Samoa e ala ile tatou titi se alma losi ia ai ole pesele mo le toelo fanga fitalenga ya mutalo male aingali il falitua male aingali mesele mamalo le atunu we olo lango ina le tatou titi se alma losi lele mai ese tatou epe ma wose fsota inga male tatou hero in New Zealand nya le ai ia tatou fa longo loi tatou talafo mai Samoa
Toe lua sepulu ma le tolu minute o Natalia le tu lai valu I sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na o tau whaafonga mai ai. Langina le au whaipese katoliko mai siwhanga I whanlatai. Tanuai lea ua mafuta mai tātou hero. Le fionga I le li whaipule. Tau whale ala le pule. Rimoni ai afi lungo le tātou laina I nei tu lao le fiafi. I le anganga whaaloalo I whaafeilua I atuai. Ma lo lava le soifua manuia. Ma lo fo I le folau I langi maa. Ia malo fo ile malanga manuia I la ofionga ile ali fai pule le ala le pule rimoni ayafi. Ia, patalo fatu ile sahman malo Yesu kewiso ia ile ya ofionga inu ameswe le Ta sunga fasina ne fiafi. Tato ko kalama sa fa pewa moto le moto le vala melni po la le o me yusin. Ia Raftaia mole le manoa ia raftaia hoi le tu tanu manuia mai ni sile nei ia tau mai le timu man marulu ai ia so ia lua tona ia tuma na ia le tau ai no sa mai le lai nei sila o so mai le ba tango fio le lani mama le aso na fi mane ia so I nei au kilani nei ia le tu ai na lo como na le lei o tau ma nei fa tasina ia inga mese se o tali asi mai ia umi alan tatonga naf amaka le lua kwa uma wakale da kal fiku le fiafi Allah pesinga umi ia esa ia ile fa mo si va na mafutanga nei ni si nei ana ia ta fia o filo e foi initial tato mafutanga nei trenga ia sunga le lufi ama no te telefono ia me se foi ia trenga ia ngumu ia male lasi o la to na posa ia o na to ina ta mama tina matua so sunga fa ferenga sa fel matolotu ia mai la to na mafuta na po ia o ta mo elo tele male fia ia ila to mo la no filo ia mai la to ta no tu pe ia esel mata ho fio nei me lo to mai ia lo ia pe ila to lo ta fio mai ia wasa mo so ta to tu ia la nisi maftanga lo fio mai ia ale talo pe mo sa so niva ia so ia mesi ia ma tu tu ma futa fa tasima mai la to mo sa so mo o teli malanga ti Australia ia fa tsail ni ti fi to le forma no mo le tava noe ta no ese vo ili talo mo sa mo ese vo talo ki New Zealand ese vo to mai mata ma ai mata nei ianga ho I nei ia Maria ia tula ho ia io sa ma o lotu le taia ia ma na le upole upole ola le ia la fa si ma ta o na to pa fini le ta mo ma ta mai to sanga tele u tona ia ka do fa ia ia pati mai tato hero me se foi ia tau pou ia miti ma tato ma paki mai ia le fa ta do fa mai foi ni ma to api o polinga I lau fionga I le fai pule ta lainga le pule ia malo le tau fa malo mai fa talo fati le fionga le hero lewa fio mai New Zealand nei ia lewa tuti man matua oe sui tunanga pe na yai le sa tua o mane ma to tatanua alo pas ko ngo ki man mo ko fa longo su ele fast ai su ko ele ya me se me ku fa ke te mo pola ele lo ngai le pola me fa ya wale changa sala ka ma ti man mo fa ka ke lo fa ya la ta ki ma be pe au ma me fa pe ya mo le me la ko fa se me ko fa maka fa fenga I foi ati manu mana ko fai news le sa mo New Zealand como ka fai kala pelo ma fai kala ma ku ya ele ya ka ko na ro fai ia mo ile ya la ole nga le wo ia tanga tani ma na ma o ma nga o fa file mu tanga talo o sa no ma ta wina le mo ile oi o fia le o que le mata tu por kalama to ina el pone o le o fa sa o mai to ina le me hole to ina nga fa ta ma le pa no lu ngari ti live mo ile is fa no le nga lava ma lo ka lo sia le mo ile va no ai ave tam sinonga
e wa lo fa longo pe o le kalesia le la o le pe o le kalesia le o ave tu la fondo e va tu fa to senga ma fa man ale do la ave tu la fondo o ta ona ave wa e ma fa tu ai e se va ke mina ma pule ai fa ye ta pe fa ni ne la le menga le ka wa na so ale wo mergi vai kai mi kwa sa u ka kala mai e ma ko ke le fa le ko wa le wo ave ngi fam sino e se fa pe fo se ru fa nga ko le pe fa sa ru nga o ia e ala lu mo le ka le sia ko e ga vai ngi me pelo e o ka mo fai la vai e fa le anga le mo sko inga wa ya ala wa nga fu ile le la ave ngi kula fo ma la ka wa ave kula fo ma do sa no ai lo o mo ka fi ana po e le tala fi le ana po ka mo mai le mele so no lo ia sa fai ia ele keisi le el mejor la como le anga skengi o se fionga ya mayava fionga le tama tai lo ya mayava o nga le nga fa so fo el finge le prenda mai si lo ia isi lo ia ma kor kam fai lava e nga ia fa salanga o si lo ia mayava ia le la fa ele fongo le se fongo fa pitoa alo ia le fa il pola sfarai kalo ai nga mga ongi o ko ave le kansole ni ona pa pe ule pesfa salanga ya mayava ai fa kaila yo ia un pasa fai mai maior que lo ia lima sulo ia langa i o fa kalia man ia o ke au ko mama man la comenta o ko fai fa fe kai la vi e de di io fa fe kai ia le di na ko nga winga ngi le va ko ka ngi sai me pio ai va kai foi fionga lilo ia a toa ma te feo mai sila mai la ko lo so stangi mai ai mai se el kelo lo ia sa moa ia a ora ku fa ua me nei ale mai ma winga ia fa nga ku si lo ia fa foma a ko le kam fai me ngi e ve se ngai kaka o me o mo fa e un fa sino ia ale o kam fai ia ko ia vai o fio ko ve se le kanso alo ia ale la o ko pola fa ka mai ia kai foi la tolo fe kai lo caso lo ia ma lo si nei me ia vi le ni me fe kai ia le ka ki pe ai ia vai se ia o kala hoa nga po i fam sinonga ia ole o ave ia o mo mai sana fautuanga i fam sinonga le e kusa ko konyo songa ali man man lofa ona le ko swimmer ka peneta ia le foi le fata utonga le na fai o ko sui foi fa mo ngal fondo sol ia o ko sui fa mo ngal fondo le o ia mato uma ia fa mo ngal mo ia ma ko sui ngala sui nei ma o sui ngala nga sui ngi ele mele o le mele fa o te lipit ele o se typing e por mele ka ko finga o mo le nga o mele mo ko na fa mai lo kisa o le sasio la to o mele se ma le sa o fa ngai ko mo me o pasia o ngalo lenga ai le malo sianga la ole pela tu se fai ai le ai se malo sianga pela tu si e sui a to ai se mea se ano ma se nganga se me uma no pakta to le ma nin no pakta to mai a pe ile lua ko tas ma wo ma le audio a ko wo foi lunga fa ka konga il kai no fai el tv il kai mi le fono ai ma nin no la son fa ka ko ai el fon kalai ia li man ia ale la mo ko sui mai le hansa fa te por pa mo o mo ko sui sole o man to sui ia ina o bana tuaio na ave se mato fa un ne fa se moriang ona le sa fatali stung pe cha ina o tal no me la tsoe ave kapinet ia na il mato masalo ia le la o mai o sa al mato masalo le o mai nei le fa unga le konyo lo fo liman man o tsong fa ta simen fa ngaseli ia november lo afe lo tas a olea na point mai a lo fa mai le na o fa o fo le ono tina man tu ya pe ile le na vantage mai le la fa ta utonga fa ta to la solot il mai le la solot ta so pe ile lo afe lo tas ile manindo lo tas a pe ile ia olea la o tu ne le a lo ia ta ai ia mas ko toma ai ma tu tele to sol mundial mene o no tele mercial con tala ile kwa tele io e an ma tu no ta no at e mai e fai e la uri
watu mo le ngola uli no fai le woni won le tata o mana mo ria fa ma ndena sala mo mo watu le mo le nga ma o le mele me fai le etuala ai no fo ave komiti ai le isia na sala le isia na sala mo mo ai le fionga ya tule epa ma le tono ai al palmen ia au nei mena la te al tala no ai fa fa le to to no mal nei vai ngala tunu ia tata lo fo so tata tunu nei tele yo le au no fo le ma la male nei il fa sei na tana fa news ni foi tala se le ni pa do o ka to tele ka do tala si ai o ai le popese tunu ko se no wa mata un tatu wa ia tui to su yo tatu au ele su gol malama wa se foi mai se mal matu to ta no le ta o to wa ngala sa mo e ma sa o to malo se la tala e ta se alua me fa ta wa uma tu so sa mo lo ele pu finale ia eloa o lai sa mo ia lena no fa tu to ina polasa sa no ngal menen sa no ai fi me ia ola mar covid ia fa me to ina ia oki mar covid esa oila ia le la uma le fa fi au mato ile maliu ole maliu la le wa batu nei mato kalesia ile fa ye on to sa uninga te sana tasi alva ya sona ye le maliu wa ve ai ma tangata fo ile o le mato o kalesia ai maliu lo te mama tu ang lo le lu o le si fa au na o ye na fa ye upu fa mano sia fa me lo la ngol fa au ye ta ule ngol maliu fa me e poto yola tu e poto yot le mela nga wa tauna ye ta to sa mo tang ta si fa ye poto e so i fu ma poto ai fa fela iere fa feda finale iere le sunga ya pa no le wan fa de anga ia ye pa di le wan fa de anga ia le sunga ya tu le pa la ko nga potona o le poto e ola pe o le poto me la o que amal poco wo y en lo vaya y si fai la poye poi la li fo kali me la le la ma kuni aquí wa ele nfen ka filme ele nfen ko o ko ingal mengi la matanga ko ina fai ya la mo li mau pa pena la ko kasi male kale si ako ele mo li mau le kale si ato ngi me fai ala fo la me ala yo le ka ka sa le ka mo lo le fa mau o ele si pure le fa mau ni pio le sa le ka ka sa la le ten ta fa nga wala fa mai kule pa i se ne sa ko ma fa ya ke le fa ya ala sa la me ale o po nga kule professor pe fa so ya ala mo fo mai la ba ni ya ila ai ma ko fa lo ngol po le ala fo ko me ma ko ka ngol son so e mar ko ngo fa o ko ngo moria no moria ave fa ko nga loya ave mo le o si le mai le kalesia na kalesia e un lulu ele se lulu ko le vai e me ese le la ese que se va aí o le si de ma ali po kala mele mal ko si la fia e o vesi de que ia fa longo e de mele o komiki ma ko lo ku se el miska alo ese mar komiki fa le ka fa e que pa lo ka ina e mo yo el makayo sei ana ya fa ma melo pari que el palo como el palo ka yo fa le ula le la ku se el miska alo ese fa aro komiki ele ka ia la que el palo ka e alo foi mai o que le kariang al ku se el miska e se vai el miska on po kala melo ma que le kariang sol ma o que le kariang al ku se el miska lo fa ka le ku se que te fo o lo que va ku le auli el miska le si miska sol yo vai me ata que me aí fai el me ne lo ku pungi walu fa so le ku la fo le ka wala ko fa lo de manga oi ya la wala ko vai la ko ni me lo fai si ka ko sa on tala fa fa fin ya o ai ya si ka to va ai mano ai ya
Ai tatili atu mamau a fina le lau whiunga le hero pokalame. O le hafo le tūlanga le te mana o se i toi confirm mai lava. Le tūlanga la le ia mai ava, le miskota. Le tūlanga nā wa leise mea, wa leise mea le koe kiria me ia na wha apea mai o le atu atu i lo ia o le atatalo no ina tūlanga le society lo ia. Wa leise mea o lo kiria le mea na wha mai mole le pule. Le a tonu se taime la famanino mai pela fiona mai ava. Wa uma na fai unga ale foi comiti le fa foi lo ia. Le comiti fa foi le sec. Le presidente ma su presidente ma fai la tus. O ko so se yete la ko comiti fa foi. Ya. O uma na pa lo tel comiti fa foi. Ele ese la to me fai ya mai ava ele suspending mo ma oli se vanga suspend. Ja. Suspend mai ava. Ya fai fa unga comiti fa foi ele ai. Ta tia fa pia. Ya, mai se tali fa manga mai se tilo yai ma. Mai wa mon tu se le loia, ma tu le tonge ta tolo ia ni sila le so soania mai ava lan case. Ya, le. O man tu se tolo ia ni sila ki usifo. Le se me la e foi a mai vole o mona. Isa e un fam sinonga ma tu langa me fa pena. Le la o ma fa un ale al comiti fa foi. Ya. Ai o so le desfinge le prenda. Mai si lo ia ma kuale o le feel e si lo ia nga te musika unga la ma kuale o fie ola lai o o fai la ko fa pia vole fa ko inga ko mit fa foi le nei o ko uma vez ko mit fa foi la o le fes fa unga ya mai o lo la ko se fongo le a capitolo le tres valele e o ko le fa pia ko ese pa lo ka ese le ko mit le ngi ya le la uma wat o ko le fale le fai fongo ai o ko la ngo fongo mo ko kele la ro ya la ngo fongo mo lima su lo ia la wo wa ko mo ku la lo ia donc ele ese la ko malo si anga e me ia ngero mo a ese lo ia le su ia la ko po ka ma la ko lo ia le la ngora fas pe ya ko le masa salonga ya ngi mo le fai se o la ko ma wa ko komiki da o le fenga la ko fai al mele ma oile lo ia le prenda mai si lo ia le samo e kala fi fiela na le la ko ma fa e un komiki ngai aqui ave mo ka ku ya le se me la o e fole de los sites ave se suspend que mai era un processo mais e processo se fai mengi ele tribunal ave ya disciplinary tribunal ave por la sala ko kala ele fai e los sites la que o mele na ila to no ama ko al pele o content of a veces lo la cole los sites ele fai un al port al executive ele aí ele tatena e ale nga fei ka le mo companhia ele se executive ya sai la le o man fongo la swale ya ele kule ele se me tatena me aí ale Camilo Milo e kuale lo ia le prenda ya me aí fai fau esa te fai le mele ka ukule i le hosia fulia lo ia sa ku malo si mo le chapipi ya ole nga ko le fora mo nga vite ya fa tai la vale la manin confirm la mene ya multimine ya lawa kawanga lu tu nga masan ya awolese million na la to ya awolese million na la to tam fai ai ya al fai ngana fa pe lava ya tangata ne ai asao me me finale na la to fai so fa va so tu la fono ai asao me na ya la asao mo me uma le titi sina me asao ai au te no me to te to sao ya o desi la me te confirm mai ia le fam sinonga la le finale le na ta ya te mana ia manino pe le mamaro le tunu wa pe tu langa le te madiu mai ai lo fiong le hero ia tu sa foi ma pe paluru ia pe manino lama me le le tu sa le so luas fu maltasi o apelila lua fe luas fu maltasi le na fa tau to ai ali manu por sa o ia mga kuwa ina mo fai unga ale a fai malo ma ko le mo ko foi taleno fai pe ko ia ska mo fai malo ia mo kono no fis o fai unga fai malo te mile ono tina ia oli me manwe ia a mai ole warrant of appointment ele al malo ia pe ile lo fotas ia lo afe fotas ia le ia ale la wa te i to te atu wa suia
sui mai wole Ia. o toi sui mai luma Ona fai lo le whaatautonga. Man tua o manele whamasinonga len ave mātou. Kora o le whaatautoina. Ia mātou sui tamaitai tō lua. ia Ta lia lo whamasinonga o kau. ia Malau ma whamasinonga. O makua soli e whakatalai. O abuse of power. Misuse ma abuse of power. Nga mele o whai le whaatautoina o sui tamaitai. Nga whakamangino ala menga whamasinonga. E le fia whamasinonga. Mele o whai e whakatalai. Pe se a ele so malo se anga ka o fi fa tau tongo ele ngi ma fu ka o fi fa ko sale ka on ka fi fa ko ia ava ku le fa tau to la su fi tu me ia ma tu i fa tau to lo mo fa tau tongo ali man e a fu mai ele so ia apelina lo fe lo tas ia le fa tau tongo le so le ia fa nga se li le november lua fe lua tas ia male finga na point sa ko court tomat nora ia o ia la ya maka ni ya me e po ia se me va pe ya me na le po pe ile no fa o mar case e tau sa ne e manino ame e to es ia ma ko fe fiero lo nga o le o mai ele tu al tan lo mo vinga ra mo no su no le chapipi ia boy na sa o mai le chapipi male amatanga alona winga le na sa o le o malo to yo to fai pa lota ma to le fa ko le pa ka ko fa lo na malo ka ko fai pa lo a ma ya malo o to a le ko malo a malo ma ko fai ma ko a ka ko le ko o le fa si no nga nga e le pa fai fa si no ko fi fa si no se malo o malo ta a ve ta to fi la to malo boy me le ma ko fi ya me le ma ko fi la ta to fi fa si no e le tau nu ai le tau nu ai ma tu la oi me le ni spera mo le ma o le ku so le I'm just stating a fact o le tau sa o le va tu fa ma mo le tu si fa ma mo in my cases if I'm sinonga ina ave se fu fa te fi e mai unga e to a fit to fa ina o so yu ma le cha pipi e le fa inga se su e fa se ko kas o le la ke o le tau no atu mo fa mo sa fa ma honi boy e pila ko inga e to e ta le tau sa o lo que fa ia mai fa misi no ngana mo lia ma ko le fast ma mo lia le fast ma to e o mai le ai ma se ka ka fast fa i boy le o le HPP fa pa ko ka ko fit ia o ia ai se longa to le fo se ka o le anga ma fo fa ka nga le lo fa winga ki ko nga ne fa to fo boy le ia le ala o mai lo o le sa ia an mato fia umala wa le o mai fa o le fa ma dianga e fo trai fa tau toli man manu ya to ile lo fe lo tas ia mana tu wa to la masina wa le lo masina ele to ni ali man mato fini do ai se a o to ai ngas toni mai ali man manu ma fa aseri ia ele se tani mai ai mato fa lo tu le tavi wale ale ministra tu pela so na pelfon ole o to aver capeneta to el tiro capeneta ya ona mato sile role ai se ala ko aver capen ka ele pura capen ka mel pani ole o manga fai el palmingeli le o manga fa o manga ko ele fa ka ko na fa palmingeli o manga fa ka ko ele me fa fa ka ko sa te pile lo fo ta se ngo fa ko sui mai luma na o man tau to ele ngo ku spa ia fa fonga o ma sa mo ma sile sa mo ele me fa ia ole la ma ko ka lo lo vi no ma ko sui asa ma ko fa kali se mo ma si fa ma ni anga ole me aso la le ke li sa la so le no sa o la so lu o sa la stofi ala so lu la so so la so ko fa ma ni anga o tongi o li man la tongi mai tu sa fa se li mai no ver ma lo afi lo tas jo o sui a to ala va le fa o tonga le fa jo ia o le ala na ia le ala o mato ta normal matolo ia fa el mato fono malo ia la solo o sa la stofi a ver fa mo o manei ia ma avelo ia mato instruction le mato mana ia o tau on fa simoria fa fa simoria ala o ia o mo fa mo ngai ia o tulanga la na le nei o ta sula le a fa si longa le ta tu tsa ia ia wa ele o teno fai ento ta fi ta to se mea to tu ina se mea ele te mil nei
e le mafai am tatu tua Yo. langa e le la to me fai e o la famisinonga le mele na pe ai fi me waru to ina tong fai e fa kong fa masino malo fa masino me penga le foi la ko no le fa la fa wa la fai fa fe kai o ma lo si sere na tu ai io fa fe ma kai lo si ai ai ma se me fa pe na sto in fai la o mo kwa lai sto ina ma ne va fa fai e nei to e pe pelo ma se fai pe le la uba ye le hona usa runga le ka ko ya pango ko ya mai foi ko inga ke le sko inga fa no io ya le la wa ka ko vai le ya se me ka ko ya sa ko me a me le ya ya ola mo li ba wa ko le ka le si e o le ru se ka ye ta no se ru ku le ba lo na ma lo na ba le sa no tu ya ai du al me si di al mena na tu atu ona o lewa fe rono ma tu stala na we ai fe rono ma tu stala le nganga na ta te na we ia mana malama se mata upu e fa pe na foi na fia ia le il mamanu le tunu tato i ya fa ta si ia e le fa pe atua se si e mana avela to fa msnong ora to la ola to wa ola to fa me avela to e le fa pe te ata to ave o me ola to fa ta sui me ia le foi vo sau le sunga ia pa noia ia le fa atua se si ave wa lua ia fa fa mtalanga avela ia pe o tu langa nai mo e foi le loto fia ai no sa noi para mena te fia sa no to se le ai o le te to fia tala noa i le tulanga le ia lofa tulanga le ia lofa le tula i mai le ta le wa umman fa tauto ia o le fofonga fetala i lava le sa no al te min fa tauto lo fa langa le na ma to tilo ma tu mata po ia tu i sitina lava le wa le vatele na fa lostina sia ia alea o to e nofo mato to itu o le mele e maua mele le ngai le tala pepelo mane fau ia wala leanga e fanga na ina lato ia na to e ole mato ma fau nei ngana mai ai pe ia le waka ko ka ua ka ko se ia le na e sau no ia o lo fa le luas fulu no ai HRPP luas fulu no lato ina ua o fa foi le tu petele i le upo foi le ia le ala wata i lua fulono ne ia lawa o am fa mai se ia le fai palota se le msio o tu lo le swafa ia ale wata le matelo o le tulanga lava na le ele mana na o i tatongi mai ia lo fai ile taimi le na mata ina man malo alofa ua mao fo ila ia le fa mtalanga le fung fetalai ia wale i lo pet fa fiento fa fo i me fa mtalanga wo mana ia al mesi na ia fa mau yo Pia na fai atu. Ya, sau no mai. Lau whiunga to le foso tali atu le sau no ngai nuku. Whakataia. O mea nea kiu peipa. O mea nea fai tau mai le whonga starai. O mea tusia. E umana tusia le kalaka mala tauta noa. Umana fai la, umana fai uma. Ona wha amaura le pepa. Avero le fai tau mai. E rengi mea fai la kwa fai tau mai. O umana tusi le ilalu. A mea langa e lua la e mea mawaile e wha maumaua. Le ngata na fai tau mai, so e maua le orio. O mea nei, e le mawhai ana wesea mai, e whai ma record. Wha maunga tu maua le kisa alfono, e o whaavau. E o whaavau. Me walanga, e le mawhai so o whai angi mea pia sasia. Langa e kwa whai kau e le e whongtalai, le mea e kusi le me whai tau whongtalai. E le sau e pia au omo whai karangoai la au mal whai la tusi. Me lana talo toi, e le ngi sasi mea o mea na tua whai man mautinoa. Peta iani, e na o whai wala tua tui maho whawane. O le nongo vinga la sa o le ta pipi. Wale mea moli na. Leo koe wha sa o mea la tō mea sa o mea tō le matanga. Awe o le si mea ma maututu nei tō wha whonga mai ma tō si le fia. O le si mea ma maututu nei, o le mita upu nei. Mana tua. O le na o mo lia ia tia gram. Whaila tu se le fono. Fa mai le tala ina pali o mo lia lo i sin taruai e fengo mene fa pe o la tur po ta pul le mene ala al mele wi a veces tu la coat fa me sino mai le ai rise me sia al vera e to no fa le la wi su le pro su el malo o so kwa maria ke malo le nota tio e o ia fa malo le no me fa malo le como si na fa me pelo fai
ia ale ka o la sa u fai malo ko sino la ka lo ele ai ma se so tanga ni to le la ko fa sa ma ngi ko lo le la ko su ma no ma o mai fa ko ma ku nga ele ai se me pele cha pipi ona le o ba ko fa sino le ai le se me se allo si di cha lo sa fai le se me se ale fai lo tu so fono sa di cha wifi o terminal ne o le fa solo su ale allo si cha lo tasi te simale lima e pe a miliona tala le o su e nei lo si cha lo malo sorry io e fa pe na ho su le la su e ne fo e pe lo tu so fono malo io al me voila utano fai fai malo utano na su e el malo kana pe me le i ko o i wa ka mo su ma io e fai le mele la le ko la o mai lunga lo vinga la fa tsala i mea pe pelo ia fai pe ni tangata makala ia ka fa lenga ia lenga tale fe ngo mau e vai singi ko inga fa su ka usanga ele fai nga le al pelo manatu ale mo fu fa suspend mar fongo fai fa pe ngi ku le nga ele tunu ko kelo la ko pelo para ko fai asambo ele inka ya e fa ko le inka ya yo le ina fai e fa ko le per pacifica ko man la langi ko e ta tu le pa lo mal pacifica e lo mal Commonwealth ko apo na ya ka ho Commonwealth a fongo CPA e pi ko non ko le pe ke yuma e se ala ga lo seniority bo ni dei ai ko ke lo al me ko sine ta wai ko inga ni ko le fo ka le no fa ko ke lo ka ia ma pa ngo pe sa mo o le me pi ko sine ofisia ia tu le pa o me ha te le ofisia sa o pe sa mo ko le pa e le se fa fa ta o tu le pa le ma se no o mai le so le ai ma se vai fa ka ko ni fa ka la mor ko i po ai ka ni po skeringa ku pe fea ma skeringa ile ke ko le pa po ai ku sa ma vai to le pa tanga tsala le fa ka o se ko le pa se me na ai ia lo fai de tu ke le fai ya ku ka ko ya ka la le o ye ya pe le fa tala ke le fa kala al me nga le ringa fi ka i fa si ku le pa wa ole me foi ko o is fa psis ma lo le ngi ma ko le ho ko pe ko le se alo kala to le fo anga le se nga sa mo pe ngi wo le ko fe ai sa mo le ka wo lo o se nga ye ka ofisi ngi le ka wo lo fa lo ngai se nga mo fa le hardware se nga ai la ngi la ku mi lo sa mo lo fa ka wo ai sa anga le ngi fa lo ngi o se nga al dan ko ai nga ye ka ko mai o le lo fa nga ko ke mi le mea ngale ngau ngi fa pe ngai ki kurse fa ngala ko di fa ngala sa mo keni ia le wo o fe la o kurse ngai ka fa se ngai le police academy la ku se ngai fa tia miliona la fa ngai na me fo nga lu ngai kala ngi la kan le yo ko le fa mo fi o kala fa yo ia mal mele ku o mai maule wa fu nga keni le fa ki ngo le wa fu le fa pe ngi ele ka ke le nga lu nga sa mo ele ka mo menga ka fa ke le nga lu nga ko la un pisi ngi sa mo presi ma pa la pala o ame uma fa nga fe ngol ole wa fu pa pingi ka bilo ka ba ai nga wa over ko se la mi yo kala mi dikar ka ole wa fu da ka fa ese ole wa fu ele ma ha se nga ska ko o ka ko nga ma fa le wa ale un mira me fa me ma ha se nga fa je wa ko ila ko me ka ia le lau ki ko o pa ma fa se wa lau ma fa se wa fu o me ole ki le wa fu la ne ko ka nga ya la uri ma ka ia ko se nga me se nga de ai ile va le ma ko io le fa ya Australia ma io si la pe venga ko fa se wa le fa pe fo e ta ka mala le fa pe ka ko ki vai ma wala lo ya Australia mi si la nga ke le sa o si la ma Australia ia ki ngai ai la ngai fu e me ki le ia me fai o ia me venga fai tu no e fai me le venga la ko fai o sai ngai se voi la ko foi foi forsi ma la ko ke kilo ia ki ngai fa pe fai ia o ngai me nga fa ko o ki ngai ngai fai ma la ko me fesi le ngai fai o le la wa ma kwa ma ki ngoan le da yo na le pule le wa ma tua ma ki ngoan na va le pe pelo ngai ka ngaka
Ia, lea lau whaafungaanga le maru le tunu, ia mese ta māma tina mātua le tātou pokalame le mauto sa movi inga le tua, ia lea wa confirm mai le tātou hero le tātou pokalame, talenga ia le pule. Ia, o lea wato e su le loa ia sili, le wato e su le loa ia sili taluai, ia le malo, ona se le lato mele na fai le loa ia sili vate ai, ia lea lai sa o anonga winga la, e fia foi le tupele su e loa ia sili, miliona fia. E tasi tesi maleono miliona. Ia tasi tesi maleono miliona, ia. Wa kiri e reke leo e kara fo Samoa. A o le sunga ia tia, le foi wa su foi tia, ia mese foi tua inga a mese lato meia na, ia le foi wa saure tali, ia ele ai se tia, ia le foi confirm le po, ia mo tatou ia malama le na le o lava au fasia. Pasa na lau a mena no mana o te tautala tai tasi mta up tai tasi a penali la pule. Tanga le wala au fasa ia fasa se tangata. Ai mane ia wale fasa o tui le foi la moria foi. Ia foi le. Ia sa no mai. Le sawi to le fo. Pa toi o almele tu pune. E ka fasa o roa sia me o mi bilo fa lisi messe. O kala ia fa la mata. Iska mo kia ia maskenga mareva. Lo isi kalwai mai e foi ia fai malo. Lenga mo kwa mai o kaloka. Moria. Ia le o moria ko no se gonga. Ola mala ko moria ka kalina ko me se no fai. Ia fa sanga mai lo makaka ngi dala o ile ya o ile fa mo nga elengi me se no fai. Fa ma ngi fa msino. Elengi me se fai wan ko lo yengi kam ko ava ko lo yengi ku e bangale. Ia le ala o mo kwa le ala o pa o fa kai o ke fa kai ma we. Il lai teacher ku pele su hermano. Alcalas que ngiro ia. Ka ilo ia pa ele que fa peta o kupe le ngai su hermano. Ele kupe. O le me kong. O me mongi kong fa. Le ala wa. Le la wa ka ngire ku la ngale ia. Ia. Ta ale fa mai ale su. Se la ia. Wa me ngale la e ko la uma no su ka ka o ke le si o le ngale se ni fa malos. O me ngala manga fu. Ia la ke so po ke lo si o ale cha pipi. Sa re o le cha pipi ka mai taka. Ai ku le kwali singa luanga ba ku fenga luanga ba fa fo pe fenga luanga singa luanga si dia. Ka ku le ngale so se me fio la ile ai. Yo ka mi ke ka mai la nga fili do la ko to mai. Male nga va. Ele si fili do fenga so ka nga mai fenga fa le ai. Fenga fa le wo. Ele si fili ba fenga ka le cha pipi. Fili dungo ulang wa pena. Baru. Ni ma fa lo. O le na wa mo ko fia la le pula me le vo le na fa ta dia. No fa ta li se confirmation me o me nei. Le ala ma ma tu le pone. Le ala wa uma na ka la va ngala. Ia le la aku ka ko ka no ngo vinga ngale ka la ma ova ku le o ka o Tulanga le tatou temi nei o tala fia na le ia tia ito tas ia meste foi ia tamama tina matua o mea umai ana latou faia ma tala faamaualunga ma faaleanga ma nei faamatanaga uma ia laua saule tali ia lea laua su e tatou latou ma uma le mea le mea latou ave tatou a le laua asaga lo tatou e ave latou ua kilia la tatou kusalou kako advance o le lisi tala fia o le su lea o le teitei sili i le tamaitai palemia o le su na ua lefa na ufaatali ai o le su foi na ufaatalitali la e ui lava na fai le harmony agreement fina le pule o te lei faalia sa ufanoanoa sa ave la ufaatuatua i fina i le atua na ave la ufaatuatua e ala ma le tulaga na faia i le afioga le teitei sili e tulepa lea lau faafofoga le malu le atunuu ia sa faia e tulepa le tulaga lea ma le tamaitai palemia ona mole file mua le tunu a mese mene o media faitala se pe ta yane le o to la tunei ia tuala le saoli to e batu i tonu malato wa koe kalepe ia le la wa fafetai la va ia tu le pa wa tafalo na fina ngalo ave loa wa tasi le me e te tau ona step down te mai tai pa le mia tu lo ia i nana fale nganga o le fionga te sidi enough is enough. O le tonu ana i te tauna iei, walava. Lunga le mele ali mane manu, ia a manuia na whamoe moe, e te taunto e whaiwhai ngā pārota. Lufu rono, e le lufu rono.
ia wa tatau ana toi fa sa mo me uma nei vai ma nei mo me o sai tatou ia na fa ni ila tatou ese ona wa tatou va ai to de tele lo nga i mo le fast la me nei le fast ia mai face to face tatanoa mai nunga tatou pokalame ia le wa batu le o sa no atu le the hero ia tu langa na yai tatou li liu atu lai ati man matua finane langa le wa e su mai o ti man matua sa fa pe ta ita ia o defamation o le me avatu finale le loia le siloia ane o te vai ni mo sa o le i leo karo fai ngai leo al meia e pe o ka alu le anga la vanga le ala le pule yo o le meia e le no le por la mori ko ingai yo ale amatoria amatu o famsnonga e hako e kudo e kongi fa for famsnonga ele no problema na faile ele fa pese me committee con Samoa stava torna ele ise sala a golingo aqui mano faz Samoa ele ise sala faz Samoa ele ise sala que mano faz Samoa ele não faz ela coloca que sala você com se vai o request aqui Oscaria mas Oscaria Samoa se loka mana ko kama wala ku Samoa lang ele mele como ipo le yo foi ala ku yo le que mano le la ko ka yo ele sa me se faz Samoa ele se me la local fu ma le se que mano ya la ngai ko no que fa ale le sina halo ka lo mai tanto no io o le foi yo te afia i fo tu langa le va ma ho ko ya so ya o fe ka ka ni io ya o le foi ta afia tu langa na o le foi fai lo fam stonga pe ta se fo yo o fisa fasal lau le ta te malam mai fu ingo mena o le tau fa le ya ale la o mo foi tan no atu fo i male le fionga ti man matua ya lo mau ai ele to fa le tua mau foi ele to yo a tonu foi na wala ia se koso tonu lisi media de bo tau tia lisi media de fa lau mai o arrest ia ti man matua ya le kala mai ti man matua ya porque haka nga ho ya ku lisi e po ele ngo le ai le news data to mai o Samoa nen sau nen talabua o sau nen talabua fa mai o le wa arrest ia ti man ya la ke video ki ti man le lotu o como moria o moria o me ma fast ya o le singa ne ma ia le wo ia wai e le linga ngale o le sile me o le que ngo fo ma o como moria o mala foi niso nga de me le le ngo foi ku ia que o ka ska me ki foi le nga le ver mo ma liu ba ke le wa ko le va ko la o lu i lu ma foi lu i ko inga ma lo ko una ko malo la mo ko le mo ka so ka ala ver ka ki ki ma ko mai kam fai ko fai me le mo ko malo ko le pu le ko ya ia kai minga ya ala mo fa ko i fo so le la mo ka ko ku ngi le wa ko ka usanga wa ye wo ma ko fi fo ya la mo ka fi so ngol o ka la ve es kam ki dia o so e mo wa lo posesio ko ale o le ko pisa ele mena kasi nga me maka nga le nga ka o le ko lu ngwa mo so ai ngai lu ado fa ka ngi yo e fa ko ke lo pole la ko ke le pole mo ka la ke pelo ke le ira ngi kala fe o pole nga me ke le ai o le mela nga le ta ko ngi ka ko kala ma va ko le lui ma ko ina o la no o e so o e ma ko so e po fe na ka ko so nga ka mo e so al mela le mo ke pole e ke o so e fo lo no ka ofi ke o so e fo se so la ko o le sina me yo ale ko ko ka ko ma fia nga kala ngoki ia o te noa lava e whapena whai ngore e tu ava noa foi lea tu aisi teimi whina le tau whawhiawhia i fo isi teimi o teimi nei ia o tātou umai e lena tau po ia le vang whau whairo le fast ia wa tau tō manam lama tau tō whau tua i na loa ia la tau e o mai e tarin whamistonga wa mena sa tau ala langa i whai mai atu le epa mai e tarin whamistonga ia lera wa o maroa le rofe atu le epa o mai lo e tarin whamistonga ia o tau tēmine to te mai e fo isi i tau sapo fo ina i polo i ala ka aku pe fai ko sapo ya original me e la ko so mo pise me so ene ho ya ngalu ngal ka go ya malo ya le mo sapu so le pai mau nga ko pe ngai for nga fixe la pe se la wa fe fai gina al malo li mo ke le ka fia
to le fo mai nu ni ke fa pe se me ma ko nga le ai o e fai ai o le mai mau tu pe ma lo mai mau o ma fa ki o lo le ale wo ko ki mi o ko pe alo ngia oh so ne o mo ki nga le ma lo me fai o ke no pole ai o ke fai ai o le ma ko o e ko ye ko pe ma lo pa ma ngi na o fi o so se me ya ko mo ko pe mai mau ko pe fa agu ka mai mau kai ale ai ma ngila ko ngalu mo fai o ke de no lo fa uma ko pe ma lo me le o ke de lo pe ma mai e la fai news fast pion me da pe ma mai e de ma mai ulu ma mai ma fa ma mai loto e so vai la awe manua do del mero que acá yo soy medio el ka ko ora el ka ko ko ole ngawa o ka ko yo fe nga lu nga lingra ko lo fe ka ngo ko a tole me la ko le fe la ko su me nga le lingo pai se lo ko le le lo ko na se sa ke ka mo ma le ko fa le nga lu nga le fe le cha pipi ni lo ko le la nga ele se ko nga lu nga le fe ka ngo ko o fai o le mama yo loto al mama yo foringa yo Pio tu na. Esse tem porque muso le kuna kulanga. Yo, bata te doa tu ale tara pe pelo male tau faleanga. O tanga tomatu tua o nisi na fal pui. Yo, ta te ofo foi tai tai isa por el fast, male tai tonu tangata na fal pui. Ana fal pui se si esa fast la laute fai atu. O eu te le. Ta sera tiro tangata sa fal pui sole. E fa fe na ele te fast la lau sole. O isi tangata le. O isi me le fast la lau so. Ia wa ese uri na pa ko le samo. Eu fio fenga lo samo, ila ko me lingo fa yo. Ala ko so yo pin ka ua ho ye wa ve me vale ye pa. E fa vale ngo so tato tu. O pin ka ho ye lo. O le va yo samo, se le fa ko le me ngau, fa yo le me ngau. Ale ko fa le pi si le ro fa. Ya, o le awa sa lava wa. Well, le foi sa matano foi malisi foi to ina fa sa lawa ma to nei. Ia na fai foi fo langa sa va ia alo foi fa no le lato so la tu sa mo ia o fa pe so o tanga tol ma ku o kangaka ia o tasi al tala silino fie nei o e so into taiao fai se taiao mo sa mo pa wal me mo fa sala o me la tu tupu ia malam lama na ni mamalo le tudu ai lo so taiao be pelo ia e ma tau fa se ia o le telefone no ia pangalea tele ki ta no al mesini ela vai tele ta to so luma foi se so neva ya so valeu ni sila ngi ela o meta to fa so ai fa tai ya tu ele va no le fia o le iso wa ai nei ia ia la ko o foi mama me ngo polisi vai nga si fa o ma to tala ia ai fa tai fo il ma tanga na po mai la to na lava tu il fa lo mali ia na po ma to filo ia ma sa fia Ia le le se al meta o loto tele ta o vau ia awal pui mau ta to fa vai ma se ta to o tu ia mas foi ia nisi la ma futa neva ia su ia fortai o pe ia tal no atu ia o le o wa be foi lo mai asi se o tali na mai ia ma awala foi awala me filo ia ma tu falta to lulu ia o le to fa fonga mai ia o tu pe ia lo atu lu uma mene Bo ide de. Io ai fa style tu al telefon tu pe na wa la hua fio tu manu matua fa mo mau ya to nei se lo ngaluenga o mo fa tino le tatu no fo ai petesa bo ya ala ho ya so ya fio tu ai ya tu la na ai tatu lu le fo se il ya setema la so fitu wala so lima la fa mas fa manato le ta pipi to sa uma la so ho ele na fa la fa fo parlamento mo le tani i mekton le ta wa ve ma to loka se ta ia polisa e tala faso fito sa molo no so ta usa to studi vai se au a fio atu le to studi vai se au a fio atu le al malo ma su iao a ele mfaya su ia tina alo malo e ole la fa io le su pito ala vole la fa ile cha pipi to sa uma ale van sa no tule il taimi to man malo le cha pipi e fai maso wa pito ala tu wa ina ia aua nei to tupu sa so fa pe to no la tu nei le ato sui fili o le tunu ato fa la live le ifo fa se au ifo le akitu po
ai le tali ai na lava io le tali ai na lava Moi ne io tu la malo malo ma su ia mo la ma siofu e le tali ai na lava Moi ne ia o melana ta tu e alu aso e sa aso Moi ne mai le sa fatanga ni mea ta tu te lo me fa pete ia al ne fia Faftai ia la fio mal fatsina ma foi ia so ai nu mo le tu fa mo le no ta tu tal no al ne fia ia ala tele ta tu tala ua fia foi ta tu nu le o ia ta tu ma futai la mo sini mo ta tu ma futai fo na Australia mo ta tu pa ia mo ta tu tal no ai mo ni sa ma ai ni su tu la fa pe ai fa tele ma lolo sai ma lolo tu tele ta tu mau ia tai o le ngata ma tu o pani ia o tu hu ia tu alu nga mana tu ai Moi ia o tu fa le nga fa solo atu ai fa fitai tu ta fi mau mo ta tu fa tu ile tu tai da no na temi ia ma le moni ro ta tu fi na wai ia ma ni tele le fi afi fa ma le tu ia tu lu ma ta tu alu nga tu kalam ia ma se sa mo ia tu la fa lu pe na ma tu la fa na lu nga tu fi le tu Moi ia maruru o te fosi o ko sa ia o tatou i mana ia tatou tal noi i o pu fai ngo fia ma tu sa ma wale ma ia ai se o ko sa si e toi mai ia cha e manuia nei po manuia nei vai aso ke au mon tuti ia to fai so fo to le fo mai nu Malo ia na nga la mana tasi i la o fiong le hero pa la vale nga ia man via la valo no foi na New Zealand la se te mi va ve te susu mai Australia foi ma tu fuanga la pule pa ya so pero pa ya no le vai aso fo mai aso fo te ke ronga se aso vai aso fo boy ke ka mo foi ia lele tu langa nai fu tu foi ia ma tu nei ia mo te mi no ta to te felo ia ai no fongia le tua ma mi foi ia le tulanga na e fio mai ai ono tulanga na whanau manu foi tau tonga ma tulanga whapena e pa ftai tele mo ro temi tato toi fulai foi se temi a ne temi so foi alo fio man hero ia soi foi parfait lua spuna maneiva minuti ua te ai nei le tula e valuisini au se talia ia mai stato pese na mai e mo le toi foi alo whaanga i le fionga i le li faipule ia po le tarenga fo ia le pule rimoni ai afi ia mes fo le tua ma le ai ngali i oro i New Zealand tata taliu le Samoa ia ata no te sa fai wina i fo i tata po kalami ni asa
Toi lua sifun ma le vandu minute o na tali o nei tu la iwa I sini Australia. Le vi ingo le atua soifua na langine le au whaipesi. E whakasa mai I Fairfield pe o no tau whaafonga mai ai. Lalo le taita inga le sunga I le to ina malolo malo I a to peleta peleti to ese to iloa ma le whaletua I a Centenary. Ia talua I le wa mafuta mai ia le ata noa te sa Crichton I lunga le tātou telefoni. Nganga whaaloalo I whaafeiloa ia tua I le nei tūna o le afiafi. Tatonu fo I watu neva le po I nai Samoa. Ia e malo lava le soifua manuia. Ata noa malo fo I le ono sai. Malo le tautu atu nuu. Ile nei fo I tūla wa tātou eva ai. Ila atats fulua ia te otou ata noa. Ia fatalo fatu fo I la usunga no ule nei vai ngore fiafi. Fatalo fatu fo I le fionga to le fo ia ni fo I le sunga ia Mike. Ia malau to va se tolu I tato proclame nei vai ngore fiafi. Ia le lo famaleang le le tua o tato o le mai fo ia le fai ui unga fo o le nei Yesu sa pe o tato o iai. Ia o mai fo I tapo inga I le tua. Ia ilo na alofa malonana li lei. O teitai mai ilo tātou o tunu ili nei vaenga o le tausanga o le nei foi vaenga o le fiafi. Whatalo whatu foi I mātutua te māmatina ia li loa loa le tātou o tunu ui so se tafo le nei leo langi. Ia ai mese foi ia tātou autostusi o le polkalame lunga o pena te whai langi. Ia I le atu fōlinga ma le YouTube. Ia le lofa o le tua o tātou laulo silfai. Ia I mei fo I vaenga o le fiafi whaatai le tua. Ia o tātou tūwai mai e fo I le nei fiafi. Sa uni mo malolonga o le nei pō. O le whai unga le nei aso sa. Ia o tātou sa uni e fo I mo le aso a tai au. E le ngata o a onga. Ia a le manu fo I o le au whai ngā luenga. Ia o whia lawa fo I o lo e mafutai. Mwha mai le nei fiafi. Ia le lo fa le tu tātou o le mai ia le foi vaenga o le aso ma lo le soifua ma lo le langi e mamai le me I tu lao le po ia ma lo foi soifua ma lang manuia ata norte sa o te loa ia o te loa lava ia wa e vai lava fai lo walu o I le fina le kava mai ia le tautalanga le fionga te sili ia Dr. Sailene Malina ngoi ia e toi leiva mai I lo mota. Ia malo lava le sai ia ma to te tali tonu lava e se lo le lei ma to te le se lo atu fa to anga na failo nga venga ia pe o tu langa le we nei ia al me moni lava tata norte sa wo fia nei ia soldato pokalame e le ngata le te ne me ia sa o fa tali pe mo fa tali pe ia le lava tali mai le tua. Wa tali mai le tua se wala manino lava ia me la le fa tato ono sai tele la fai ma tele la fai tala se tele la fatinga loto fatinga ulu ia fa masiasi tau fa leanga ia le la tali mai la tali le tua le o to li liu le au le o to li liu watu ia le foi tato fa no longo fo ia me se foi le ftalenga ia mulio o le fa leanga I na foi o le foi ia tu la faleta o le tino ftalenga ia mulio Andrews I tu sa foi ma tu langa non tamu fainga au ia foi o laitu ia o tava ai nei le whaaleanganga le ala ua mea tupu nei ia o leo te masolo salo a tatanoa pe ia le ua ngā I lomo li o le sunga ia lauti uro ka maa loa e le whaatari a finale a tatanoa o nga ofa le sa ave ia o le ha o le whaipele kui me whaipele ia e mo le sila wafe tā la ia ave ma finale ma nai whaptonga finale I tanga ta mātua ma whangalele tuna whapena ia lau tu vai atu nei ia po ese le mera I nei ia tatu whatatari po lewa ia so ta ilo e po e mongansi whamtalanga a o te noa o le mena lai e nei ia o i te whatali a molio mai le so le muri fo ia le whatalenga ia molio langa wa ova le mele o le tau whaleanga ma le tau whawhewe ia le lawa o ia tiu matu le fui mo o ia tiu matu ia le tatu bava ia tu nei ia le wate ia peo matu tala noa whine te ewo I o le ofisio leo ia e le se mea tiu maru na whaia
Yo, o le mea ia o tūranga ia whātamari, ia o le vesi so le au whasa le vesi so loai. Pone a me so na vesi e pe a wale malama fesiti. Ia a le na vesi, la le melo tūra mai nei. Ia mai kari kōkonga tu rau la. E le kai mai ia me le la mori o kia o ko, e sau noa tatanoa. Ia manoa whasta ia tu le fua. Awa e o le lava foi e tasi no fono ia uia mo ma fo fau I me o lo tu. Ona ia na whalongolongo atu ia la I le pule, ia il ni foi tu na o le fiafi, e foi ona sa ua le swafa o le talenga ia molio. Ia pe foi ona ia I le si fai le ti o le nai le sumavole tu risi ia anga ia tu I le tamari I le ui pe ona sauno fo ia le te si di fi mei ona tato tilsilo le ia I le meo le tūlanga vo I le ale tele le tofa le anga le nai ia pe ona sauno to le poa wai o le o te mafo fo ia ui ia le tūlanga le ana le sa ia le sunga ia la uli ia ai le ngata idea o le mata upule mai foi ma le teringa ia olo no wa fa wal o kale le tele o le tu ainga le ia nei foi le o le fai u fo polanga ai le ia masime o tau no Boy de le wa ia foi le tu langa foi le wa pe ona ia le apo le ana sa to tilo uma le na sa no le sunga ya la uli le wo mana fa fefe mai ya tiuman ya le ana wo ya le ka pe mala ma te dia ele so ta to le ton wa fo le vai nga fo le mele mo wo fa le anga le mapo wo fa le anga le malo ai ya pa wale me man tu le fo e kapeneta ma le tomai te pale mia o le tulanga fo o le tatu te tau wo sa ili le me tonu ma le me mon ia ai le ai ama se meo o fo yo fa pe atu se o na la udi po o nga o lo fo wa fai ko wa fai nyanga sala e fo I matu ya tu na la te fa no un studio solo le ia ka ko fa lungo ku lo supporters ale vai nga fa ku fai le e me tauti ale sa e me tauti ale tu langa le wo ia o fai nga la ia le ana tato wa ai fo ia ile fai nga le mai nusila le tiole o le fo ile radio Samoa fai nga le sa mai mo wata fo I tele no o ka se makanga ma le ma fo boy de le o fa sala la ko ile sile kio o nga ma fo le ngai pe tonu masa ole me pe tonu masa ole me la fai ia pika ia e fa sala la mai le si kio ai o sol le kio le musila ia ku fo I dungo o langa por kalani boy de le ana ma ko ka wale o ka se ke le o fa le tonu le wo ye nei boy de no fa pe ia el te biole tua ia el te biole tua fa sa o mai mene el te biole tua fa sa o mai mene ia na lo si malo fo I lo fi o ngane ia le on sai kaida on ia fa lo la le on sai wai ele mata no fie mele ai ele sa fo tu mamai le sa una tu mamai o le nana o mo le seri nga sa fe ele me tu I lunga o tele fitu ia o le fo te o le te fo I le kiole musila le ko fa ele me boy de le fo I le tulanga fa tamali ia la to ele se sa
ua finau i upu. Mo ina le. Ai le finau foi le upu ko fai sile ko makanga. Mo sile ko makanga. Ia. O le mela na ia wa ia le so fam talanga ia wa le mela na ia lo fio. O te ngona na ia o le ai o ai tulanga la vai e ngata mai ele sueina ia male tulanga fo ile le to valea ia o ile to valea o ma ia mana ia na tato wanu pea o ka ko le suele me mon sa ile ale me mon mai o le me mon voila e le tauna sa ile mai ia ile te mai ile ma kai sa fai o wanga o molis na o molis inga ia to Australia ia te faftai ia na fo ke lo ia na o fo ia wai ele fai mo fiel mele le fo te me tu le mele na fai mai ia fai mai sta fai tele la va le min stalia ma fu mai le tavale valu nga o mure na ia mo le ia na to fai tu ale mesa sa te fai tu ale mesa ia ai brava fo ile le tu la mesa ia fu la me na fai o te sua ia il porcalame ma betole fo ia o au o le su ia la ma ale malo ia o le su lo tu malo ku se o ko ia sana te ia la su o le la ka mai le su lo mo vinga o ia o le tu malo ia ma le malo mo vinga la fica ia le ka milion ai sa tra no lo no vinga le ki fo mer ko milion ale nga le la su ai o ale no vai ia pa 5 milion me la ole lo facilito na fo ni fi wa ka mo e kuela se sua ale afionga fo ile minsta nga luenga tele mali morona tu malo ia po le malo watu se su sa fo nei fa pe ole la anga i mai le lo Silia Samoa e tala no le lo Silia ai fo ia Australia ona fai lo su wa ka mo e kuela se su lo fionga telefo ma ne se ka ku ai no penga ke do o ole o te fia tau tala la fionga le ata no te sa ile failiti ole mai New Zealand le fa pe le tu tato wata ia ele o le pok ele o au failiti o atoa o le tamali ala vale ale ana falpui nei ile matanga oi enga oi le foi na faina na por kala me le stai au ai vili atu le sil tina na launo na ainga ngoi pa wana ole por kala pe na fai atu langana o lo wa uia manatu atanua mai mau fu tai mi o tatu por kala me e ma fa i fo ai o la wa uia fa mta o pusili ai o le tinga o le loto le fai por kala me le la wa fionga fa pe fo ia le fionga tapa au fasina ia malo fo itangata nai mafu ai na tango tu utata wata fa pe o na mafa fonga nai fa pe ia sa uma la o ka ngaka nge o ke anga sala i rumo le akua fa ke kele inga ia o anga sala nga unga oi mo fo o fal pui ale nge fo o ko e amo le sia nga sala i ka ngaka o mange ka ngaka nge ai sea ka ngaka nge le ka kala ni sao le ka kala ni fa maongi fa malama sa mo en miamo o la wa una nga ia fa winga ia ai te au ia si fai ya ngasi fai ya pe e koi pipi ia fai longa fia ka wa la wa fionga wa ia ai i o la e sa o ia kala so okay so one more fa display okay akulo makue ile anu ka ana fame o so one more fa display ya five taya que fia lá olha que display ya ono kire mga display o ke mga disappear ole tunanga tatanwa ya e mane fo il finangalo ai nu ya pe na ta faya tu tatanwa i me fa pe nei e te mafau to ala vai ai po le ale fi au ta wo lo mori mai ai wa le tunanga le nei
leo tatou tovai le gasegase o malo ia ma le tulaga foi o lo vevesi le atunuu e o fuafuaga le atua tatou te tatanoa pe ai e le loto lona poto ae suasuga taauala le atua tatanoa lea tatou tau e faafoʻi tase o te alimulimuli atu atulaga le fesilini toe faafoʻi atua le mele na o faaloga nei le susuga ia atu le epa le taitaisili atu le epa lea futua au faalogo a lea o tautala le fioga le taitaisili upu nei ua leva na o iai te tonu le malo ua fia ia tausaga o vea aʻu ma tagata fina o le afilega le mistao tupe ua fia tausaga o vea aʻu ma palemia e leai se mea e ai laʻu failoga i le mea lea mo kaukalake lea ua matua ai faamanama mai e le fioga le taitaisili atu le epa i lea lea ua tauvavai nei ia lea la le tamā iā panoa ia o lea ua o lo tatou vai e le se mea laititi le mea ia ua sasao mai ai i luga o logo tulaga faalii o le minista le fast ala ua e mai foi le aka o le wana fuaifua ma lote fua ia le fioga le taitaisili atu le epa ia le vai atu nei e te lē ala la faina na tulaga tusa foi o tulaga nei le fioga ia tiumanumatua pe o tulaga nei nei ia o tatou vavaai atu a lea tatou te mamanama tulafono o mea nei e toe foʻi mai ale tala le faifeautoeina na faamea taʻu le amataga a tanoa ma salupo e manatua mai tole foa aua i te popole ua faaali le atua i tama valevale ua faaali le atua i tama valevale o mea nei o mea e o tonu a ma le saunoaga atu le epa lo te maitaua o te toʻa lava aise a e le ave a le faatuatua o le fioga le taitaisili atu le epa i le atua o mea uma leu e tupu leu e fasili mai o la ona foi na talia a tatanoa ai se al me o faaleanga e faapea le fionga le taitaisili atu le epa ai se mo faatasina e soloi atu le epa ai se mo faatasina i le ftalaiga ia le pule ai se au faatasinga e faapea tagata naoga le tatou malo o tagata ua iai le taeao tonu tala faasolopito o tagata ua iai le taeao ia tunuu i fafo taeao na faatū le fioga le taitaisili atu le epa se ame o faatasina i ai mafuaaga o mafuaaga la ia le ala tatou vavaai nei mo le tau i le tagata tau pulepule tagata tau faasesē pea le talafaina na manu toe tautau ai a le au tatou vavaai nei le mele nei ia alii ma le manu le na fetoso ai ia le afioga le fogafetalai o leva na tatou loa le faaauau o le fogafetalai a le ua maua le avanoa e ave le faamasinoga le ua maua lelei ia le magoa e ave le faamasinoga i le telē ia le gata lea o lea ua faamaila le pule ua toe sui faamaumauga ala e maua mau faamauga fina le momea o video ma sound fina le audio ia a faamauga faga tusitusi ia le ua toe mai vai me faia le atua le ua toe mai a mea ua mataulia mene a ese e tatau na molia pe a ese faamaumauga o tala na fai ma mea faamauga mai me la lea aua ne tatou fanoanoa o lea ua amai le malamalama tatou matuga afa ia so uma o tatou o le malamalama susulu atu pea susulu le lau amata le malamalama le gata le mele a mese le mele le tamaitaʻi palemia ia fieme le me te lē lea na vevesi ai le atunuu le na ave itu le epa e maiga faamaikiuti a le se sala tautala faamaoni itu le epa luma le faamasinoga o upu na tautala itu le epa e sauga e leai se sala a le ua toe molia i kokouga o le palemegi o le mea ua tupu mai a le la toe ave itu le epa le mea le tasi a ua na le faia le mena e le faina faataunuu le faamasinoga lea lena faaleaga le tamaitaʻi palemia nei ia fiame ia tu le epa o vea ma palemia e le sina mai faamasinoga tumutumu i o luga o le taʻitaʻi o le tuaga ai ia ma tamaitaʻi palemia o le malo samoa a le foua saulisi faamasinoga lea ona o ia iloia ia maitaʻi lea maitaʻi loia lea o fai le talafina ave ese ai le fioga ia mai ava vesikota o la mea ua tupu mai e le ua manino e leai se mea ia le ua tatou manino foi le mele la toe sua e tiatia le suga ia tiatia taʻitaʻi fono o le fono le mota sa iai le failautusa le fono le mota iai le la su le malo le foi ua toe sua le teine lea le loia sili su le malo o lana le talina samoa la le talina o feme mai tupe ia le ala ua taunuu mai le lovesili po ua mai le tulaga lena faifolafolaga le susuga iā olo ia le ua umana o fai atu atanoa a uma le masina e leai se mea e o lau tala e lau fioga le minista aua le toe faia io e alou faifai le galuega
a vatu fautuanga to le fua matu nanga whapena i li o vatu ia o ele vatu le sunga ia lauri lango lauri le sa ia o te ia wai oso mai te tonu mai fia kama o ku mai a whaida le o mai ia tūlanga na ia le o tau tala atu mana o whamaoni no ofa atu te sau e te fia mai o te tari malo langa o winga nā mo tangata o le atua tari malo ia sa o tala noa du foi pe a whape maua ni Australia se fo tari malo le fili le ai tanga te talo nā tāwita mena e o te talo tāwita sa whai le tuai a mai o ruma o fili ia lai me te le fia ia le uma whatau lu o le a tare ata noa ia na umana tua ia tatou leo na o istimoa i le whawhile mumina fo i o taua i nā fo i vaitai ia o atulo fo i leo e iei la si saina sa kukai ia o ka pinga wha leo ia o ia le wali ngā mai a kalai se vai kalai ko kingi kau aisor ika le sainga waku whai ngungua ngā duenga ia o le mea lava ana sa whai ia o le ika o ka penga wa o nei lai le taimi ua fiu le wali i e whai mea leanga ai wa ai atua e le aia masitau pupolo le saina na o a fo i mai ma umal whare whai le kuka le saina o mai loa le o wali i wa o ne la wha vai la o atu i Samoa o mai loa o fusi sainga wa kangi wa whako ese le sainga i lo lako wha maua lunga le lako vā ia wa whakangisi a wa fo i walo fo i tātou e maua loto alofa wa ke ila le wali i le mo fo i wa kangi fo le sainga ma fusi lako fe me lo le sainga o ke whako ese ko fo i a ke o kou kai mi uma alua u fai ku kafe angu me ai o ko no winga la a fai e sa ole sa no anga tau no me le fina ngalo ele fionga tapa fa sina fia tani ma lon min stadia o le kula ngalo ke fai ia le aina ia o fa no tu nei la le wali nei wa ke le sa ai mal fia mai ki mal fia au fa no ku me nga fa nga la ko au sing io le me wa ke va ver ka ngi wa fai ku ri kausi o me singa na fio nga tata no io per tu langana tata no wa tali to ai it pina le ava mal fa lu mo le tu no io tala na wo mo fa ya tu fo ile fio nga minsta ya tato mo le nga ngoli loto fa mangalo ya tato mo fo le nga ngoli ina wa fiar fan ia a ngā foi me tupu a tatanoa ia a ngā foi wa matolia e o tātou waere le i tātou e le ia se konga e saka mo i whaare le Samoa po se tangata e whaare le ia Samoa tūlanga na wene i leo tātou tau nuu mai si ui o le whingaunga ia le o tele na manama tātou mta upu tele whi o nai ta maam tina mātua wa whaina o lato whinangalo o nisi o malingi no i mata ono lea ono ne tala tau whase ia e le nganga mawalunga lava peo le wo tali atu mana o whamaoni ia e le ia se leanga le tala to le foa ia e toi whafo i tato tā vale nus tala whale ia au whai mai fo ia fulfulanga wha mawalunga whapena i wa tele na whaina i fo ia tangata mātua le mauto sa movi ingo le atua ia tato maua pele le loto whamangalo e au ngā fo i me whapenei le fo i la ua tupu mai me whapenei le wo mana whaetu no tala a uman masi ngai le ai ia awa lo te tala loa mai ai ia to le fo i nāmea kau kua ngā ave ngā milionga i kuwha manga ingu ia poani mea ro fo i ai i wahe dinto milionga maro le to te mai Yesu to le fo ia ai whasau le teimi tali tato whisiri ia e loa lava te whamaoni ia e fua mai ngā ruenga ia alanga ruenga e fua mai le ta whisiri tu valele ia le mo malase tali le tusi le na valele a tatanor te sa ia le mo mai lava se tusi temine nei ia le ia o leo te vatu to 5 minuto e le tu laiva ia o fei se to falo fionga le tatanor te sa ia lo fatu fo ina ia tatu Samoa o tu level po ia me se foi tatu pa anga mai New Zealand ma Amerika me se mitfisa no ai no le fe news ia tu le na vano te sa no be po fa ni telefone ia fa manino ai te tala mua le was time ni fa me or rest ia tiu mar ia la tala no meti mar o mele camp i fa ia sa no ia lo fionga le tatu te sa
Ya, malo fasta ya tula foi le tulanga le foi tula ole fias. Ele ai ele I ole le sa matala mono wala wia. Ele afion foi a timan. Ele fiafie ananas sa matal to ai timan ia sa oksidi foi e tulanga. Ele tulanga foi le no la ni sa po mai ya sa tala no fiafie mai la po ia. Story na pe ne sa mo ile le fo I tu la le sia ti ro man wi tu man le se me pa le tu mai sa o te no fo na ye tu la le tu la le o le poti le aso me le la le poti fo ile le na sa ile va na le o le mo fo ile no ilo media ia ole tina hoile ia mai ia mai sa fai mai ia na sa wa ia na fa sa la waila tulanga le ole sa ho te mai fo ile le sa na ave fo ile le ia timan po ia le sa matalo no ma sa matalo man newspaper ko yan na lesa pa may ko ile na puelina timan ile po so arrest for ile ane for ile molia yan na ya pizza yan yo le asolana le sa matalo no ay timan ile sa na ko ina te no na ko ina yesu na fa tala mai de fiesi ni no e fa tala no ina ile me fo ia fiesi ai nei am se me o apoio o le tala ia tu manu ye no na ro atua na tu tala no ye le mo le u family o le ia fo I mai anum fonta ia na to e tala no la I o le tu la no le ole te mai fo I le fonta le fai un le vai su nei ia to I fo I man le graduation fo I o na fo I fai se fa ma ia ona mo le sa no e tele no ai I le tu langa le ai le fa te o fa mo tu ina pe te longa sa tele no tu ia I ti malu ni so I fa te o fa mo tu ina o mo yanga ia le la fa fa mo tu o mo yanga ia le la fai fa sanga ia ti man ia I tu o ina la ne wa le sa ta o mai ia ole tangi ole fast ole tangi le fa sanga ia ti man ole fast le fa me fa le anga ia le fo ia le van fa bu fa ia fast ia le ta to ilo o mala vale me na sa ia ne fa pe nei ia fo I matua fai le ia le vai ne be on tera no tu le po ole ta to make a definition ia le pena sa no ta tera no fo ile fi nei te fo I am sa wa fam sino pe fo Australia tu lang fo ina na sa mo nei fo il tu lang na am sa wa le lo ia I o le fam sino ele ia mai fu ia fo ia leo ia me pune no se gana o I se me tuan tu fo ile le mana me ia leo le na fio leo le sa o to tu lang le na ile me sa tu fo ile na ia le pe yo le tu langa le ata no fa ma matili e mua ona so ta le lo ia le wa be lo fa nga le mali e fa ave lo so fa se wa fa se tala ia te o postu langa fa pena e te le na tu si tu le lo ia tu atu se fu aso pe le lo fu aso ia po le lo fu valu aso ia na tani mai foi la tangata la fa pe mai o ke nga kara le ri nga mo te le kadia nga kala nga umana le fu valu aso na palai lo la le lo ia o apply na le fam sinonga e ave lo tu se sa tu lu fam sino o le ala na o masania mai lo la le foi la le te mi o vato te mi fa to pula e sa o fam sinonga ai le sa fam sinonga to fia lo le arrest mai matuna fa pena ya le o tava ia tu vaanga le lo ho su sa o le numero kodo de ya numero kasi mena na te le mana le tai fono le tai o siren te tai fono po le fai le tu si e po ia le te fa longo tu le
Po mana malama I whingoinga processing o me whapene. Ia nana o tawai atu nei, o ata whapea, o aru sa o akamara le level 3 di ele iaru le level mua. Ia o le ana le mea o le a whai e whamisinonga pea whapea ele Italia tu tiu maru. Ia le tūlanga nai te tauna mai mua wai. Ia, matau mea nei. Ia, le whapea a batu fo ila ia le na batu fo le ave whamisinonga. Ia, ese i le tūlanga mo meo tūla whono a tunu une o tiu maru le latu I au se tāria. E le latu au se tāria. Ia, o whea o whaafinga umaka whele nei mea ane la wa awhia tu au se tāria. O le whainga ngā mato tangata pe atu ina le tō atunu. E whapena na whai, mo mea tau whase. Ia, o lana te no whau ia te musu te tatala atu nei mea ane whapea se o te whiapoto. Al mea ia la tate malama, ai mau atu lava. So le, ia lewa ke ia wo so ia. O la ko ngilo ia wo o leo, o me o le lo ia e le vale lo ia ru leo ngal me o ke ngia leo. E fe atu o leo, fa me leo. E le ai ia ma to mena o social media. E sel ma to se I vanga na wa sau se me wala matia se so I fu se. Ia ele tau noa ati o malu ni mea matau tia o le lava e whai atu tia malu o te tauna step down oelea ma oelea tanto nunga le nei. Ia pe o tūlanga na atatanoa. O le saona o le mea. Ia le wata vai atu nei. Ia le o whaside tu fo I le fionga taite siri. Ai tari mai taite siri. E o ngalokai se o lako. E o ngalokai leo se o lako le kau whase. Ia pe o tūlanga na atatanoa o tali atu o whafonga le maru le tanoa. Yeah. Ni sa le le na wai pe tu na ngani na wai. Tu kwa le mea ka no mo tu le fo na ave le lo. Ya ave ni pu e mai ave de ko I fo tu na. Pa pe lo nge ni usod. Sai le mata mo fi ia te o le meno na ko ile. Ia mana le ya. Manua mana tuan mele a tatanoa. E whawhai loa. Ele o atu leo a mai tiu malu. No atu malu ma msio le whare tua I o le official o leo mana lo ia. Ele iai foi sesi o tusitala na iai. O whaupunga I whai mai o aku leo. Mena nei mani o le whafunga mai a sapora uma o le mauto Samovi ingo le tua. Le pe pelo whai ngau nei niu se whai mai iai. Mena nei mani iai. Ule tai tonu fo iai. Ano o tau whanongolongo fo iai. Tu ai pea lau lapisi o whanongolongo I la tau lapisi tu low love. Mo le ya. Mo le ya. Pe tu na ngale na po le. E se sa wa na mai tai tu le ya po ya. Ia vai na nei e tala noi. Wa ni fa pe se e po e mata mo fie. Mo kwa ya ma se e mutuale le ia mi se me voi le le na tanto tilo mai fa fitai ya poi le fa tai foi le to fa ya le pule se le foi o fa mala mai le e fi tu la ma voi le o a no tana to na yoi ya su foi e fa sangala na I le ati o le malo le van o le nei le malo ma che la tu fa I ma voi le why I nai ne ai a tango sangata o le mo na se tau na o le me fo na se tau na ma se tu le ia le prestene ia male wai no fa fai no se mai te pale mi mer ka penesa le mele o le o ia o ia se tau sangata ke le sangata fa ma lo sa te tai tanga wen ele ia ma se manatu fo le se tiro le I me changa so le na tau tu ile tu no le so fai fa ma o tana to fo io tu po mata mali o nisi o fio tu po fo mata mali o tu malo ia pa ka mai ia po ia I sui fai pula le monte fono sa mo tu to no para me e se tawa na ia le va fe anwa ia ma le falo ia nene ia le utato va ai you know folfolanga ia sa mai folfolanga pone ero ka ko kilo mar mele la o e o ko kiling in failo me kiling ia le ka ko ai me mo ia ai o ke fa tai o ia pe ne sia si so me pokan te le ne o mona o ne fa ai lo mai
fai lo mai e fina o me ia le tamani ile sa pule mo le sa pule mo fo ile le pifa ale tanto ia na fo tu ai ngai sa fai e wana fa peta ita fai tu ai ngai e fai tu ai ngai mo tino ia le lan sa no me tu le pane le fia ia wa fo yo le la nga ilo ia le ka le sia le tu ai na fo awa le fa winga le o se mai fa punga le fa no mo ia mana mai tau ia o le fa punga ia wa mai fo ia e kai e se fulu lima ia mai ave fai ele lulu o mai kupe lulu fai ai ia le fu ia son sao o le kare sia ka tiri kore I se foi Susen I se pintu pele ma kwa ele manina sa tau ia tau ni fai ia se fai fo uta ua o ngi mai fongi ti se sa ia lele e fōni nga mai, o tau lea ngai, tu lea, tu tau lea ngai ma le kālisia. Moi ni la. Sina mea o le te leo, le tau lea ngai o le kālisia. Ia o te leo no la, ia au hai, o le la ngai me le kālisia. Ia e tā pā, ia se, whātu e senga mai a pānoa, lea. Ia o le apiro le whātui pui, o ia le apiro le whātui. Ia tūlanga nai le manuia, ma le whainai sa tāua ia, ona tātou whai tete umai ia hoi tanga tātou te whai. Ia ona I tūlanga no, tau ia whai a mautino. Awa a whai a mautino. E whai whai maro whangau, e le hai, lava ma se mea te pole ai. I ho sala le sāpa I tui le pai le fiesi mei. E ma se mea te se te pole, pe ai whamau. Boi ni no tātou. Ia ai, o tūlanga le nā tūle fō. I se matuna I le tūna o le tātou a tokana me ia o tela ngona ia o le ua te ale titi ale sfui mo le lua o na tātou anga I loa I tātou telefou le tūna o le fia ia le manuia tātou telefou tapo ai atu a tatuna o te sa taidap te lawa ia o tātou telefou I le mei fo I tūna o le fiafi au ina tūne I whaadolonga le Navy Prevention Arch ma le town area services I waitele ia masarufi. Ia ai le ngata fo I le patalo fatu I le fionga fo ia tautoi ia ma le kuntua ia Catholic. Ia fatu ia tu mo le lang fo I le meitula o le fiasi. Ia mo tatu telefonu na tawi inga. Apena fo ia na o patalo fatu I le fionga fo I le waitai. Ia Miti Edwards ia whapena ma le au na malango le Blue Hearts I me le pone au Zutania ia I le ni foi tu na le fiasi whamau I foi ia le whafonga mai I le nei tu na o telefo o le nei fiasi. Le fiasi o le suwaile na te nei na fisoka ia tuai telefo le whafonga o le pokalane ia o Zutania le sunga ia ki malu o le leitio o te ina I sini au Australia. E sini yeso me mona I te le tua ina pasanga I atea. Le tua ina o le whai pea na I atea. Ma whape mai ei o ia e whaaleanga I le malo. Ma o te tau o le whaia ia I supo whonga e te tau na tau fia. Ma loka pea o mai Samoa. Peta na tani ki manu o lo Samoa le tu menei o le whonitanga le kālesia me to kisi ma le whaunga o le nā te rii ma e le o se teifi au ma whapea mai o lo manuia ia ma ua ia whalonga o le pote le newspaper I Samoa nei o lo whanga solo susu e ngāne o leo Samoa I se tani ma whauatu I Atea ma I le vaenga whakotua I le tua Samoa o tasi whapea o ia whaleanga whainga mālo ia na tua inga sa whia I lunga o lana le tio I sini o Stania ma whapea mai ai timanu o ia mono fosau ni lava e tali atu I ni tua inga whasanga I Atea. Sa mo futi malu si tseni Lucila na te rei whananga ina le malo le fast o lana polkalame e whautua ina le whainga malo ma o mai ai fina ngalo o tangata Samoa I Ausutania e whaani ai so lato manatu
ai le se tau fa le ana o le vai aso na te nei po kala ne al soar pule le TV le fakasa na sa no ai te telefono o le vai fa pu fai le fa tu le tu sa mo tasi la uni le o te shme po una ave le la tu fa sa ile no ma o lo fa na solo so su na le leo ma fai ai la tu fa una o le fianga fo ia la uni na ia fa fea le ke ta io por kala ne io le moto sa mo bingo le tua to le fo sa ia to le fo fa pe o le teimi la vai tu vai e tu to le fo sa mo nei o na pu e lo le le maloka le si fo i li poti o le fa tawina o le fianga o le piti ma ai o se minsta le cabinet o le feina ma no le fa i lana li poti i lana sipi V8 e fa o ngai tu per ma no ai le semi private na fola mai e fo e olo le suina ai lea e ia o malona i tu malo ma le malo sa mo o le kalami le nei na tu le fo i se fai numero e sini a mare tolu miliona tana o le tali e tu le fo ya olo e o mai i nei au sitani e fai sa la tu i puti o le sa li vali lo le i le fa misinonga ta o le atalo no le lo i sini e sa mo i le lo i sini au sitania ma fai ai loa i le puke nei e o mai lava i le so e le ifso ta i mai lava i le lo i sini e Samoa ta wale mai i se tusi e ta o mai ai a telefoa i le su na fora e ono sa no fo i telefoa a fai ai le fato i na le su lea na fora mai e ono ia o le noinga o le a i lona tau fa na o le moto vi inga o le tua o lo noinga e ono fa'u i me foi Yesu fasana ya olo ole malo ngani tu malo olo ona o fa'ale mina o porkalane ai me sai o tau fa'amata ma folo lana tau fa'afefe ia te ia na fai olo i lunga o le porkalane le servisi le fakasa sa no foi to le fo le a fia o mai no ma se nata ma le tio ma ni stepa i Samoa le e tau fa'ale ma ia te ia malona aina na sui fa'asalalao o le moto vi'inga e tala so na lafo tau fai ma tua inga le telo ma le moni ua whaia fa'asanga i atia ma le porkalane ua matua i te ere fo'i e tole fo tua inga fa'apea a wai e sau fa'alanga inga le malo ma sa no fa'apopoi tole fo o lo fa'ania le moto sa moa me moni o lo tupu mai malisi o sa noanga a le fa'amasinonga e soli fa vai ma soli tu la como le fai uma le nga yui na ne fai le fa tu i le tu sa mo tasi e fa ona pe a o mai vai foi no le fai uma e fa ona no le polo ina le a o le mano o mai a ia rona nga e sinia tu a lava de fio to le fo i le fa ani mai lu o le polo kalame al juisi Australia le o fa'atalia le komaina o le mata upo i le fa'amasinoga gaualu mai sini e Australia ae maise le tio Samoa o i Aukinani lea sa fa'aania pea polokalame i ata teleronoa o tole afoa ma le soasoani a tole afoa o ai usavainea i lunga le polokalame a le li'o savea i le leitio o le radio Samoa mo le mata upu lea a tuimanuatua o lo ia tani nei ia le tau whaamata ua la uli tole foa o lo tani po a sea e a watu ai le tani o le su a o le pitina ai o le asforeile o le vaianso na te nei na toe amteli ai le wha i lo ilonga le whaamisnonga maolunga i se mata upu na ave ai le tani a le sa ave masu i fonga talai o le pare mene i o paia inga na se ino vai atu nei le fionga no poi toa tala i manu keti o le fionga na poi toa keti sa tu e tue tau wā mo le fōro na tu malo peitai na tue wha ui tua ia le vea i o ia o sa sui tau wā i na o tu nei mai whaasanga i a te i te tua ina mātu ia mai se tasi o li i manu o le malo pai tele Ernest Beetham whapea na tau whaino fo i toa keki e whaamarusia sta mai te i leo a o nātou ngā luen o ngā lue i le tau sanga e lua awhi manifitu
o ina na saulu ai loa e na fo i toa ke ti pai tele i le sa ulenga ina o lo mai ngoa for the definition e tua inga le di le o fa se lo winga i dunga televisia le fa ka sa i se so enga le o le mta upu na ta pa ai le TV ele ale fa ka sa se fa nga minga e tua inga le di le o masa avatu se copia le por kalame i dunga o le TV le fa ka sa ma tu il se tai o so enga fa pito ale mta nga wenga o le o o i foi ua ave nei masui komisina o leo e se sunga ia papani i efo mo ala mo lele o papani i o lo o mo mau i le mta upu o na uia lea sa su e na foi e leo o na uia na samaka i leo lea na sa pia mai pai tele o papani i le samaka i leo lea na sa mwhaina fo i toa keti e whai iai se whaina aina whai wha malosi o lea tu wa inga na sa no papani i ele iai se me fa pena ni tupu ma ia te ia mana foi toa sa ai li tole poina ia ni longo le ni ta upu na ta pa ina pa tele e matu se fa ma minga o an tama sa feia ia na foi toa pita ai na fiu te sani ai li o tu lava na tu ta pa ina foi e o atu ai li o tu foi ai te so te ia tu le o sa uina ia e no ia e lomo de leo e o atu e sai ke mai ia le na pe fo i leo ai o atu leo ai sola mai i se ta vale ma tu di mai fo i na pu e nai no ia e leo no so si di ni no ai na te ena ele fa casa TV ia le Samsung ne ani leo ma avelo search warrant le na fa jo ma tu ai no ata o le fa telnona ele fai lo tusi o le fa ka sa o lo tan ye pele le ma fa mshmumen ye mo ma o pa tele le o ti no anti e o atu anu le lava te ia ai le yo tu lava te yo mai i le nei o ni si tu ina le di le ya pa tele e no sa bise sa yo fa pe ai i no fa tele no nga fa pe sia on sa na poitoa e fa tu le pa le sa mo o lai sa o fai manite le o mese se ma pio pa ia fa popo e le fa vale valea ana tala ia te ia le sa fai na o so ni o le mojanga mo fu sa uni exali ai le la o se fu wona machina pa o fai o tu ina ma na polo fulanga ai le ia lava ma se mo ma lava chansi o atu ile le o polo fa misnonga tele ia na tu na fa ni ai Samoa e mana ia leva foi ai fa o pe ai su enga o le di le o le to le se i mo mai ai poi se na tale o lo la fi mai tua o tua inga se nei na ia fia le to tele o le tino ma o mo vai ai foi ia ai na manu o fa ia che chai le sa vi pe le passe le mo le moi o lo fa na lo le tu mau ai le se te ni te fa na te temia ma le fia le su enga fa te tu si fa pito por le forensic audit le polo ia le fa na lo le fa tu ile tu sa mo tasi inicio antina esa fia le malo il fa si punto usanga o mo vai ave lava le sa mo il su ino le vale va ne che vea le uta fia ma fa uma lona pe fia o le vale va le che vea le vole uma ona fa mo na o tu la mo le malo ale tu no e faina malanga ya ni ka sa mo mai di tu sente o le motu nei polu ma se mana tu e ma fai foi ona so swani te atu le mai pe se fa le tonu il fa una ino le vale va ne tele i fale olo o le tana fatu sa o tu tupe tu sana fatu tupe le nei wa fi tolu le u pasia i le mai aso ni te nei o lo ye se le ni masela wa fitana e fa na mo su enga lea ma e ono o tu i lunga se le ni e fa anwai po le fa unwai de lus fu tolu lea o le ani i le su enga fa pitone nei
o nisi o poloketi sa fia le malo le o na su nei o le mana va le fou i sa store o le nisi no le va le Samoa Airways mai Ireland o le fausiei no fale pui tan malala masavai no forma tu tono le nupi fai sa lolongo officer fo le officer commissioner finga tano te no le wafu sa toa male va le na fanua le na pa ulia va fa le mai nai isan lolonga e lua vai no la fa tu nei su ena mo i le fluiva o e mai tau iei fa tau le ngā nuenga te tele sa fa tonu ina ai tolu isi o lo keti na inti sue muli ane ai o fa mani mai ele min sta o leo fa le pui le fa ga shusta o ana tani a wana fo na le mtanga nuenga e tu ese nai le officer leo ma le officer fa le pui o lo noinga o le ato fi fo se commissioner fa le pui ma le commissioner o le mtanga nuenga o leo o le foi na o le foi fina na ye HRPP a tu le mai fa foi no le fina ma no le va tu nei o na tu fa si ai le HRPP le matanga wena o falipu pui ma leo i le matanga wena tasi pe o nei e fa ma nei na ko si no fo leo fa o le tino Filipo sa no ai le fa o le haluina e so nei o le tofiina le o le consino fa le pui fa na solo i no le tu ese no leo ma fa le pui le o le ma ai le consino leo na o lo le fufona pe lua po le to sanga o le fufona o sa so no nai o le fufona o le ave atoai le tana i leo i le ana i pea la tunga wenga o le fa malusi o le tuna pono te pu e au sol tuna pono fai o mo lianga ma fa mantino e fa fani pui sanata e fa ma mia la to sol na tuna pono mo leo le fani pui e fa mantino lea o lo tuli fa sala no pa no ta ma to ya o inga ya to ya o ne to so dia tuna pono ma ye so ka i le lea la to te fai a to so ya tu io langa masani te a to foi io la to ai no te fai o te ne ni o fuaro da mapu le sui commisina sa ya ni officer fa nga pa nota se tu ina ale tu leo sa te o le ta sana a fuano i se tasi ri sa te ui le fa pui a o lo kaina a fuano ma pe visite fa mai i januala na la fa wai se te kulena e ta wai i leo o fana vai na au o fuana au fa sai na uma o tupe ia mai si mea na maua mai leo i le latu osfa ina i le fane o fuano o mea uma ia e patino ia Felipe Site aile o afuano a fana solo pe mo li mau leo na tanu sangai lo ia afuano e fa fana le mata upu ona ele lava mo li mau leo ma na te ena le to mai te fa sino o le sina o ma tu ai fa ma si ele fioma i lo ia leo i le no a toa le tu fisini pe o afuano o lua ma sina o loka ta o fia o ia ai le nana lava po ai e ona nei fuanga au fna saina ma fana o isi tonga fana su tu la pono ai o le o filo i no i tana malala a mane ni pelisite fa to a fai mai o lo aia fa soli tira pono o lo a pelisite ai le ia o pelisite no foi le potu i luma o le fane o afuano i nufo me ta ue pelisite i ni ofisinia na i ta wai e lima pepa i ina sa iei aisa ono fana o mea e whaonga e ulai aisa ma sa ia whai mai o ia e ona uma i le ofisinia i fana e tani pelisite o fana e amatu tangata e vesu ia iai ma aisa lea sa ia whaatawina o le tāngale sa whaatawai aisa o le tāngale ase manu o le mano ai o le ofuai na ofu e apuano o le ofuai o ia
na tu iai e afualo ma na whapena na sueina afualo ma maua i nei pe pai ila o le aisa na maua le tanga o le o fuai ina usa i dia leo o lo iai le tanga pepa o le aisa o le aso lua sulu i ulai o tolo po iai le matau pu mo fi na ma whaiu ai le ina wina le whai uma a le tama i kai whakusino tala nā mo le meitu nā o le fiafi whaftai le whafonga mai ia manuia lava le whafonga mai i tātu o tano ia le alo fui whainga mālo longa o le po ma le alo usu i se au mga ruena ai le ngate lea o onga i le asoa tāne au ai whaasoi po ia. Malo, whaftai tele lava, lau fionga le ata noa te sā, tu sa fo i matatu tala fo le nei tu lao le fiafi, longo whātu tuila le whaafonga anga le mamalo le atunu, ia au e sau noa, wale moli mai o tala fo, meo tupu le atupu, tau tupu si o tātou atunu o whaapele pele. Ia, o lea o te whaate ia i lau whanongolongo atu i lau tala fo, o lo whaapea mai, ia o ata matanga ia fai mai isi tusinga ia pe o le por kalame pala mimimi pala ai se tu lo sa mo le le mea oki bal mea povi ia na fa pe le au mai ai ma ata e le ai ni lava i nunga na po kalame ale la te fa no lo atu pe le nga i lo sa no ona tango fo ile o le fai por kalame le a le nga la wa ko le fofine le nga oi de sa fa pui e tu fo i lunga na por kalame o na le te tau te iat ia ai wi le wa e vai i fo linga o tangata matanga o fo ling i le mamai i kiro i le kiwa fo ia fa sala la mai fo i o la tu fa i fe ke ngoi ia ai wi le ia a wa tipo po le fu ala fionga le ata noa o te lo fa te te o le nga o stangata e lo to mawalalo mal fi le mu a o ma ua ia, se mate oli ma mafia ia o ai e popole ina tūlanga. O ma ua umawa mali liu mata i to olua. E ia i lama le faitalia ia ma ua pe mate nofo, mate wha nofo. O le hale tu e ngā nofo ai, no fatu, so sko e ngā nofo, e pule lava, le fionga te pau whaasina, ia whapena fo, ila usisunga ia ainu Waki le loko le angor fili. Ia ma ua ia ai mate le popole lama na wa fionga le ata noa. O hauna ne o tau te wapti lifia matamata lava ia por kalame pepelo ma le kau whaaleanga. Ia e wile, whamanuia te lele atua i lau fionga le ata noa. Ali te sa o lea la ua o mau atu le mea lea e te atu ngalu mai ai. Ia ona utala nai whamalo se tuai lau fionga le ata noa te sa. Awala mana i pea i lau fatu. Te lofa ia te oe matua lau soifua ia o maa ua ia. Ia e sa o ai ia se oke ia pekelo. Jealous my foot. Ata noa, wa tātou fia tala noa umi, ia e ona wa tūnewa le pō, ia te oto, wa malama fo i tai au fō, mai le li. Lea ia whaia ia sa o malolonga, ma te alolofa te le atu, manuia whai ngā malolonga nei pō, tātou toi wheloa i, tātou pokalame i le asolua, pe apu le alofa le atu e momoli atu, ia ilo soifua, maso mātou ola, ata noa. Ia, le maro whaftai lawa anu le po i tūrao le fiafi. Ia o le tūlanga lawa le nā pia me sauno i le tūrao le fiafi. Ia hau fo ia le se meo la popole i fua. Wa le lawa whaian tātou ngā duena. O le lawa whaian tātou ngā duena. Ia wa o le tamari e te o nau kalanoa atua. Ia o ke ilo fo. O te rofo ia mai pawal me o te taru fia ia uni a fia i poi te ua a fia i poi se sio mako ai ia e mai wai fuari tai no tu wainga mo meo vale mo famala ia ina le nofo ma pepero le mamado le atunu mo nei a nga maununga ia e finale ta te tiro fai sisi tu e ta tili anga mai ina lava ia le na tu maurunga a fa longo atua fina le o ia e lava lo maftanga male ali ia e fiu lava ia le ti apolo mana mai le e wa o tau unga ne me uma tata no o le langi o tau unga ne me uma le langi e pe ao le langi le do pe o se oli
E makingo al makamaka yo afi asakan. Ia e, a le minga o la o manatu ia, o le tausinionga le tato te whai, tato o tangata kersiano, e pefo le mele tala noa e foi le fionga te sile tule, e pa tato uma, e tasi tato whamo moe ta, e le wha pe alu le langi na e saule le langi, e te alu le langi e lo i ei mele, o mawhini whata auto mai tala le maua ma le, ma whina la salo, pe le mele tau so to le whai pokalai me lea, e le ai lava se malo se si atata noa, na o le atua lava i ele malosi. Ia o tūlanga fwoi nei. Ia te awaia. Au tira fwoi sisi tu a tatanoa. E le iloa e sisi tole e fua. E walua ia wha iloa tu tole e fua i tu e wha. I tu e wha le larolangi. E wha te tai fwoi i fia kilo lo i kūsa tole e fua si mai. Ane wha fonga mani manu le tunu. Ia, a se ta whai atu pere pointi le te whai atu. Mele le te whai atu e a tatanoa. Ia e mawhau po le ale winga o nei mea. Au e te ita, ma matori o tāpenanga le atua. E le mawhaina e o se mea. E tāpena le atua. A whaina te talo le atua e avea oe ma se tangata wha atua toina. Ia e tāpena le atua le awale avea oe avea ma tangata peira le mele e nei le fionga te sile tu le epa. A whaina tāpena e whina le fionga le nei a tamari i sunga atu le epa. I tu e soifua mai se ainga loto mawalalu. O se ainga loto mawalalu. O se ainga ona e tupu mai I mātua ke siano e loto mawalalu. A whai o se tūlanga lea sai eiri, eiri moni maua tatanoa sai I tata pokalame. Le tamano I ati a Samoa, sa ma tatanoa I pokalame. O lana moni mau I atu le epa. Na la tatanoa matu le epa as a friend, o avela ua matari misa. Sa o le la tatanoa. Ia, sa la onga whatasi foi, ia, mise foi e matauria foi e kasia ka kuriko. O le tala whinale sa whamatare to ina le e tiao. O na whisiri e te siri atu le epa. I te mura la iti. Po, ia, o le tali atu le epa. Mua lava. A u le whai whi au pātere. O te mana avea un tai tai. Tai tai al malo. Ia tu langa le palimia. I tata longa nia o whai o la iti na wori ia o tani misai. Whinale au a onga whaila I whinale a onga le whirela. O le mera le whina whamtalanga atata noa. O me tāpenanga nā le atu. Mo tata wa aina I le tae au whai atu le epo ni mamaro le tunu. Ai le whaaleanga tangata. O le tele lato whaaleanga atu le epa. O le telefona o le iloa ma le lalo langi. Se hero tato atunu o le whionga I te sile atu le epa. O mera le whai e tangata nei po le mera le watuela wata whaatele noa. E le ai, o tele iloa ina o tāpenanga le atua. Ia o aina ilu le asi I le whale aso mua nunga na maunga, pero nā upu. Ia, e le tinga inga lai e si. Nā mai na vai at kapsalaia ma si mai si I le tama. Nonga winga. E whapena soi fuanga le tatu te iei e te tanoa. E whiu na watangata. A o mea whi le tua. Ia, wa ana le whaia nā mea. Ai longa e loa se si e whamatara to le fua me e te tupu sa mua. Ma fua mai e. O la tau. Si I whaale la tau, sau foi e le fionga minstai a olo si I tole fua, sau foi la uli si I tole fua. Ia te tantono a te ia, pata fiu, te ki e si I solo a ura wahena lea. Sa kau mai whai ei, kua o lalo! Ade ai, ke mga isi e pea. Lala wa si a ua, o le la vasi. Ia rafa mai, e se mga kume, e ne ka mai a kako. Ia pitu langa na iei a te tanua. Ala wo via si ia to ia o disi po karame le o mai si ia udunga ia va o disi fake Facebook le meoki ia si udunga to le fo vai o to na o sa moa vai la to te tani tonu ia te o to ia o le pe tu langa na ia finale a tata no tani to langa le tati fali ai nu o uia se ko anga si pa wala me fa tai o te la po hotel te la po pe o to pa wala me la bala o sai si come maro si le ke em fa yango ia se si e ma fai e to le fonga nga ka le fa pe le fai a per talia tu na tata no e finale pe weta wala tu lang tai da ya mano no fa tai to le fo ni ko tu la o ni sa ya wa Palongolongo tu fo I man tu toa fo I le tulanga ia lo ia pe lava ia nisi fo I lo tau mo kai pe ina ia
whapena lava o na tau tatai ese i le tātou pokalami. Ia male tau tala i me moni, male whamaoni o lo tutu. Whaatai le po i nui. Tā po i ngā po i le tātou tunu, o te langona, ia te mi hoi le e ia sau whale tonu o le tātou whakutua. Ai pia o le tūlanga lava le tātou tala noa i a tātou. Le ai lava se mea o la pole ai. Ia whapea o le lava tātou te tau te tala i mea moni mara whamaoni o lo tūlei mai. Boi le e fi wale fili mana mai lei e tau mawhai mai fi nau mai se awana o ilele e whawai wai ana ia lana leona sa tau sanga pea i me moni ma whamaoni no inga la awa ele mani ma no ai se mea le whamaoni se mea ele e mani wia lava ia mea e moni ma sa e sa tau ke whaalia ma tātou tau pitangai. Ia e le nei fo i tūnao ne fia. A hui ne sa marolonga i le nei po. Moe me fia, moe ma le whaapitai. Ia, moe ma le tātou tel tununga. O whaatasi me bea le tua. Ia i mea umala ma tātou te whaia. Ia, ori se hamsalanga whai ule ngai le nei tūnao ne fia. Tu sai whai me tātou talanoanga. Ia lo te vai etu. Ya boleh mai ini saya ada orang mai ini ili afori wote ala afori volta tu pokalami ya tu na ale ustolu lima minute uti ai se fu mari lo ini sa mo tai mo mori mo bala sa tele lo siamo tole po ya sumo ho ya no ya sa tai tu molta tu tan no me ni tu na ole ya mal sa tu pokalami wa tu foi li fa ma lo ma fa tai ya ile au tu stusio le tanto pokalami le sapo i ngā mau ia o tātou te māmatina mātutua ia i nei fo i vai ngā me siafi. Ai o le tātou whapeo na whai, tātou te wai. Ia i le te i masani o le tātou pokalane ia o le tāra fitu ia te le tau i le solua i le vai asone ia. Mau fo i se marolonga tō file mō le nipo lo pea au lo fole tua i lungo le tātou tunu po Samoa, ia po Australia, po New Zealand, ia po Amerika o fia lava se vaenga o le leila o laini o lo e whaponga mai ai i whapea nao le whaminuia le tua i le metu nao le fiafi. Ia tātou whai o lea, tātou whai wai, ia i le tāo e nao le so mua, ia tātou tele noa tili e whoi. Ia wā fo ia le tātou sila fio le tātou tunu me o le supu. Ia e whaateito le fō, whaatai anu ia tātou wheloai i le tāau na solua. Ai whaasoi ia. Soifua ia a tātanoa. Ia, o te iloa fo iwa tātou ia i si ui o tātou pokalame. Ia ai a le i whaiwina tātou pokalame, ia iesi whaasisilanga leo a tau nuu mai i le tātou ofisa. Ia o le whaasisilanga o le whaasisilanga mai i le siva o kwewhe Mount Fauban ia la sovalu o ke topa o luafe lua ia o le nofoanga e whai ai o afa Warren Hall i le sefulu maleono le lua sefulu Stewart Avenue i Hampton Park i le itu la e ono i le afiafi i le sefulu lua il kai au. O le tau o le ticket, le lua sefulu lima tāna. Ia e mamafa tau mafutanga, lua sefulu tāna. Ia e te wala au i le numera lea o le o fata silima, tasilima ono, tolu wiva, o fata silima, tasilima ono, tolu wiva, po le o fata sifitu, o iva tolu fitu, o fata sifitu, o iva tolu fitu. Ia, mo sau ticket. Mo sau pepa te urufale ai i lea fo i whaafifianga ia maane ia fo i nā. Ia lua ia lulu ese nisi a venga mamafa o lo fianga ia i fo i. Ia ai whaafiafia le finangalo mani mafa o whau. Ai laua fionga i le tapa o whaasina to le fua. Whai ua tato pokalami. E iai le tamali i nea watusi whaalua mai. O lona suafa o fata e neliko simolo tuala.
e whapea mai lan tu tus whalua mai a le fo ilan ofsili e pesi mea whale tonu pokalame. Whapea ia le saunoa ngā whata mai maule taimi e tala noa ai e le fo foi ke roa o le fo ia ai se whawhita hauli tātou tatalo tātou matuu i le tātou tatalo tātou matuu i le atua e le maua se no fofi le mu i le tātou tala noa o ai o leanga a o ai e le lei tātou te fiu e whai e le mawhai ona le lei ai se le mawhai ona le lei ai se no fofi le mu na o le whetawai ma vevesi ai o le vi ingo le atua e tu i le va mo se fi le mu ai le o le wha taunu uina le whea ngai wha taunu uina le whea ngai i tangata wha manuia le atua wha luana tu si mai i al tamali i le ilana kuomeni lava le aitasi o le ana na ausili ai pe ye se mea ua wha le tonu pokalame ua tu si wha lua mai ai ia ai le sana tat e le tali mai i al tamali i le ai i la utusiat o le ana ua o fia mana oe si mai a sau se tatala mai ala to fa po le ale fina ngalo wa o lo loa telefo e tatau ona ina loa i tu e lua o se tala o le tala fai mai vaenga fai o lo le fai nga malo lo ia nei ma le tala e au mai le vaenga ngai ia ona na o le vaenga o le tua ngai e le steli tio wa e le fatanga ina la tau le maulitio ale angoango le maulikio le iei e o anga i le fai nga malo le iei nei ia o tatou roa o mana mea o matole a fua a fai le maua mai so kupe i le fai nga malo le ngai hanu le vai le mea ke ola i le whapenan mo tsa mo vi ingo le atua i le fia ola mai le tu fo istangata stotas e tu le mea moni o le ala o pe o fale fia o tu sfa lua mai ia le sui na tu sfa lua mai sui le ia o wa una ia manatu a watato te se su e nunga le fala ma le kapeka masalu ia ilano fa le ton fa ali lu mo le tunu tali le o tangata ia ilona fina ngalo pe sa on mot sa mo vi ingo le atua pe sa o li ki o ia fa sala mai kala pelo ai telefo ia se tala mai lo ta o fili nga wo tu se fa lu mai le tamali ile ma fa pe mai ia fa manuia le atua e muri mai al fa manuia le atua malo fa tai o le mesili nawa e tali ai nu tulanga pina le teti de sunga ya fata Enrico e me monia ia o le talana fa manuia fole tu ai la sunga fata Enrico ma lo folto fa ma lo foi mo fautua ia o ula ia fatu ele tato ngalvenga o fautuanga ia to te mai ia fa penana vana mai tadi le lei ia ma e foi fi auta ua lo fa penana moni mai fa tai foi mo fa soa pa ole nga ia te au ele mission on moto sa movi ingo le tua ele ma faina mato alo ese ma me vesi ma me fa pene ai ma faina mato fa ititia se mato le tal tonunga ma se mato foi le mission po se tulanga foi na mato te au ta sei mato ta mam tina matua o tato pokalame ai me se foi fautuina mato le fiunga professor Afwalo avani ngata ilo tam fai mlo ma fofau ma nel fautuanga fata Enrico talia ma le fia pa la vale mea ona le tulanga i se tamo fainga o le tamo fainga le mauta sa movi inga le tua ia fai ti ai mea o lo vevesi ai e moni ne le e le se me maua e tofu tatou ma le taitonunga e ei le mea tau e maua hai e maua i le file mu a tatou leo ese tatou ese la tatou leo e fai titia ia maua le file mu a le ese vevesi e le se file mu a tatou alo ese la mene e le maua se file mu e te tauan tatou o iai al fautuanga o mai talia le lei per taratna in ufa mania foi le tua ia o e fata Enrico fate fa per foi ia le a inga le nganga na tatou te fa mamia ia tu lesi ia le talana le fionga pa ia le to mo tatou o le tua o le lofa
ia le aunga fo le sa ne ia so fa no fo le ngol mato patele va ai o neighbors va ai tangata next door ia oi va ai o tafa fa pena lava ia le foi te vai mai a fata ne miko ia le foi vai tu foi to le fo pa le me ia ono sai o mo nei la to le fo halu de ton fa ai ti le vesi e mo le file mu pe o tali atu na inu fa malo lava fo ile fa so mai lungo tato pokalame fa tai tele lava ya malo fa tai lau sa noanga mal malama to le fo ia fata ia na wa tala atu finangalo to le fo fo ilo fa fonga mai tato pokalame ia o tulanga na ile ia le ka ko ngoko fa atas ia le wo umana fa isenga luenga tangata lava ia ia fa lava ile fia fa longo ia o ma fo tato ia male tato maftanga male atua inini fonga ile tato te ola e pe ona mali e sa noanga le fionga ta sili a e lo se me le fai ai te le fai ia o le anga sala me na ia o le tala tuna ai o le te vai ia tu mato singa le wa mata ona sueni ala to of vai mo siva le na o fa sala wa to ne a fa mo le sala tai Ele of vai mo te fe la te fi ave o me le fai mai famus no fa no o of le si fa ka ai se lo fai le fa ka ai le te o sai le ato me of ai vai ya o ko nge ke mo li ya o ile sa mo lo wa tunu e pele lo to malianganga le mato auto si lungo api folinga fa pia fo ilungo le YouTube mo le atu fa tai fa so fa tamali in yaso ia i fo ia nai fo inisi e fa le manuia mai fo ia la tau fa so ia fa ve lava no tango ave ese mal tato live fa ti ngai fo to finangano ia mai wai fo lo aspa ia ele fi lo oi finangano ia fa manuia le atu ai fa nga malo lo nei po mes fo ile mamalo le atu no ia a fai fo i wasala se ngana mo Samoa vi ingole atua e mai se lava o tangata ia ai nu ia o te fa moi la to fa tupu la to fa tamali manga lo ile o nanga mo Samoa o vi ingole atua ia eta manuia fai nga malolongo ni nei po tato to e fei lo ai tato pokalame ile asnua pe apule lo fale atua mo moli atu ia ilo so ifua maso mato wola la to wolo o fia bala ang mai pe tato restala ia tusi mai tua tato i tuitua ia ma na fo iso tai mai ia le a fo telefoni o le ofata si lima a ofata si ono lima fa fitu o ta si lima fai fo te alala i New Zealand na e fa miss call mai lava ia ona vili atu leo mo Samoa vi ingole atua ta sina fa manianga mai le atua free ar vili so se mea ele o mea nai lo ai leanga le leo le atua au mai le atua le sosoani fa tu pe ai tato mo Samoa vi ingole atua fia lava te ala lai na fa miss call mai lava bala watu le fionga te pa fa sina ya te oto ai fa so ifua ia Samoa watu no pele mai le mo Samoa vi ingole atua isini o setalia
Sama-sama